Okay, hum live hai. Hello YouTube. Welcome to another episode. Ye hai part 2, dating, divorce and ageism ka topic hamara. Welcome back. Hamare saath hain Dr. Madiha. Her channel is Madiha Talks. Mera channel hai Noor-e-Ilm. اور عثمان ایوب کا بھی چینل ہے اس سے جڑا ہوا, سو پلیز جا کے تینوں کو سبسکرائب لائک شیئر کریں. سو تھوڑی سی ہاؤس کیپنگ آج بھی شروع ہونے سے پہلے. Actually, let's introduce our promo. وہ دن بدن اپڈیٹس آتی ہے, تو مجھ میں اب یہ اپڈیٹ آ گئی ہے کہ میں اب انسان کو شکلی صورت اور اس کے سٹائل, اس کے بڑے ہوئے پیٹ یا اس کے جو عورتوں کے بازو بڑے ہوئے بال, اب میں اس سٹینڈرڈ پہ نہیں اب جج کر رہی. دوسرا دن ہے میرا کل اور آج, جب سے میں نے سٹریم سنی کل تو, بٹ میرے سٹینڈرڈ بالکل اب بدل گئے ہیں. میں کسی بندے کو اس نظر سے نہیں دیکھتا. Okay, جی. So ہمیں یہ کہنا ہے کہ آج سے ہم نے فیصلہ لیا ہے مل کے کہ جہاں تک ہماری سٹریمز ہیں اور ہماری پہنچ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خاتون اور خواتین ہمارے ساتھ جڑیں. تو ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ان کے لیے زیادہ سیف اسپیس ہم کیسے بنائیں. اینڈ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم صرف خاتون اس پینل کو رن کریں اور ہم کنٹرول میں رہیں کہ ہم کس قسم کے کالرز لیں, ہم کتنی دیر ان سے بات کریں, ہم کون سے کامنٹس وغیرہ ہائی لائٹ کریں جو ہماری بات کے مطابق چل رہی ہیں, ہم نے کائنڈ آف یہ زیادہ ویمن سینٹرک اسپیس بنانی ہے. تو تھوڑا سا ہمیں لگ رہا تھا کہ جو باقی کے اردو اسٹریمز ہو جاتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ اکٹھے ایک اسٹریم پہ ایک وہ اسکرین پہ ایک دوسرے کے اوپر بات کر رہے ہیں, کبھی اسلام پہ بات ہو رہی ہے, کبھی کسی اور چیز پہ بات ہو رہی ہے. ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم اسلام کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن کبھی کبھار ہمارے سوشل ٹاپکس ہوں گے جو ہم زیادہ اس کو فوکس کرنا چاہیں گے ایک سوشل لینس سے. صرف اور صرف ہم مانیں گے کہ اسلام میں بھی اسلام یہ ایک مسئلات ہے پاکستانی سوسائٹی کے لیے, لیکن وہ کبھی کبھار ہمیں سائڈ پہ رکھ کے صرف سوشل ایشوز پہ فوکس کرنا ہے. تو یہ تھا ہمارا انٹرو, تھوڑا سا ہاؤس کیپنگ. اینڈ آئی تھنک مدیحہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گی. یس, ویلکم ایوری بڈی. نوریہ خان اور مدیحہ سید کے ساتھ ہمارا چینل نوریہ کا نور-e-علم ہے, میرا مدیحہ ٹاکس. اور ہم نے آج سے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اس پینلسٹ جو ہوں گی فیمیلز ہوں گی, اور ہمارے گیسٹ پینلسٹ بھی آتے رہیں گے ہماری اسٹریمز میں, فیمیل ہوں گی. اور مین آر آلسو انوائٹیڈ, لیکن ایز اے کالرس, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خواتین ہمارے پینل میں آئیں, کیونکہ ہمارے شو پہ آئیں, کیونکہ یہ ایک ویمن سینٹرک اسٹریمز ہیں اور ہم خواتین کے ایشوز پہ موسٹلی بات کرتے ہیں. تو اس لیے ہم چاہتے تھے کہ خواتین کو ہم ایک سینٹر سٹیج دیں. دوسری بات کہ جب ہم لائیو اسٹریمز میں ہوتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کالرز ہماری اسٹریمز میں آ جاتے ہیں جو کہ ایسی بات کرتے ہیں جس سے ہم اگری نہیں کرتے, لیکن لائیو اسٹریم میں تھوڑی ٹرکی سچویشن ہو جاتی ہے کیونکہ بہت کچھ ساتھ ساتھ میں چل رہا ہوتا ہے. آپ جو کالرز ہیں ان کی بات بھی سن رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے آگے کیا کہنا ہے, لوگوں کی چیٹ بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں. سو دیر از اے لاٹ گوئنگ آن اور یو کین گیٹ کیریڈ اوے سم ٹائمز. تو کچھ میں اپولوجائز کرنا چاہوں گی کہ پچھلی اسٹریم میں اینڈ میں تھوڑی سی لوز ٹاک ہوئی تھی جس سے میں بالکل اگری نہیں کرتی ہوں. تو وی ول ٹرائی کہ ہمارے اس چینل میں کوئی ایسی ہیٹ اسپیچ نہ ہو کسی بھی گروپ کے خلاف, اور ہمیشہ ریزن اور ریشنلٹی پہ بات ہو, اور ایک بڑے مہذب طریقے سے ریشنل طریقے سے ہم اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھیں. تو یہ تو تھی ہماری تھوڑا سا انٹروڈکشن اور تھوڑی سی شروع کی ہماری تفہیم. اب میں نوریہ سے کہوں گی کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے ڈیٹنگ, ڈیورس اینڈ ایجزم, اس پہ ہم باری باری بات کریں کیونکہ نوریہ کا پوائنٹ آف ویو ہم نے نہیں لیا تھا لاسٹ ٹائم. تو نوریہ, بیک ٹو جی, یو. تھینک یو سو مچ. اینڈ بیسکلی ہم شروع کرتے ہیں. آئی تھنک
پہلے ٹاپک سے جو ہے ڈیٹنگ. Obviously ہم نے ڈیٹنگ کا ذکر کیا ٹائٹل میں، لیکن مجھے ایکچولی تھوڑی سی ہنسی آئی جب ہم نے یہ ڈالا نا ٹاپک کے نام کے حساب سے، کیونکہ مجھے لگا یار پاکستان میں تو ڈیٹنگ ہوتی نہیں ہے، well ٹیکنیکلی ہونی نہیں چاہیے، اس قسم کی سوسائٹی ہے. سو ڈیٹنگ ہمارا جو جنرل لیکسیکون میں آتا نہیں ہے. اٹس مور کہ آپ چھپکے سے ایک ڈبل لائف لیڈ کر کے کس لڑکے یا لڑکی یا جس چیز سے بھی بات کر رہے ہو. اینڈ آئی تھنک یہ اکثر ہوتا ہے کہ پاکستانی فیملی میں اگر آپ پلی بڑھی ہیں، خاص طور ایک لڑکی ہوتے ہوئے، آپ نہ کبھی کسی لڑکے کا ذکر کر سکتی ہیں، نہ آپ کسی کو گھر پہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کو کوئی لڑکا اسکول میں پسند آیا ہو، یا آپ کے کرش نے آپ کو آسک آؤٹ کیا ہے، یا آپ ان کے ساتھ پروم جا رہی ہیں. اگر آپ کے اسکول میں بھی یہ پرومز اور ڈسکوز اور ڈانسز وغیرہ ہوتے ہیں، اگر آپ مکس اسکول میں جاتے ہیں، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا ایک پرسنل لیول پہ جو آپ کی زندگی ہے، آپ بالکل اس کو لائک آپ کو ایکچولی کیا ہوتا ہے مدیحہ، آپ مجھے بتائیں اگر یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ جھوٹ بولنے کے نا ماہر بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ کبھی سچ اور حقیقت کہہ ہی نہیں سکتے. آپ ہمیشہ کہیں گے کہ نہیں میں اپنی لڑکی دوستوں سے ملنے جا رہی ہوں، ہم کیچ اپ کرنے جا رہے ہیں، کھانے پہ جا رہے ہیں، یہ وہ. اگر آپ کا کوئی بوائے فرینڈ بھی ہوتا ہے، اس طرح کے آپ کو چال کرنے پڑتے ہیں، جیسے فرض کریں مجھے یہاں ڈراپ کرے اسٹریٹ کے سڑک پہ کے اینڈ پہ، تاکہ میں تھوڑا چل کے گھر جاؤں، تاکہ کسی کو پتہ نہیں چلے، یا لوگ کیا کہیں گے، کوئی نیبر غلطی سے مجھے دیکھ نہ لے کہ کسی لڑکے نے مجھے ڈراپ آف کیا، یا میں کسی لڑکے کے گاڑی سے باہر نکل رہی تھی. لائک اتنے لیول تک آپ کو سوچنا پڑتا ہے. آپ کی ہر جو ایکشن ہے، میں نے کیا پہنا ہوا ہے، اگر آپ کہیں ایکچولی ڈیٹ پہ جا رہے ہیں، آپ کو یہ دکھانا پڑتا ہے کہ لوگ پوچھیں گے گھر پہ آپ کہاں جا رہی ہو، اتنی ڈریسڈ اپ کیوں ہو. آپ کے ہر جو موومنٹس ہیں نا اس میں دخل دیتے ہیں. اینڈ اگر آپ ایکسٹینڈیڈ فیملی میں رہتے ہیں، وہ دخل نہیں ہو رہا صرف آپ کی امیڈیٹ ماں باپ بہن بھائیوں سے، لیکن اوپر دادی نانی پھپھو مامیاں سب سے. تو یہ سب آپ پہ نظر رکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ایک بہت زیادہ جیسے انہیلتھی آپ کو ویو بتاتے ہیں کہ آپ کا جو انٹریکشن ہونا چاہیے ایک مرد کے ساتھ، وہ تو صرف اور خاص طور پہ فزیکل کوئی کچھ بھی رشتہ ہو، وہ صرف اور صرف شادی کے بعد ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں. اینڈ جو ہماری جو ڈیٹنگ ہوتی ہے نا، اس کا مطلب وہ ہے کہ آپ جب رشتے کے بات ہو رہی ہے، آپ ان کے ساتھ ایک کافی پہ جائیں. اینڈ وہ بھی زیادہ تر اب پاکستانی سوسائٹی بہتر ہو گئی ہے، لیکن پہلے وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے بھائی کو لے کے جائیں ساتھ، یا آپ کے کزن جو اگر کوئی لڑکا ہے، بیسکلی ایک محرم کو لے کے جائیں ساتھ ایک کافی پہ، اور وہ بھی رشتہ کی بات جب ہو رہی ہے. اینڈ اٹس لائک یہ پتہ نہیں بالکل اینڈ تک پش کرتے ہیں. اٹس اے ویری ہیلتھی ڈائنامک شروع سے ہم کس طرح ویو کرتے ہیں. آئی مین مدیحہ آپ بتائیں، آپ ڈاکٹر ہیں رائٹ؟ اگر میں کسی کے ساتھ شادی کروں تو آئی ہیو نو انڈرسٹینڈنگ اس سے پہلے کہ مرد کیسے ہوتے ہیں، میں لائک کیا مجھے ریلیشن شپ میں اچھا لگتا ہے، میں کیا برداشت کروں گی، کس اگر وہ غصہ ہو کے کچھ کہہ دے، کیا وہ ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے. آپ کو تھوڑے سے برے رشتے بھی سہنے پڑتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے زندگی میں کہ چھوٹی چیزیں جیسے گیس لائٹنگ کیا ہوتا ہے، ابیوز کیا ہوتا ہے، فائنینشیل کنٹرول کیا ہوتا ہے، بدتمیزی سے بات کرنا، آپ کے ماں باپ سے آپ کو آئسولیٹ کرنا، کوئی لڑکا شاید جو بہت ورکہولک ہو اور آپ کو کبھی ٹائم نہ دے. آپ کو بہت سارے ایکچولی زندگی کے فیسٹس نظر آتے ہیں جب آپ اچھے رشتے سے باہر نکلتے ہیں اور برے رشتے سے باہر. لیکن یہ صرف اور صرف ہو سکتا ہے جب آپ ڈیٹنگ کا جو کلائمیٹ ہے نا وہ کھل کے بنائیں، تاکہ ہم رہ سکیں. میں اپنی امی کو کال کر کے کہوں امی لائک میں اتنی اچھی ڈیٹ پہ ابھی گئی ہوں، لائک لڑکا اتنا اچھا ہے، میں نے آپ کو بتانا تھا. اینڈ وہ مجھے جج نہ کریں، نہ کسی کی بتائیں کہ بیٹا کسی کو بتانا نہیں ہے، خاص طور اپنے پاپا کو نہیں بتانا کہ آپ کبھی کسی ڈیٹ پہ گئی ہو اسی طرح. تو کیا لائک سین کیا ہے پھر؟ میں صرف ان کو بتاؤں جب میں شادی کے لیے تیار ہوں، لائک یہ ہے وہ بندہ جس سے میں شادی کرنا چاہوں. یا مدیحہ یہ تھے میرے پہلے اوپننگ تھاٹس، آپ بتائیں. میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گی کہ IW بزی تھی، تو اس ویک میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو نیکسٹ ویک میں ہوپ فلی نیکسٹ اسٹریم میں ہمارے ساتھ وہ جڑیں گی. ان کے ویوز بھی ظاہر سب کافی سننا چاہتے ہیں. تو ڈیٹنگ کا پاکستان میں تو کانسیپٹ نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ ڈیٹنگ از اے ویری ہیلدی تھنگ. آپ کو پاکستان میں جب شادی کی ایج جو ہے لڑکیوں کے لیے تو میٹرک کے بعد ہی رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور لڑکیوں کو بیسکلی تیار کیا جاتا ہے بچپن سے. ان کو بیسکلی پروگرام کیا جاتا ہے کہ ان کی ایک دن شادی ہوگی اور وہ شادی ارینج میرج ہوگی.
تو جب ان کی شادی ہوتی ہے لڑکیوں کی کوئی سے نہیں ہوتی اس میں, ان کی کوئی مرضی ان کی کوئی شامل نہیں ہوتی, جہاں آپ لوگ کہیں گے میں وہاں شادی کر لوں گی. بیسکلی لڑکیوں اس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ ماں باپ کی مرضی سے شادی کی اور ماں باپ کی ہاں میں ہاں ملا دی, رضامندی ظاہر کر دی. لڑکوں کے لیے بھی ایک اچھی چیز ہے, ایک طرح سے ان کو ایک میڈل دیا جاتا ہے اس بات پہ کہ انہوں نے, ان کی کوئی مرضی اس میں نہیں تھی, ان کا کوئی اوپینین نہیں تھی. آپ جتنے اوپینین لیس ہوں شادی کے معاملے میں اتنا ہی آپ کو اچھی بیٹی سمجھا جائے گا. اور جس عمر میں شادی ہوتی ہے 21 22 میں, اس میں آپ موسٹلی اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے باہر نکلے ہوتے ہیں. بہت ساری لڑکیاں جنہوں نے کالج میں بھی لڑکوں سے بات تک نہیں کی ہوتی, اگر اب شاید ٹائم چینج ہو رہا ہو, بڑے شہروں میں تو ایٹ لیسٹ یہ چیز ماحول چینج ہو رہا ہے. تو جس عمر میں آپ کی شادی ہوتی ہے 21 22 میں, اس میں آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ اصل میں آپ کیا چاہتے ہیں. وہ ایج ہوتی ہے جس میں آپ کو کرشز ہو رہے ہیں, انفیچویشنز ہو رہی ہیں, جو کہ ایک لانگ لاسٹنگ چیز نہیں ہے. شادی کے لیے شادی ایک بہت بڑی کمٹمنٹ ہے. اس کے لیے آپ کو بہت ساری سائیکولوجیکلی, آپ کو ایموشنلی, فائنینشلی آپ کو بہت ساری پریپریشن چاہیے. لیکن جس عمر میں لڑکیوں کی شادی کی جاتی ہے موسٹلی وہ اس چیز پہ پری آکوپائڈ ہوتی ہیں کہ ان کو جیولری کون سی ملے گی, لہنگا ان کا کیسا ہوگا. بہت ایک جو شارٹ ٹرم گولز ہیں نا شادی کے, اس پہ لڑکیوں کا مین فوکس ہوتا ہے. میک اپ اچھا ہو جائے, فوٹو شوٹ اچھا ہو جائے. جو لانگ ٹرم گولز ہیں کہ شادی what ایکچولی شادی entails, لائک آپ کے اصل میں آپ کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے, کیونکہ دس از اے لائف چینجنگ thing for most people, for everybody actually. تو لڑکیاں اتنی اس چیز سے اوور ویلم ہوئی ہوتی ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے اصل میں اپنے لائف پارٹنر میں کون سی چیزیں دیکھنی ہیں. میں یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ آپ کسی شخص کو 6 مہینے تک آپ اسے جانتے ہوں, آپ کی اس سے بات چیت ہوتی ہو, ملنا جلنا ہو. آپ ہو سکے تو بے شک آپ فیملی کے ساتھ ٹریول ضرور کریں, تو تاکہ بہت سارے ریڈ فلیگز ہیں جو اس دوران آپ کو پتہ چل سکتے ہیں کہ شخص اٹھتا بیٹھتا کیسے ہے, کیسے بات کرتا ہے. امریکہ میں جب لوگ ڈیٹنگ کرتے ہیں وہ یہ تک نوٹس کرتے ہیں کہ اس نے آپ کے لیے دروازہ کھولا یا نہیں گاڑی کا. ایون تو یہ ایک بڑی سپرفیشل سی چیز ہے, لیکن یہ اسی سے بھی کافی لوگ اسکرین ہو جاتے ہیں کہ از یہ جینٹل مین انف کہ وہ آپ کو اتنی رسپیکٹ دے رہا ہے, وہ ویٹر سے کیسے بات کر رہا ہے. یا بہت سارے لوگ ہیں جو گھر بھی چلے جاتے ہیں کہ مووی دیکھ لیتے ہیں ٹوگیدر, یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر کیسے ہے, صاف ستھرا ہے, آرڈرلی ہے. بہت سارے لوگ ان چیزوں میں اسکرین کرتے ہیں کہ جب بل آیا ہے, آپ نے کھانا کھایا, بل آیا, چیک سپلٹ ہوا ہے کہ نہیں, یا اس لڑکے نے پے کیا ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں کسی کے ساتھ کافی پہ گئی اور مجھے اس لڑکے نے کہہ دیا کہ سوری میں اپنا والیٹ جو ہے باہر گاڑی میں بھول آیا, اور گاڑی بالکل باہر کھڑی ہوئی تھی. تو ایسے میں, اور اس کے بعد وہ مجھے بعد میں وہ یار لڑکا مجھے ٹیکسٹ کرتا رہا, تو میں نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا you cannot even go out 5 steps walk out to باش get یس your wallet. بائے. تو آپ کو اپنے اسٹینڈرڈس ہائی رکھنے ہیں, آپ اپنی لائف سائن کرنے جا رہے ہیں, تو آپ ڈونٹ سیل یور سیلف سو شارٹ کہ کوئی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ امریکہ میں لوگ دوسروں کو اسکرین کرتے ہیں. اس پہ بھی لڑکیاں اسکرین کرتی ہیں کہ واز ہی ڈریسڈ اپ فار یو, کیونکہ جب لڑکیاں ڈیٹ پہ جاتی ہیں تو دے ٹرائی ٹو ڈو میک اپ, دے لک نائس, دے ڈو دیئر ہیئر. لیکن اگر لڑکا شارٹس میں آ جائے یا بہت ہی ٹارڈی اٹائر میں یا کیجول اٹائر میں آ جائے ایک اچھے فینسی ریسٹورینٹ میں, تو اس پہ بھی لڑکیاں اسکرین کرتی ہیں. یعنی کہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اسٹینڈرڈز لڑکیوں نے بہت ہائی رکھے ہوئے ہیں یہاں پر. تو اس کے بعد اگر آپ شرما رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں, لجا رہے ہیں رشتے والے کے آگے ٹرے میں, تو آپ کے پاس تو کانفیڈینس ہی نہیں ہے کہ آپ اتنے ہم سفر سے یہ بات کر سکیں کہ اس کے فیوچر گولز کیا ہیں, وہ آپ کو جاب کرنے کی آزادی ہوگی یا نہیں, اگر آپ کی تعلیم مکمل نہیں ہو آپ کو تعلیم مکمل کرنے دی جائے گی یا نہیں, آپ کی فیوچر میں جو آپ کے فیصلے لیے جائیں گے اس میں آپ کو شامل کیا جائے گا یا نہیں, یا پھر آپ کو کتنی آزادی ہے آنے جانے کی گھر سے, یا آپ نے کتنے بچے کرنے ہیں, کب بچے پیدا کرنے ہیں, آپ لوگوں کو ٹریول پسند ہے کہ نہیں, آپ لوگوں کے کامن انٹرسٹ ہیں کہ نہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو شادی سے پہلے ڈسکس کرنی چاہیے. اور یہ اس لیے ڈیٹنگ بہت ضروری ہے, ویسٹ میں اسی لیے ڈیٹنگ ہوتی ہے. اور میں ریکمینڈ کروں گی کہ جب بھی آپ کسی شخص سے ملیں تو گھر جا کے اپنی میٹنگ کو دوبارہ سے اپنے برین میں ریوائنڈ کر کے اس میں لکھیں. اگر کوئی چیز آپ کو
लगी है कि उसको जाके राइट इट डाउन कि आप, और ये इसी तरह से आप रेड फ्लैग स्क्रीन करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में मतलब छोटी से छोटी चीज़ को देखें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे थोड़ा-सा नेगोशिएट हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन बड़ी-बड़ी चीज़ों में कि एक शख़्स बहुत नार्सिसिस्ट है, उसकी हर बात अपने इर्द-गिर्द घूम रही है, वो बात-बात में अपनी तारीफ़ कर रहा है, आपको बोलने नहीं दे रहा, या आपका आपका मज़ाक उड़ा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मज़ाक उड़ाते हैं, आपको थोड़ा-सा पुट डाउन करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें रेड फ्लैग हैं, जो कि फ्यूचर में डिसाइड करते हैं कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो बी वेरी स्मार्ट अबाउट पिकिंग योर लाइफ पार्टनर। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, और अब टाइम बहुत चेंज हो गया है। आप देख लेंगे, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके कर लेंगी शादी, तो आपकी वो शादी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। अगर आप चलाने की कोशिश भी करेंगी, तो आप हैप्पी नहीं होंगे। तो जब आप शादी में इस तरह से जाते हैं कि आपने अपने पेरेंट्स के कहने पे शादी कर ली, उस वक़्त आप बात भी नहीं कर सकीं, आपको स्टेज पे भी चुप करके बिठा दिया गया। उसके बाद जो शादी का जो रिलेशनशिप होगा, वो इक्वालिटी पे बेस नहीं करेगा। रिलेशनशिप का मतलब है कि दोनों पार्टनर्स शादी में बराबर के उनके हिस्सेदार हैं, उनका एक स्लेव और मास्टर वाला रिलेशनशिप नहीं है। पाकिस्तान में क्या होता है, मोस्टली एक मास्टर स्लेव का रिलेशनशिप कायम हो जाता है, जिसमें आदमी सारे फैसले करता है। अगर आपने घर से बाहर जाना है, तो उससे इजाज़त माँग के जाना है। अगर आपने अपने पेरेंट्स से मिलने भी जाना है, बहन-भाइयों से भी मिलने जाना है, तो आपने इजाज़त माँगनी है। जबकि जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स में उनमें एक तरह से इसको पार्टनरशिप बोला जाता है। जिस तरह से 2 बिज़नेस पार्टनर्स होते हैं, जो कि इक्वल होते हैं, दोनों एक एक जैसे हर फैसले में दोनों की मर्ज़ी शामिल होती है। यहाँ अमेरिका में तो अगर किसी ने डॉग भी, पेट भी लाना हो, तो दोनों मिलके अडॉप्ट करते हैं, दोनों की मर्ज़ी होती है। यानी कि इतनी, मतलब हर छोटी से छोटा फैसला, बड़े से बड़ा फैसला दोनों मिलकर करते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपको फैसलों में शामिल ही नहीं किया जा रहा, तो ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। और लड़कियों को ये बताना ज़रूरी है कि नॉर्मल रिलेशनशिप क्या होता है और एबनॉर्मल रिलेशनशिप क्या होता है। सॉरी नूरिया, बात लंबी हो गई, अब आप करें। नहीं, नहीं, that was beautiful, बिल्कुल perfect. मैं I was like agreeing with जो भी आप कह रही थी। थोड़े से कमेंट्स पे मैं टच करना चाहूँगी क्योंकि किसी ने एक्चुअली कहा है कि हाय नूरिया मदीहा, IW कहाँ हैं? IW आज थोड़ी मसरूफ़ थी तो ये स्ट्रीम में शामिल नहीं आई, वो नेक्स्ट वीक से आएँगी ज़रूर। हमने अपना डेट और टाइम फिक्स कर दिया है, तो आज से मैं, मदीहा और IW ये स्ट्रीम चलाएँगे मिलकर एक साथ। मदीहा, आपकी जो कहानी थी ना, तारिक ने भी कमेंट किया कि फॉरगॉट माय वॉलेट एक्सक्यूजेस अब इस एप्पल पे और गूगल पे के ज़माने में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। व्हिच इज़ सो ट्रू, एंड अब तो फ़ोन से भी आराम से पेमेंट हो सकती है, सो वेरी, वेरी बैड एक्सक्यूज़। एंड यहाँ पे कोई मर्द हैं जो कह रहे हैं कि अगर आपको ड्रेस अप करना पड़ेगा डेट पे जाने के लिए, तो फिर उनका कोई चांस ही नहीं है। तो मैं कहती हूँ आप सबसे कि आप एफर्ट करें, आप मेहनत करें थोड़ा। लाइक आप कैसे कितनी देर आप ट्रैक सूट में और टी-शर्ट्स में फिरेंगे, वेस्ट बनियान में। सॉरी, एक खातून आपके लिए इतनी तैयार होके आती है, अपने आप को प्रेज़ेंटेबल रखती है, तो आप भी कुछ मेहनत करें। एंड रुस्तम शाह ने आपको कहा है मदीहा कि ही वुड लाइक टू वेयर हिज जीन्स एंड शर्ट्स, तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मदीहा ने आप तो मुझे फ्यूचर डेट्स के लिए इनसिक्योर कर दिया है। ओह माय नहीं, गॉड! अगर आपने जीन्स और टी-शर्ट पहनी है, तो आप किसी ऐसी जगह पे, यानी पार्क में आप जाके मिल लें। आपको किसी अच्छे फैंसी रेस्टोरेंट में मिलने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डिसाइड कि आपका अटायर क्या होगा, अपनी डेट को बता दें कि कैजुअल अटायर है। वी आर गोना गो फॉर जॉगिंग। डेट का ये मतलब नहीं है आप सिर्फ रेस्टोरेंट में मिलें। डेट का Yeah, मकसद सिर्फ ये है कि यू गेट टू नो द पर्सन, तो इट कैन बी एनीवेयर। आप कॉफ़ी शॉप पे, आप बुक शॉप पे, आपको जो भी चीज़ इंटरेस्ट करती है, आप कहीं भी मिल सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि एक फिक्स जगह है, लेकिन हर जगह का एक अटायर है, तो आपने उसके मुताबिक तैयार होके आना है। इट ऑल्सो शोज के हाउ मच यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। अगर आपने डेट का मेक श्योर के ये लड़के पे होता है कि वो कितना प्रोएक्टिवली डेट के लिए ऑर्गेनाइज करता है, रिजर्वेशन कराता है। इससे पता चलता है कि हाउ मच एफर्ट आप डाल रहे हैं इस चीज के लिए, हाउ मच यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो ये बिल्कुल। चीजें एंड आई यहाँ वाज़ अमेरिका थिंकिंग में तो बहुत काउंट काउंट होती हैं।
Yeah, we're not saying कि आपको ये ज़रूर पहनना है, टी-शर्ट्स और जीन्स में कोई खराबी नहीं है। मैं खुद कह रही हूँ ये बैठ के, मैं लिटरली ट्रैक सूट में 90% जो मेरी ज़िंदगी है मैं गुज़ारती हूँ। मैं काम पे या भी लिटरली इतनी कैजुअली ड्रेस होके जाती हूँ। लेकिन ये एक्चुअली मेहनत की बात है कि आप कितना उस शख्स को इज़्ज़त देना चाह रहे हैं कि लुक मैंने आपके लिए थोड़ा-सा एफर्ट मैं कर एंड ऑब्वियसली जैसे अगर आप पार्क में मिल रहे हैं या कुछ और में, तो ऑब्वियसली जीन्स या ट्रैक सूट वगैरह पहनना ज़रूरी है। एंड ऑब्वियसली बंदे के आप सिर्फ वो ड्रेस सेंस नहीं आप देख रहे हैं, आप उनसे आपकी जो इमोशनल कनेक्शन है उस पे ज़्यादा फोकस होनी चाहिए डेट पे। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे काफ़ी अंग्रेज़ी बात करने वाले हैं, जैसे जॉन मेरे इंग्लिश चैनल से मेरे मॉड हैं एंड आई थिंक इनफिडेल भी है हमारे साथ। तो I'm really touched that even people who don't speak Urdu are coming here as viewers to support the channel. So like my heart goes out. Thank you so much. We really do appreciate the support from both sides. So thank you for being here and not understanding what we're saying. And I think मदीहा ये जो मोहसिन खान ने बात की है ये एक बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारी देसी जो कल्चर है, साउथ एशियन कल्चर जो होता है, उसमें एक अच्छी खातून वो होती है जिसके पास राय नहीं हो, ठीक है? क्योंकि जो सारी जो इज़्ज़त का लाइक हम बेसिकली सबकी इज़्ज़त का ठेकेदार रहते हैं ना, कि हमारे सर पे हमारे टाँगों के बीच में इज़्ज़त है पूरे ख़ानदान की। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। इससे ये जो सारा हमने बात की है, यहाँ यहीं से ही शुरुआत होता है। सो थैंक यू मोहसिन खान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, और वो काफ़ी सारे लोग हैं जो उस्मान को मिस कर रहे हैं। हमने उस्मान के साथ काफ़ी स्ट्रीम्स किए हैं, लेकिन हमें काफ़ी ख़वातीन ने कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने कहा कि वो सिक्योर वो कंफर्टेबल फील नहीं करती अपनी स्टोरी हमसे शेयर करने में। तो और क्योंकि एक वुमेन एम्पावरमेंट का हमने एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है, तो हम चाहते हैं कि क्योंकि मेन के ओरिएंटेड काफ़ी सारे चैनल्स हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए ऐसा कोई चैनल नहीं है जो कि खालिस ख़वातीन का चैनल हो। डेफिनिटली उस्मान एंड एवरीबॉडी एल्स इज़ वेलकम टू कम एंड पार्टिसिपेट, लेकिन पैनल में हम ये कोशिश करेंगे कि ख़वातीन रखें, ताकि अगर कोई खातून आती है अपनी स्टोरी शेयर करती है तो उसको लगे कि ये एक फीमेल ओरिएंटेड स्पेस है और इसमें उनके लिए पूरी आज़ादी है। दैट्स ऑल। लेकिन मेन के लिए ज़ाहिर है बहुत सारे चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, और अब हम अगर एक ऐसी स्ट्रीम हो जिसमें सिर्फ ख़वातीन हो, तो मेरा ख्याल है कि हमें उस पर अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए। एवरीबडी शुड बी एबल टू एक्सेप्ट दिस। सॉरी नूरिया, आई हैव टू कट बिल्कुल, यू ऑफ। touche एंड एक और चीज़ जैसे मदीहा कह रही हैं, हमारा मकसद ये है कि खातून को एम्पावरमेंट दें। तो लाइक अगर हम खुद बैठ के यहाँ पे मर्दों का सहारा ले रहे हैं या उनके मुताबिक चला रहे हैं स्ट्रीम को, या उनके पास कंट्रोल्स हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये हमारा जो बड़ा जो मिशन है ना उसके बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। क्योंकि हम कह रही हैं कि हम खुद दिखाना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ काफ़ी है यहाँ पे, हम खुद चला सकते हैं, हमारी प्रेज़ेंस भी मर्दों के बगैर बिल्कुल हो सकती है, शायद बेटर भी हो। अगर हम सिर्फ हमारी राय और ऑब्वियसली जो ये सेफ स्पेस बनेगा, I think we need to show women that if we want to empower them, we need to be able to go our own way without always clinging on to men or having men hold our hands to take us further. So yes, इसलिए IW को बहुत मिस करेंगे, एंड उस्मान का जितना सपोर्ट है अभी भी behind the scenes और शुरू से, उसका बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान. You have been amazing for this. John, thank you so much. I'm sure चले गए अब, but he just came to do a +1 for the stream. तो मैंने एक और चीज़ भी कहना था, रुस्तम शाह है हमारे यहाँ पे, एंड रुस्तम हमारी बहुत अच्छी बात हुई थी ट्विटर स्पेस पे। आई थिंक हम बिल्कुल एक पेज पे हैं, लेकिन आप जुड़ते रहें यहाँ पे, क्योंकि जब भी आपके कोई ना कोई कमेंट्स या कुछ होंगे ना, आपको थोड़ी सी डांट पड़ेगी। मैंने देखा है कि ये स्ट्रीम थोड़ी सी लेट शुरू हुई और आपने इतना मिसोजिनिस्टिक और सेक्सिस्ट कमेंट डाला था ना शुरू में। ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसलिए मैं और मदीहा बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्या बकवास है रुस्तम जी? ख़वातीन मेकअप वग़ैरह फिनिश कर रहे हैं। नहीं, लास्ट मिनट क्या लिखा है? लास्ट मिनट मेकअप टचेस आई गेस। शाजी प्लीज़ आप जुड़ें हमारे साथ एंड में, ओके? व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज़ दैट? अगर आप लेट होंगे स्ट्रीम के लिए, मैं कहूँगी कि पता नहीं क्या टॉयलेट पे बैठ के पता नहीं सुट्टा मार रहा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, हम भी सेक्सिस्ट बन सकते हैं, क्या है?
So please, آپ کرتے رہیں and آپ کو ڈانٹ پڑتی رہے گی. نہیں, but really we love you, we love you. I know you're an ally. Yes, Rustam Shah he's been very nice and sweet. Yes, لیکن ان کو خود پتا ہے دھلائی تو ہوگی, بالکل ہوگی اور ضرور ہوگی. جی. لیکن ہم یہی تو اسی لیے تو اسٹریم کر رہے ہیں کیونکہ ہم سب کے اندر مسوجنی ہے, ہمارے اندر بھی ہے, اور ہم بھی کبھی کبھی ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو کہ بعد میں ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو بہت کوشچن کرتے ہیں, جس طرح ہم ابھی بھی بہت زیادہ اپولوجیٹک ہیں ایز اے ویمن. ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں ہم اس میں بہت زیادہ اپولوجائز کرتے ہیں, جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک ڈیسیجن لیا تو وی شوڈ بی اوکے ود اٹ, وی ڈونٹ ہیو ٹو ایکسپلین ٹو ایوری بڈی. اور میں بھی ایسے کر جاتی ہوں رستم شاہ. تو ہم ابھی یہ اسٹریمز کا مقصد یہ ہے کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کریں اور ہم اس پیٹریارکل سسٹم سے نکلیں, آزاد ہوں اور ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں. تو آگے بڑھتے ہیں. نوریہ آپ اور کچھ کہنا چاہیے؟ ہم کیونکہ یہ تینوں ٹاپکس جو انٹر کنیکٹڈ ہیں تو ہم بار بار واپس آتے رہیں گے ٹاپکس پہ. بالکل, یا ایگزیکٹلی, یہ سب جڑے ہوئے ہیں. تم تھوڑا سا آئی تھنک مدیحہ, آئی تھنک یہ ایکچولی بہت اچھا سیگوے ہے, کیونکہ جیسے کہ آپ ڈیٹ نہیں کر سکتے, اسپیشلی آپ ان اے وے جو آپ کی فیملی مانے کہ آپ کو بس ٹائم دے, وقت دے کہ آپ اس بندے کو جا کے آپ اس کے ساتھ باہر جائیں, شاید ٹریول بھی کریں, کیونکہ ٹریول میں آپ کو بہت کسی شخص کا پتہ چل جاتا ہے, وہ کسی اور ملک میں لوگوں سے کیسے پیش آتے ہیں, وہ کیسے اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں, وہ کیسے کوئی اسٹریسفل سچویشن سے وہ لائک وہ کیسے سنبھالتے ہیں. بیسکلی یو سی سو مینی ایسپیکٹس. تو یہ میرے ساتھ ہوا تھا کہ obviously اگر آپ تھوڑی دیر بھی زیادہ کسی اور کو ڈیٹ کر رہے ہیں, آپ کی فیملی اتنی پریشر ڈالتی ہے کہ آپ یہ کیا ہے, آپ جو کر رہی ہیں غلط ہے, ہمارے کلچر میں نہیں ہے, ہمارے مذہب میں نہیں ہے, آپ یا تو شادی کرو یا یہ ختم کرو. اینڈ آپ کو زبردستی آپ کو پش کیا جاتا ہے کہ آپ شادی پہ آئیں یا آپ کا یہ رشتہ تو ختم ہو جائے گا, میں ڈبل لائف نہیں جی سکتی اس طرح. اینڈ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو جیسے ٹریول کرنے کا بہت شوق ہے, یا آپ کو جیسے اپنی قسم کی زندگی لائک جینا ہے, فار ایگزامپل اگر آپ کی فیملی کافی مذہبی ہوتی ہے اینڈ آپ جو ہیں نہیں ہیں, لیکن آپ کو کبھی ہمیشہ ایکٹنگ کرنا پڑتا ہے گھر پہ, آپ کو روزے بھی رکھنے پڑتے ہیں وغیرہ, کچھ جو بھی آپ کو ہمیشہ کورڈ والے کپڑے پہننے پڑتے ہیں, آپ کے مطابق آپ کی زندگی نہیں چل رہی. تو کئی لڑکیاں, جیسے میں نے بھی سوچا کہ لوگ وہ کہتے ہیں, آپ کی فیملی بار بار کہتی ہے کہ جب تک آپ ہمارے گھر کے چھت کے نیچے ہو آپ ہمارے رولز فالو کرو گی, شادی کے بعد آپ چاہے جو مرضی کر لینا. سو کبھی کبھار شادی جو ہے نا وہ آپ کا صرف وہ پروٹ بن جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی گزاریں یا آپ ٹریول کریں. اینڈ اٹس سو ڈینجرس کہ آپ کو ان چھوٹی چیزوں کے لیے ایک پورا ایک اور شخص ہے اس سے جڑنا پڑتا ہے, اس کے پورے خاندان سے جڑنا پڑتا ہے, اور پھر جو سارے ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ آپ ماں بنیں, آپ گھر کو سنبھالیں, آپ شوہر کو خوش رکھیں, آپ ساس کو خوش رکھیں, بلا بلا بلا. تو آپ کا جو آپ کی جو زندگی کا وہ ہے نا, جو آپ کے سال جو آپ ایکسپلور ایکسپیرینس کرنا چاہیں گے, وہ بالکل کاٹ دیتے ہیں اینڈ آپ کو سیدھا شادی میں پھینک دیتے ہیں. اینڈ جیسے آپ یہاں پہ بیٹھی ہیں, میں بیٹھی ہوں, IW بھی اس چیز سے گزری ہے, ہم تینوں طلاق سے گزرے ہیں. اینڈ آپ نے بہت اچھا ذکر کیا تھا کہ کوئی چاہتا نہیں ہے کہ ان کی طلاق ہو, لائک خاص طور پہ ہماری سوسائٹی سے, لائک ہم ہزار بار سوچتے ہیں کہ کیا میں اس سچویشن میں جس رہ لوں, کیونکہ لوگ کیا کہیں گے, میرے ماں باپ کیا کہیں گے, میں نے سب کی عزت میں نے لٹا دی ہے کیونکہ میں خوش نہیں ہوں اس میں, یا میں ابیوز سے گزر رہی ہوں وغیرہ وغیرہ. سو آئی تھنک ہم تھوڑا سا طلاق پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ میں جب اپنی طلاق سے گزری ہوں, میں نے کبھی زندگی میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ ابیوز یا ایموشنل ابیوز یا نارسسزم یا بورڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈرز کہ یہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں. نہ آپ کو اسکول میں سکھایا جاتا ہے یہ, نہ آپ کو گھر پہ اپنے ماں باپ آپ کو بٹھا کے نہیں, گورے ہاؤسز میں وہ they have to talk about the birds and the bees, تو وہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ لائک سیکس کیسے ہوتا ہے, آپ کو سیف کیسے رہنا, کیونکہ اٹس اے بگ ڈیل. آپ کہ کانڈمس کیسے یوز کریں, ہمیشہ ڈونٹ جسٹ سلیپ ود اینی بڈی, always get yourself checked وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے خاندان میں آپ کو بتایا نہیں جاتا کہ بیٹا اگر آپ کے ساتھ یہ حرکت کرے نا تو آپ گھر آ سکتی ہو, یا آپ اس کی بات نہیں مانو اس بات پہ. لائک آپ کو خود یہ چیزیں بش کر کے پھر خود اپنا دماغ لگا کے, اگر sometimes it doesn't work, and کئی جو خاتون ہیں وہ رہ لیتی ہیں 10 سال. میں نے جب ایموشنل ابیوز پہلی دفعہ گوگل کیا تھا, میں فورمز پڑھ رہی تھی, اینڈ کئی خاتون کہہ رہی تھی کہ
लाइक शिट, मुझे पता चला है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब क्या करूं, 20 साल हो गए, मेरे बच्चे हैं। एंड मैं उस वक्त लाइक मेरा सिर्फ एक डेढ़ साल हुए थे शादी का। आई वाज लाइक मैं इनमें से खवातीन नहीं बनना चाहिए। लाइक मेरा क्या जा रहा है, मेरी शादी अभी एक जिम मेंबरशिप से भी कम है। मैं निकल जाती हूँ इसमें से। लेकिन आई मीन इट वाज ओनली बिकॉज मुझे जो जहाँ तक मेरा दिल कह रहा था ना इज कि मेरे माँ बाप, हाँ, जितने भी कल्चरल हैं, जो भी वो लाइक यू नो सोचेंगे कि शिट, लाइक मैं अपनी फैमिली में पहली वो खातून हूँ जो तलाक लेके आ गई है घर। um, लेकिन एट द एंड मेरा सिचुएशन इतना खराब हो गया था कि इट वाज लाइक या तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, मैं सुसाइडल आइडिएशन हो रहा था। लाइक मुझे टेड टॉक्स देखने पड़े कि यू नो लाइक मैं, एज यू कैन टेल मी, आई एम प्रॉब्ली लाइक मैं बहुत एक्सट्रोवर्टेड बबली किस्म की इंसान हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से बदल गई थी। तो फिर मुझे लगा कि या तो लिटरली मैं इस घर से इस एक कॉफिन में निकलूंगी, या तो मैं ये कदम उठा के अपने माँ बाप के ऊपर भरोसा करूं कि उनको एक बेटी ज्यादा प्यारी है। दैट्स व्हाई कान में जो कह रहे हैं ना कि a divorced daughter is better than a dead daughter, आई थिंक ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि साइकोलॉजी में क्या हो रहा है and क्या असरात हैं हमारी अपब्रिंगिंग के। मदीहा? बिल्कुल नूरिया, आपने बड़ी जबरदस्त बातें की, हमने बहुत सारी बातें हैं, इसको काफी अच्छा कवर किया है। अब मैं थोड़े से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है डिवोर्स को, उसको थोड़ा सा कवर करूंगी, उसके बाद दोबारा हम डेटिंग पे जाएंगे और फिर हम एजिज्म पे जाएंगे, क्योंकि ये सारे कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली जो डिवोर्स है इट्स वेरी कॉमन, अब बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर आप थोड़े से स्टैट्स देखें तो 2.9 people out of 1000 people will get divorced, अगर सीडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 की। इसका मतलब ये है कि 6.9 per 1000 people who get married get divorced, तकरीबन 7 लोग out of 1000 डिवोर्स लेते हैं। और डिवोर्स जो है 1990 से लेके 2008 तक डिवोर्स वाज ऑन द राइज, लेकिन उसके बाद डिवोर्स रेट में फॉल आना शुरू हुआ है। और जो रिपोर्ट्स हैं उसके यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बेबी बूमर्स थे जो 1964 तक जो पैदा हुए थे उनमें डिवोर्स रेट हाई था, लेकिन अब जो है डिवोर्स रेट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि अब की जो जनरेशन है उसमें द टाइम दे आर गेटिंग मैरिड अब बढ़ता जा रहा है। फीमेल में एवरेज एज जो है अमेरिका में शादी की 27 है और मेन में 29 से 30 तक की है। सो डॉक्टर हेलन फिशर जो कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं रटकर्स यूनिवर्सिटी के, जहाँ की मैं भी ग्रेजुएट हूँ, जो पीएचडी हैं, एंड शी रोट दिस फेमस बुक एनाटमी ऑफ लव। उसमें वो कहती हैं कि अब शादी की एज क्योंकि लेट से लेट होती जा रही है, तो उसकी वजह से जो यंगर जनरेशन है दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर गेटिंग इनटू कंपेयर टू जब आपकी शादी 90 टीन्स में हो रही है या अर्ली 20s में हो रही है, क्योंकि ब्रेन की डेवलपमेंट होती है अप अंटिल द एज ऑफ 25। और मेरा ख्याल है कि उसके इस एज के बाद ही आप में क्लैरिटी आती है कि यू डोंट नो योर सेल्फ इवन बिफोर दैट, आप इतने सेल्फ अवेयर नहीं होते। जैसे 25 से 30 के दरम्यान आपको थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस आती है, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में सेटल होना शुरू होते हैं क्योंकि आपकी एजुकेशन उस एज तक जाके कंप्लीट होती है। उसके बाद आप थोड़ा सा, जब आप एजुकेशन से बाहर निकलते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ से बाहर आते हैं, तो आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। उसके बाद बेसिकली यू स्टार्ट टू गेट टू फील द रियल वर्ल्ड के अब रियल वर्ल्ड में क्या है। तो इसमें मतलब यही है कि द लेटर यू मैरी दैट इज लेस लाइकली यू आर गोइंग टू गो फॉर डिवोर्स। और इट डजंट मैटर कि आप कौन से कल्चर में हैं, कौन से कंट्री में हैं, आप कौन सी रेस से ताल्लुक रखते हैं। डिवोर्स रेट की जो एवरेज डिवोर्स रेट, डिवोर्स का जो लिमिट है वो है 4 years। सो बेसिकली 2 पीक्स हैं, या तो डिवोर्स आपकी आफ्टर 2 years में आप जाके डिवोर्स फाइल करेंगे, या बिटवीन 5 to 8 years। सो यू कैन easily say कि shelf life of average marriage is 8 years। और न्यूयॉर्क में जो कहते हैं लॉन्ग टर्म मैरिज 11 years considered as a long term marriage, क्योंकि उससे पहले ही शादियां टूट जाती हैं। तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी स्टैंड पॉइंट से हम अगर डिवोर्स अगर हम इसको समझना चाहें तो हमारे ब्रेन इवॉल्व ही इस तरह हुए हैं कि टू नर्चर ए चाइल्ड को वो अपनी पैदाइश से लेके उसकी इन्फेंसी क्रॉस हो जाए, तो उस एज तक एक पेयर कपल होता है, मैन एंड वुमेन लाइक दे पेयर अप टू रेज ए चाइल्ड। इसकी वजह ये थी कि प्रोक्रिएट करने के लिए
بہت ضروری تھا کہ آپ ایک ایز اے کپل سروائیو کریں, women to take care of the child and men to provide for the family. اور اس کے بعد آپ کی, کیونکہ پرانے جب انسان ایوالو کر رہا تھا, جنگلوں میں تھا, تو آپ کی سروائیول آپ کی ریس کا اس پہ تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ پروکریٹ کریں اور آپ کی جینیٹک ڈائیورسٹی ہو. تو the more you procreate with different partners, اتنی ہی آپ کی جینیٹک ڈائیورسٹی آئے گی اور آپ کی اسٹرانگ جینیٹک لیگیسی ہوگی. تو you can stay with the one partner for some time, like 3 to 4 years, and then you move on to the next partner. So 2 to 3 partners کے ساتھ بچے ہوتے تھے. تو یہ تھا ان کا اس زمانے میں جو ایک پریمیٹیو ڈیورس کا یہ میکنزم تھا. ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے جیسے سوسائٹیز ایوالو ہوئیں, ماڈرن سوسائٹیز آئیں, پھر ریلیجن آیا, تو شادی کو ایک طرح سے ایک کانٹریکٹ بنا دیا گیا تاکہ آپ باؤنڈ رہیں اسی شادی میں. تو کیونکہ ہم we are, because we are mammals, so we are, from evolutionary biology standpoint, we are driven to procreate with more than one partner. So یہ اس کی evolutionary ہے. اب ماڈرن ڈے یونائٹیڈ اسٹیٹس میں جو ڈیورس اٹرنیز ہیں اور میٹریمونیل لائرز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ فرسٹ آفٹر 2 years جو لوگ ڈیورس کے لیے جاتے ہیں وہ یہی ہے جو اپنے امیچور مائنڈ سیٹ کے ساتھ شادی میں جاتے ہیں. ان کے بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, ڈریمز ہوتے ہیں, اور بڑی ایک فیری ٹیل جو ان کو ویڈنگ کی جو ان کو ہوتا ہے کہ یو فاؤنڈ دا سول میٹ, اور اب آپ انریئلسٹک ایکسپیکٹیشن کے ساتھ آپ شادی میں جاتے ہیں, اور جیسے ہی once the reality hits you, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے your dreams are broken, this is not the same person. most likely اس زمانے میں آپ جا کے ڈیورس کے لیے فائل کرتے ہیں. اس کے بعد جو لوگ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں اس ٹائم میں, پھر 5 to 8 years کے بعد وہ لوگ دوبارہ وہ لوگ جاتے ہیں ڈیورس کے لیے, جو ایک سیکنڈ پیک آتی ہے, لوگ ڈیورس کے لیے فائل کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ موسٹ آف the people have by that time have children. Having a child is a very stressful thing. آپ it can make you or break you. بہت سارے لوگ اس اسٹریس کو نہیں جھیل پاتے ہیں. بچوں کے ڈے ٹو ڈے لائف کے مسئلے ہیں, اس کے بعد آپ کی جاب کی چینجز ہیں, آپ کے فائنینشیل ایشوز ہیں, آپ موو آؤٹ کر گئے ایک گھر سے دوسرے گھر میں, تو ایسے بہت سارے ایموشنل اور دوسرے پرابلمز آتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ڈیورس کے لیے جاتے ہیں. اور 2013 کی اسٹڈی کے مطابق موسٹ کامن ریزنس فار ڈیورس واز لیک آف کمٹمنٹ, یعنی کمٹمنٹ ایشوز, انفیڈیلٹی یعنی کہ چیٹنگ, conflict and arguing frequently, domestic violence جس میں verbal abuse, emotional abuse, sexual abuse, یہ psychological abuse, یہ سارا کچھ اس میں انکلوڈیڈ ہے, اور یا پھر substance abuse یعنی کہ drugs, alcohol یہ انوالوڈ ہوں, تو لوگ اس کے لیے ڈیورس کے لیے جاتے ہیں. Most of the people can also fall out of love. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو لو ہارمونس ہیں, ڈوپامین ہے اور سیروٹونین ہے. نوریہ اگر آپ وہ پکچر دکھائیں جو میں نے آپ کو کہی تھی, سو برین کے جو ڈوپامینرجک پاتھ ویز ہیں وہ رسپانسبل ہیں آپ کی ہیپینس کے لیے. اور ڈوپامین نیورونز جو ہیں وہ آپ کے برین کے بیسکلی 5 میجر پارٹس ہیں. ایک تو یہ آپ کا سیریبرل کارٹیکس ہے جو ٹاپ پہ ہے, اس کے بعد آپ کا یہ سیریبیلم ہے جو سائڈ پہ ایک گول سا آپ کو نظر آ رہا ہے, اور پھر آپ کا برین سٹیم ہے. برین سٹیم میں ہے میڈولا, پونس اور مڈ برین. مڈ برین کے اندر ایک وینٹرل ٹیگمنٹل ایریا ہے, اگر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہو, نیچے سب سے نیچے باٹم پہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایرو, وینٹرل ٹیگمنٹل ایریا. یہاں پہ ڈوپامین نیورونز ہوتے ہیں. جب آپ یہ ہیپینس ہارمونز ہیں, جب یہ ریلیز ہوتے ہیں تو یہ سیریبرل کارٹیکس میں ٹاپ پہ جاتے ہیں. نوریہ گو ٹو the next picture. یہ ہے آپ کا نیوکلیس اکمبنس. یہاں سے نیورو ٹرانسمیٹرز ریلیز ہوتے ہیں, ڈوپامین, اینڈ دیز آر ریسپانسبل فار یور ہیپینس. اور یہی وہ ایریا ہے جو ریوارڈ سسٹم بھی ہے آپ کا برین کا, جو آپ کی سیکس ڈرائیو, آپ کی موٹیویشن, آپ کی جو بھی ہیپینس سے ریلیٹڈ آپ کے جو ہارمونس ہیں وہ یہاں پہ ریلیز ہوتے ہیں. تو یہ ریوارڈ سسٹم بھی یہی برین کا ہے. موسٹ آف دا پیپل, کیونکہ یہ ہارمونس پرسسٹنٹ نہیں رہتے آپ کی باڈی میں, ان کا ایک رائز آتا ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ ڈراپ ہو جاتا ہے بیکاز آف ہیڈونک ایڈیپٹیشن. کیونکہ آپ کی باڈی ایک آپ کو جو بولتے ہیں ہائی, آپ کو وہی فیلنگ آتی ہے جب آپ کوئی ڈرگ
ڈرگ کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں اور آپ کو ایک ہائی ملتا ہے, وہی آپ کو لو ہارمونز میں وہی ہائی ملتا ہے, لیکن ظاہر ہائی کے بعد لو آپ کا آتا ہے, بیک ٹو یو بیکم بیک ٹو یور بیس لائن. تو جب آپ بیس لائن میں جاتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یو فیل آؤٹ آف لو. اسی لیے بہت سارے جو میرٹل جو تھراپسٹ ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اسپائس اپ یور میرج, گو آؤٹ آن اے ڈیٹ, یا آپ کوئی ساتھ میں مل کے کوئی ایکٹیویٹی کریں, یا ڈانس کلاسز کریں, یا کوئی لیسنز لیں, یا اپنے کوئی اسپورٹس مل کے کر لیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہی ہیپینس ہارمونز ریلیز ہوں گے اور آپ کو دوبارہ لگے گا کہ یو آر کنیکٹڈ ٹوگیدر. تو یہ والے جو پورشن ہے برین کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. لیکن شادی جو ہے, شادی جسٹ ڈزنٹ فال اپارٹ بیکاز یو فیل آؤٹ آف لو, کیونکہ شادی کے لیے لوگ 3 reasons کے لیے they go into the marriage. One is for the romantic love, stability provide کرتی ہے شادی آپ کو. دوسرا ہے سیکس ڈرائیو, ظاہر آپ کو آپ یو گیٹ اے پرماننٹ سیکشل پارٹنر, اس میں بھی آپ کو ایک اسٹیبلٹی ملتی ہے, اور آپ کو اور تیسرا ہے ڈیپ ایموشنل اٹیچمنٹ. تو ایون اف یو فیل آؤٹ آف لو, بہت سارے لوگ سیکس کے لیے اور ڈیپ ایموشنل اٹیچمنٹ, کیونکہ وہ دے آر ناٹ ولنگ ٹو کوپ آن دیئر اون, they cannot survive on their own, ان کو ضرورت ہے کہ ایک لانگ ٹرم پارٹنر ہو. اس کے علاوہ پاکستان کی جو شادیاں ہیں اس میں ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے, اس میں فائنینشیل ایشوز بھی ہوتے ہیں. خواتین کیونکہ خود سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ہیں, خود سے نہیں کماتی ہیں, تو اس لیے بھی وہ شادی میں رہتی ہیں. بچے بھی ایک بہت بڑا پارٹ ہوتے ہیں, کیونکہ بچوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ شادی میں رہتے ہیں, ایون دو دے آر میزریبل ان the marriage but they stay in the marriage. اور اس کے بعد سوشل پریشر جو پاکستان میں بہت زیادہ ہے, خواتین کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ باہر نکلیں. جب وہ باہر نکلتی ہیں تو ظاہر ان کے لیے بہت زیادہ سوسائٹی ان کو ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھتی. طلاق ایک اسٹگما ہے, طلاق اسلامی لحاظ سے بھی سب سے بری چیز کنسیڈر کی جاتی ہے. حرام نہیں ہے لیکن آلموسٹ اٹ از حرام. تو یہ ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ کچھ پرسنالٹی ٹائپس بھی ہیں who will go for divorce more than the others. لائک جن لوگوں میں ڈوپامین ہارمونز جو ہیں وہ زیادہ ریلیز ہوتے ہیں, دیز پیپل آر رسک ٹیکر, دے آر کیوریس, کریٹو, دے آر اسپونٹینیس, اور یہ مینٹلی فلیکسیبل ہیں. سو the people who have more dopamine hormone release will probably go more likely to go for divorce. اور جن لوگوں میں سیروٹونین ریلیز ہوتی ہے, یہ لوگ ٹریڈیشنل ہوتے ہیں, یہ لوگ کنونشنل ہوتے ہیں. دیز پیپل آر مور ریلیجیس ایز ویل, دے آر ناٹ رسک ٹیکر, دے لائک روٹین, they follow rules, they like to respect the authority. تو ان کے لیے چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو وہ these people are more likely not to go for divorce even if they are not happy, if they don't feel they are in love as much as. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ڈیورس از ناٹ این ایزی تھنگ. ڈیورس کیونکہ آپ کی لائف, ہیومنس لو آرڈر. ایک وجہ ہے کہ ہم سب لوگ اتنے سارے انسان ہیں, جتنے مختلف ہیں, اتنی مختلف سوچ ہے, لیکن اس کے باوجود دنیا میں کیوس نہیں ہے, دنیا میں آرڈر ہے. ہم بڑے بڑے شہر بسا کے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی بڑی بستیاں بسا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان بستیوں میں بھی آرڈر ہے, ایک روٹین ہے. ہیومنز لو روٹین. اور ڈیورس از این ایبسولوٹ chaos, کیونکہ آپ کی لائف میں انسرٹینٹی آئے گی. آپ کی لائف میں ایک تو آپ کو فیئر آف لونلینس ہے, سوشل ریجیکشن ہے, بوتھ فار مین اینڈ ویمن. جیسے کہ ہماری پچھلی اسٹریم میں رضا آ کے کہہ رہے تھے کہ ان مین آلسو فیل ریجیکٹیڈ. women especially don't get invited into parties. women feel, دوسری جو میرڈ عورتیں ہیں, خواتین ہیں, وہ they feel insecure that this single women will steal their husbands, which is totally rubbish. because اگر آپ کا ریلیشن شپ ایسا ہے کہ آپ کو ڈر ہے کہ آپ کا کوئی ہسبینڈ آپ سے چھین لے گا, تو پلیز لیٹ ہم گو, ہی از ناٹ ورتھ کیپنگ, یو نو. تو ایک یہ چیز ہے. دوسرا ہے لاجسٹکس آف ڈیورس, کیونکہ ڈیورس میں آپ کے ایسٹس ڈیوائڈ ہوتے ہیں, وہ بھی بہت ایموشنلی ایک اسٹریسفل چیز ہے. آپ کے پیٹس ڈیوائڈ ہوتے ہیں, آپ کے چلڈرن کی کسٹڈی کی بیٹلز آتی ہیں. اس کے بعد موونگ آؤٹ آف دا ہاؤس, پھر ایلیمنی, پھر چائلڈ سپورٹ. ایک اور چیز ہے کہ آپ کو ڈیورس سے ریلیٹڈ امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یو آر اے فیلئر, آپ کو گلٹ ہوتا ہے کہ مے بی آئی کوڈ ہیو ڈن تھنگس ان اے ڈفرینٹ وے, تو یہ نہیں ہوتا آپ کی زندگی میں. پھر ہے کہ ریگریٹس اس کے ساتھ آتے ہیں. پھر سوشل آئسولیشن ہو جاتی ہے, آپ خود بھی اپنے آپ کو لوگوں سے علیحدہ کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں
کہ جن کی شادیاں چل رہی ہیں apparently you feel like everybody is happy and you're the only one who is in this condition. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ when you're single all you see is happy couples and when you're married all you see is happy single people. So humans are never happy no matter what their condition is. تو یہ اور اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے کہ میل اڈیپٹیشن اور لیک آف کوپنگ میکینزم. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سنگل سروائیو نہیں کر سکتے, وہ اکیلے نہیں کوپ کر سکتے ہیں. اور پھر آتی ہے ڈپریشن, انگزائٹی ریلیٹڈ ٹو ڈیورس. ظاہرہ اٹس اے ڈارک پٹ, یو کین ریئلی گو ڈاؤن ان اٹ, اور بڑے ایزیلی لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جو ڈرگ ایڈکشن اور اس میں بھی پڑ جاتے ہیں, الکوہول الکوہول یوز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. سو ڈیورس از ناٹ این ایزی تھنگ, اٹ کین ریئلی ٹیک اے ٹول آن یو. آپ کی پوری زندگی اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے. میں ڈیورس سے گزری ہوں, آئی کین ٹیل یو کہ اگر بیکاز آئی انیشیٹڈ دا ڈیورس, بٹ ایون دین آئی فیلٹ لائک اٹ واز اے سول کرشنگ ایکسپیرئنس. آئی وڈ ناٹ ایون کہتے ہیں کہ ڈیورس اپنے ورسٹ اینیمی, آئی وڈ ناٹ کہ وش upon my worst enemy, although I don't have any enemies. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اتنی ایسا سول کرشنگ ایکسپیرئنس ہے. اور جس طرح نوریہ بتا رہی تھی کہ she was bubbly, I felt the same. I was very bubbly, very extrovert, talkative, but it just changed me. I became very quiet, I became an introvert. بہت زیادہ آپ کو انسیکیورٹیز ہو جاتی ہیں. ڈیورس سے گزرنے کے بعد آپ کی پرسنالٹی میں ظاہر آپ کو یو کوسچن یور سیلف ورتھ, یو ڈاؤٹ یور سیلف اے لاٹ, یو فیل لائک یو ناٹ وردی آف بینگ لوڈ. پھر آپ کو پی ٹی ایس ڈی بھی ہو جاتا ہے. یو فیل لائک یو پش پیپل اوے. آپ کو کوئی آپ کو اپروچ بھی کرا تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ دوبارہ اسی سائیکل میں چلے جائیں گے. تو دیر از اے لاٹ آف فیئر ایسوسیٹیڈ ود اٹ. اور when I was dating, میں بہت سارے لوگوں کو ایکٹیولی نو کر دیتی تھی بلا وجہ, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں دوبارہ اس سرکل میں نہ چلے جاؤں. So there was a lot of PTSD around it. تو اس کے بعد جو لوگ ڈیورس سے گزر رہے ہوتے ہیں ان میں کچھ سٹیجز آتی ہیں جن کو آپ بولتے ہیں, جس طرح ڈینائل ہے. فرسٹ یو ناٹ accepting it, especially if it is not initiated by you. آپ کے پارٹنر نے آپ کے لیے ڈیورس آپ کو served you with the divorce paper and you were not ready for it. Suddenly you feel like carpet or rug has been pulled under your feet, اور آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ disoriented feel کرتے ہیں, تو آپ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. پھر آتا ہے اینگر. وہ سٹیج ہے جس میں بہت سارے لوگ بڑے ابیوسو اور ٹاکسک ہو جاتے ہیں اپنے ایکس کے ساتھ. اگر بچے ہیں تو ان کو پوائزننگ شروع کر دیتے ہیں. دے فیڈ them negative things which is so bad. اور میری ایک ویڈیو ہے نوریہ, اگر آپ اس کو تھوڑی دیر میں چلائیں, جس میں میں نے طلاق کے بچوں پر اثرات, میں نے اس میں ویڈیو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے how to break the news to your children and how to leave your ex in a civil way. جو اب ہمیں اپنے طور طریقے چینج کرنے چاہیے ڈیورس سے گزر, کیونکہ اتنی کامن ہے اور لوگ اب سیٹل نہیں, لڑکیاں خواتین خاص طور پہ اب سیٹل نہیں کرتی ہیں. پھر ہے کہ نیکسٹ اسٹیج آتی ہے بارگیننگ. اس میں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے ڈپریشن آتی ہے, یو گو انٹو ڈپریشن, اور پھر ایکسیپٹنس فائنلی آتی ہے. تو ڈیورس اٹ ٹیکس سم ٹائم فار یو ٹو میک پیس ود یور پاسٹ. اور کہتے ہیں کہ اٹ ٹیکس, اگر آپ کی 12 ایئرس کی میرج ہے تو گیو یور سیلف ایٹ لیسٹ 1 to 2 years, like 10 to 12 years کا اگر ٹائم پیریڈ تھا آپ کی میرج کو, تو 1 to 2 years to heal yourself. So ایسی اب میں ڈیٹنگ کی طرف آؤں گی کہ فوراً there are some people who cannot live on their own. Immediately they felt so insecure that they jump to the next relationship when they have not recovered from their previous relationship. They have not made peace with their اپنے ٹراما کو انہوں نے صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا, تو وہ فوراً جمپ کرتے ہیں نیکسٹ ریلیشن شپ میں, کیونکہ دے آر افریڈ آف لیونگ لیفٹ الون. تو اس کو ری باؤنڈ کہتے ہیں. اور اس میں آپ ایموشنلی ان اویلیبل ہوتے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹنر کے لیے. اور میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, میں 1-2 لوگوں سے بات کری تھی, وہ کہتے ہیں وہ ابھی انہوں نے ڈیورس فائل کی ہوئی ہے, and I was like, اور all the time they were talking about their ex. تو اس سے مطلب ہوتا ہے کہ وہ مینٹلی ایموشنلی اویلیبل نہیں ہے, they have not resolved their issues with their ex. تو اس میں ابھی وہ پری آکیپائڈ ہے اپنے پریویس ریلیشن شپ کے ساتھ, but they just want you to be there for them to make them feel good, feel worthy, کہ
कि somebody is there for me just in case I jump out of this. So एक तरह से उनकी जो टांगे हैं दो बोट्स में हैं, but they're not ready for you. तो आपको ये भी एक रेड फ्लैग है. If somebody is just went through divorce and immediately they are on a dating site, that is a big red flag. Sorry मेरी बात लंबी होगी, नूरिया आप बात करें. नहीं, कोई बात नहीं, ओके मैं उस पे आती हूँ भी, लेकिन आपकी जो वीडियो है ना कि तलाक पे बच्चों पर क्या असरात होते हैं, मैंने लिंक डाल दिया चैट में, तो आप लोग जाके प्लीज़ वो भी देखें, बिकॉज़ ऑब्वियसली इस टॉपिक से ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है, एंड आई थिंक इस कन्वर्सेशन में शायद वो सारा अनपैक नहीं कर पाएँ, लेकिन आई थिंक 13 मिनट की वीडियो है जिसमें मदीहा, आई एम श्योर शी विल अनपैक एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी सेड. लेकिन मदीहा, आई वाज़ लाइक मैंने कभी-कभी इस तरह इस लव का जो केमिकल है या आपके जो ब्रेन पे जो लाइक डोपामीन के चेंजेस होते हैं, सेरोटोनिन डोपामीन के लेवल्स जो फ्लक्चुएट करते हैं जब आप होते हैं या लस्ट में भी होते हैं, और आपको हमेशा जैसे वो कहते हैं ना कि जब आप प्यार लाइक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपका ब्रेन तरह लाइट अप होते, कोकेन पे आप हैं या एक्सटेसी पे आप हैं, लाइक जैसे मदीहा ने कहा वो ही हिस्सा. बट जो आप एक्सप्लेन कर रही थी ना, मैंने पहली दफ़ा ये सुना है, एंड आई एम सो इंट्रिग्ड बाय इट कि जब आपको लगता है कि आपको उस शख्स से प्यार नहीं है अब, एंड यू फॉल आउट ऑफ लव और व्हाट वी कंसिडर नॉट बीइंग इन लव एनीमोर, इज़ कि आपका दिमाग बेसलाइन पे वापस आ रहा है. वो जो फ्लक्चुएशंस थे वो सब अब हट गए हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो जो हाई था प्यार का वो ख़त्म हो गया. एंड आई जस्ट थिंक दैट्स सो इंटरेस्टिंग कि हम कहते हैं कि पता नहीं क्यों मैं इससे घिन आती है अब, या उसको मैं देख नहीं सकती, या उसके पास मैं नहीं रह सकती. ये भी हो सकता है कभी-कभार दो इंसान जो मैच्योर है, बहुत सिविल प्यारे एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन अ लॉट ऑफ द टाइम ये नहीं होता. जैसे मदीहा कह रही थी लाइक मेरा जो एक्स हस्बैंड था, मैं डिवोर्स चाह रही थी, वो देने के लिए तैयार ही नहीं था. एंड ऑब्वियसली इसमें इस्लाम का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इस्लाम ने खातून को हक भी नहीं दिया तलाक का. तो ये जो सारे मुल्क हैं जिसमें तलाक का हक है एक खातून को, जैसे है पाकिस्तान में खुल्ला का हक, ये अब गवर्नमेंट्स ने आके सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने अलाउ किया है, एंड ये हम पूरे इस्लामी मुल्कों में देखते हैं. बट या आई जस्ट थॉट आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की है कि वो लोग जिनके सेरोटोनिन उनका ज़्यादा होता है, वो लॉ अबाइडिंग होते हैं, वो कम रिस्क लेते हैं, एंड दूसरे वाले ज़्यादातर डिवोर्स इनिशिएट करने वाले हैं, बड़े रिस्क लेंगे, दूसरे रिलेशनशिप्स में चले जाएंगे. एंड लाइक दैट इज सो इंटरेस्टिंग. मैं ये दोबारा खुद सुनूंगी, बिकॉज या यू काइंड ऑफ ब्लू माय माइंड देयर मदीहा. Really really I good. actually I made a video, is happiness a myth? So I explained everything in that as well. So अगर लोग देखना चाहें exactly how it all works, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं. या प्लीज आप जाके चेक आउट करें, बिकॉज मदीहा ये सारे टॉपिक्स पे, आई मीन जैसे मुझे आज पता चला फ्रॉम अ बायोलॉजिकल और इवन एन एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये पर्सपेक्टिव आपको कभी नहीं बताया जाता कि ये तो सिर्फ आपके दिमाग की केमिकल्स हैं जो इनकी फ्लक्चुएट होते जा रहे हैं, एंड वगैरह वगैरह. एंड ऑब्वियसली इस सब का एक पर्पस बनता है, लेकिन जो असल पर्पस है हम इंसानों का, इट इज जस्ट ओनली क्या पैदा करें, प्रोक्रिएशन के लिए हम हैं यहाँ पे. तो जैसे मदीहा ने कहा है, लाइक एवरीथिंग, आई डोंट इवन हैव टू एक्सप्लेन इट, तारिक ने भी एग्री किया है कि एग्री विद एवरीथिंग दैट डॉक्टर सईद स्टेटेड, कि सबसे बड़ी जो गलती है डिवोर्स के बाद, जैसे मदीहा ने कहा, इज फॉरन किसी और के साथ रिश्ता निभाना, या वो लोनलीनेस को के चक्कर में आप किसी के साथ भी डेट मारें और फिर उनके साथ रिश्ता शुरू करें. आपको कंफर्टेबल होना चाहिए अपने खुद के स्किन में, आपके खुद के कंपनी में, कि आप अपने आप भी बैठ के अपने थॉट्स और प्रोसेस इमोशंस प्रोसेस करें. आपको हीलिंग की ज़रूरत है उस वक्त, ठीक है? आपकी पूरी दुनिया शैटर हो गई है, जिस हिसाब से आपको लग रहा था कि ये मेरा पूरा फ्यूचर है. तो वो एक बहुत गहरा एंड अहम हीलिंग का वक्त होता है, आप प्लीज़ उसको रश ना करें बिल्कुल भी. तो या आई थिंक यू सेड दैट रियली रियली वेल. बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं शाहजी के. शाहजी में ज्वाइन कर लेना थोड़ी देर में, बिकॉज आई नो आपने पहले भी क्वेश्चन कुछ और किया था, क्वेश्चन नंबर 1 खातून के लिए. तो हम अभी थोड़ी देर में लिंक शेयर करेंगे, एक्चुअली अभी कर लेंगे. जस्ट एजिज्म पे हम थोड़ी सी बात कर लें, एंड देन हम दे देंगे लिंक सबको. तो या वो मदीहा, पूछ रहे हैं डॉक्टर रुस्मत मिशा पूछ रहे हैं, is there any test available where we can check these chemical levels prior to entering in any relationship? Dating is the test. जैसे मैं और नूरिया बता चुके हैं,
ڈیٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ کسی شخص سے ملتے جلتے رہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا اس شخص کا بیس لائن موڈ کیا ہے. میں نے جو ہیڈونک اڈیپٹیشن ہے میں نے بتایا کہ ہر شخص کا ایک بیس لائن موڈ ہے. کچھ لوگ بیس لائن پہ سیڈ پیپل ہیں, ان کی پرسنالٹی ہے کہ وہ سیڈ ہی رہتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے وہ خوش ہوں گے, ان کا اسپائک ہو گئے جو ان کے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, اور وہ دوبارہ اپنے بیس لائن موڈ پہ آ جائیں گے جو کہ ایک سیڈ موڈ ہے. کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو ہیپی کیمپرز جن کو بولا جاتا ہے, وہ ہر وقت ہیپی رہتے ہیں, ان کی وائب ایسی ہوتی ہے کہ ان کے ارد گرد آپ بھی ہیپی ہو جاتے ہیں. جس طرح کچھ ورک پلیس پہ, جس طرح میرا پچھلا کولیگ تھا, وہ ہر وقت چہکتا رہتا تھا, آتا تھا, ادھر سے بات کی ادھر سے بات کی, تو اس کا ایک بیس لائن موڈ ہی وہ تھا, ہم اس کو ہائپر بولتے تھے. اور اس کے بعد وہ آتا تھا تو 2-3 انرجی ڈرنکس پیتا تھا, ہم کہتے تھے یو ڈونٹ نیڈ انرجی ڈرنکس, یو آر آلریڈی سو ہائپر. تو ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیس لائن ان کا ہائپر ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیس لائن ایک اسٹیبل موڈ ہوتا ہے, لوگ زیادہ ایکسپریشنز نہیں دیتے ہیں, بس ٹھیک رہتے ہیں. تو ہر شخص کا ایک بیس لائن موڈ ہے. تو جب آپ ڈیٹ کریں گے لوگوں کو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پارٹنر کا بیس لائن موڈ کیا ہے, اور از دیٹ پرسن رائٹ فار یو, یو کین فگر دیٹ آؤٹ. اور اس کے بعد جو ڈیٹنگ ہے, جو ماڈرن ڈیٹنگ ہے, جو امریکن, کیونکہ بیکاز آئی ہیو ایکسپیرینسڈ اٹ, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسے مے بی پاکستان میں بھی اب شاید آنا شروع ہو جائیں, جو آن لائن ڈیٹنگ ایپس ہیں اس کے ذریعے آپ لوگوں سے ملیں. یہاں پہ اس لیے آن لائن ڈیٹنگ ایپس میں بھی پاپولر ہیں کیونکہ اگر آپ اپنی کمیونٹی میں ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ارد گرد آپ کو اتنے زیادہ لوگ نہیں ملتے ہیں. پاکستان میں تو ظاہر آپ یو آر میٹنگ لاٹ آف پیپل, کیونکہ آپ کی پاپولیشن ہی پوری کی پوری دیسی ہے, تو آپ کو یہ اس طرح کے پرابلم نہیں ہوتے. لیکن پھر بھی اف یو وانٹ میٹ, اگر آپ کے سرٹن کرائٹیریاز ہیں تو یو کین ہیو اے ڈیٹنگ ایپ. فار می ڈیٹنگ ایپس فار لائک بہت ہی مجھے لگا کہ بہت سپرفیشل سی چیز ہے. ہولڈ آن. Sorry guys, I think Madiha بھی آئیں گی ایک سیکنڈ میں. سوری اباؤٹ دیٹ. اچھا, میں کریں. بتانا چاہ رہی تھی کہ ڈیٹنگ جو ہے بڑی ایک سپرفیشل سی, مجھے جو ڈیٹنگ پروفائل ہے مجھے بہت سپرفیشل لگتے ہیں, بیکاز اٹ ڈزنٹ انکمپس ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو آفر. بیسکلی آپ کی ایج آتی ہے, آپ کی ایک فوٹو آتی ہے, اور آپ کی تھوڑی بہت ٹریٹس آتی ہیں جو کہ ہر شخص کی اتنی ہیں, ظاہر ہے ایوری بڈی از دیئر, سو اٹ جسٹ ڈزنٹ ٹیل اے لاٹ اباؤٹ یو. شکل کی بیسس پہ آپ لوگوں کو بیسکلی جج کر رہے ہوتے ہیں, ان کی جو تھوڑی بہت فوٹوز ہوتی ہیں, دیر از اے لاٹ آف سوائپنگ لیفٹ, سوائپنگ رائٹ گوئنگ آن, اور آپ کو لگتا ہے کہ اسکائی از دا لمٹ, واٹس دا بگ ڈیل, یہ نہیں پسند آئے تو اگلا, اگلا نہیں پسند آئے تو اگلا. تو آپ کا ایک طرح سے آپ اتنے ڈسٹریکٹڈ ہو جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کتنی ساری آپشنز ہیں, پھر فومو بھی ہو جاتا ہے, فیئر آف مسنگ آؤٹ. اف یو سوائپ رائٹ آن ون پرسن, سوائپ رائٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے اس شخص کو میسج کیا کہ وی آر اے میچ. تو اگر آپ نے کسی کو سوائپ رائٹ کر دیا تو آپ کو لگتا ہے مے بی دیر از اے بیٹر آپشن اویلیبل فار می, بیٹر لکنگ پرسن, more money, who makes more money, better lifestyle, something like that. تو لوگوں کو ایک فیئر آف مسنگ آؤٹ بھی ہو جاتا ہے, اور ایک اس کو پیراڈاکس بولتے ہیں, پیراڈاکس آف آپشن, کہ آپ کے پاس اتنی ساری آپشنز ہیں کہ اب آپ اتنے ڈسٹریکٹڈ ہو گئے ہیں کہ آپ فوکس ہی نہیں کر پا رہے ہیں ایک شخص میں. دوسرا یہ کہ جب آپ آن لائن ڈیٹنگ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیونکہ آپ ایموشنلی انوالو نہیں ہیں, ایک سپرفیشل سا ریلیشن شپ ہے, تو آپ اس میں اتنی انویسٹ نہیں کرتے ہیں اپنی انرجی کو, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ ڈے ٹو ڈے موڈ چینجز تو آتے ہیں, آپ ہر وقت وہ رومانٹک موڈ میں نہیں ہیں, تو اگر تھوڑی سی بھی نیوانس آئی, آپ کی لڑائی ہوگی, تو آپ فوراً بریک اپ کرتے ہیں, نیکسٹ موو آن ٹو دا نیکسٹ پرسن. اس میں یہ بہت ایگزاسٹنگ ہو جاتا ہے کہ ایک تو آپ اپنی روٹین کی جاب بھی کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو ڈیٹنگ سائٹ پہ جا کے کوئی بندہ بھی اپنے لیے, لڑکی بھی اپنے لیے سلیکٹ کرنی ہے, اس کے بعد آپ وہی اسمال ٹاک اس کے ساتھ دوبارہ سے کرتے ہیں, آپ اس کو پھر سے ایک وہ اپنی اسٹوری سناتے ہیں, اپنی بیک گراؤنڈ دیتے ہیں, آپ اپنی ایموشنل انویسٹمنٹ کرتے ہیں, آپ اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد سم تھنگ ہیپنس, اٹ ڈزنٹ ورک آؤٹ, دین یو موو ٹو, تو ایک سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے, اور آپ آخر میں آپ تنگ آ جاتے ہیں, بیکاز sometimes one person gets involved with the other person and the other person is not ready, or the other person is not that interested. اس پہ بھی لوگوں کے بریک اپ ہو جاتے ہیں, اور یہ بھی کافی ڈس ہارٹننگ ہو جاتا ہے, اس میں بھی لوگوں کو سیلف ڈاؤٹس ہو جاتے ہیں, سیلف ورتھ, دے کوسچن دیئر سیلف ورتھ, لوگ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں شاید میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے کوئی ڈیٹ کرے, اگر اسپیشلی کوئی ڈیورس سے گزرا اور اس کو پھر ڈیٹنگ سائٹ پہ بھی ریجیکشنز مل رہی ہوں, تو یہ بھی کافی ایک ٹول ہوتا ہے ایموشنلی آپ کے اوپر.
उसके बाद जब जो लोग डेटिंग भी कर रहे होते हैं तो देयर इज अ लॉट, क्योंकि अब टेक्सटिंग का ज़माना है तो यू आर वेटिंग फॉर दैट टेक्स्ट ऑल डे. सो लॉट ऑफ पीपल डू ब्रेड क्रमिंग, एक टर्म जिसको ब्रेड क्रमिंग बोलते हैं. इसका मतलब है कि आप किसी को छोटी छोटी ब्रेड क्रम्स दे रहे हैं but not giving them enough to hold on to. So you maybe send them a hi ka text in the morning and then you don't say anything at all. फिर रात को आप फिर एक छोटा सा टेक्स्ट भेज दें, तो इसको ब्रेड क्रमिंग बोलते हैं कि आप फुली अवेलेबल भी नहीं है, साफ छुपते भी नहीं, और सामने आते भी नहीं वाली सिचुएशन. तो अदर पर्सन gets confused कि what is going on, and this is called situationship in dating terminology. This is not a relationship, this is not nothing, it's a situation. You're stuck in a situation. So if you're in a situationship, please get out, the person is not interested. Or ye bhi कि if you are wondering if that person is Unless interested you in you want or a not, situationship, sorry. Unless अगर आप चाहेंगे, unless some तो then yeah, stay there. Like, if you are wondering whether that person is interested in you or not, that means that person is not interested. Someone who is Yeah. interested in you will make sure you know that. He will make you feel secure. आप ये doubts नहीं कर रहे होंगे, is he interested or not? क्योंकि अगर आपके जहन में ये question आ रहा है, that means that person is not interested. उसके बाद है throning. Throning एक terminology है जो dating world में बोली जाती है, modern dating world में, कि आप सोशल मीडिया पे बड़ी पिक्चर्स लगा रहे हैं अपने अपने जो पर्सन है जिसके साथ रिलेशनशिप में डेट में है, लेकिन रियल लाइफ में आपकी कोई इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं, बट यू आर प्रोजेक्टिंग ऑन सोशल मीडिया इट्स समथिंग सो ऑसम. उसके बाद है सिमरिंग. लाइक इनिशियली रिलेशनशिप बहुत जबरदस्त शुरू हुआ, इट स्टार्टेड विद अ बैंग एंड देन इट सिमर्स डाउन ग्रेजुअली एंड देन इट डाइज डाउन. फिर एक एक टर्म बोली जाती है गोस्टिंग. Ghosting is like you suddenly you went with आपकी बड़ी जबरदस्त मैसेजिंग हो रही थी, फिर आप मिलते हैं एक डेट पे, और उसके बाद नेक्स्ट डे वो आपको कोई पता नहीं कि वो बंदा जिंदा है या मर गया. तो इसको बोलते हैं घोस्टिंग. दैट पर्सन जस्ट टोटली सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड. आपको नहीं पता जमीन निकल गई, आसमान खा गया, क्या हुआ उसके साथ. तो इट्स कॉल्ड घोस्टिंग. उसके बाद है एक टर्म ज़ोंबीइंग. That person basically disappeared. He ghosted you first, but like few months later that person texts you, hi, what's up. It's called zombing, that he came alive from dead. तो ये लोग भी, ऐसे लोग भी आप में क्या इंटरेस्टेड नहीं है. बंदे हैं यार मदीहा, कितने टर्म्स आ चुके हैं, इनकी इतनी there हरकतें, there आई is मीन a lot ऑब्वियसली बात करते there हैं, is a बट lot going on in the dating world. Yeah. there really is. It So makes you want to stay at home and not ever go out. right, so the dating world is very toxic. So I just feel like, for me, I was on a dating app for a very short time, and then I got so tired of it that it was so emotionally exhausting. You cannot keep up with it because it's a lot. तो उसके बाद ये सारी, और फिर रीबाउंड मैं जैसे बता चुकी हूँ, और फिर ये कि डेटिंग में लोग इमोशनली अवेलेबल नहीं है, वो 3-4 लोगों से टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं. they're not focusing on one person because of fear of missing out what's out there, so you don't want to be left alone. It's called paradox of choice, and it's kind of paralyzing, and it's just destroying younger generation. जो भी लोग dating sites पे होते हैं वो और ज़्यादा depressed होके निकलते हैं. तो I don't, but then how do you meet people? That is the question. Yeah, exactly. That's the big question. और एक Madiha, एक चीज मैं एक चीज हाँ, मुझे आप बात करें, फिर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बताऊंगी आप बाद में. कर लें अभी, मैं मॉडरेटर्स लगा रही हूँ थोड़े से, क्योंकि हमारे आ गए हैं, तो आप अच्छा, ठीक है. मैं एक जो चीज बताना चाहती हूँ कि जो लड़कियां हैं, जो यंग लड़कियां हैं, when I was like on the dating world, I felt like कि जो लड़कियां नाइव हैं वो बहुत जल्दी ट्रैप हो सकती हैं, क्योंकि दे फील लाइक दे विल बी लेफ्ट अलोन इफ दे डोंट क्योंकि लड़के जो हैं आपसे आपकी इंटीमेट पिक्चर्स मांगते हैं. मैंने ये देखा है अमेरिका में तो बहुत ओपनली, और पाकिस्तान में भी बहुत. और लड़कियां जो सिंपल होती हैं, वल्नरेबल होती हैं, वो बड़ी जल्दी स्ट्रैप में आ जाती हैं और वो अपनी इंटीमेट पिक्चर्स शेयर करती हैं. सब फर्स्ट ऑफ ऑल, a person who is sincere to you will not ask you for your intimate pictures. And second of all, do not be afraid to break up just because you said no to the intimate picture and then the person got angry. That person is not worth keeping, because
एक बाउंड्री होती है जो आपने ड्रॉ करनी होती है। और मैं ये समझती हूँ कि लड़कियां दे फील दिस प्रेशर कि इफ दे डोंट शेयर द पिक्चर्स द पर्सन विल लीव देम। और ऐसी इस डर के मारे बहुत सारी लड़कियां अपनी पिक्चर्स शेयर करती हैं, जो कि एब्सोल्यूट नो है। सो बी वेरी केयरफुल एंड नो योर बाउंड्रीज। डोंट बी अफ्रेड टू स्टैंड अप। अगर आपको ऐसा सिचुएशन आती है, just walk away. Yeah, that's very very important. I agree. And अगर आपको वो basically breakup के बाद भी आपको डर लगे कि आपके कोई photos या videos जो हैं वो लीक कर दे, कई जो मुल्क हैं खासतौर पे जो वेस्टर्न मुल्क हैं, ये इसको कहते हैं revenge porn and ये illegal है, it's a criminal offense. तो अगर आपको कोई धमकी दे रहा है, just know कि वो actually उनकी सजा हो सकती है इस बात पे। तो ये याद रखें कि revenge porn is a criminal offense in most places. तो आप ये हरकतें बर्दाश्त ही ना करें। I think बाकी Pakistan में भी there is a law to protect girls from oh this. great, okay great. Cybercrime, I think Cybercrime Act, something like that. अच्छा, perfect. Yeah, I'm sure कुछ इस तरह होना चाहिए for sure. Tariq Al-Had कह रहे हैं I need to watch more videos from Dr. Madiha Saeed on dating. She knows this stuff. And I think Madiha शायद drop हो गई हैं, but she will be back. Rustam ji, thank you, Dr. Saib. I appreciate it. You're very welcome. आपको यहाँ पे personal one-to-one free advice मिल रही है dating की. So I hope कि सारे मर्द खुल के like कान खुल के सुन रहे हैं आज. ये especially ये like actual biological perspective से अब बहुत समझ आता है कि you know आपको ये feelings किस तरह मतलब रिश्ते कैसे शुरू होते हैं in like this state of pure bliss and ecstasy and आप दूसरे के एक दूसरे के दीवाने हैं and you know इतनी बात कर रहे होते हैं and then boom कई महीनों बाद it's just बिल्कुल अलग and ये हमारी like दिमागी हालत का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है. Love is a drug. And जो छोटी बात जो हम कहते हैं ना कि oh falling in love is what society expects, like movies में दिखाया जाता है कि we fall in love with someone, blah blah blah. मैंने एक term सुना था recently, and I thought कि this is such a much better way to process, and वो है rising in love. So हमें fall in love नहीं कहना चाहिए because हम क्यों अपने आप को गिरा के you know rising in love is a more powerful term. So क्योंकि जैसे मदीहा कह रही थी ये एक रिश्ता है जो आप basically एक टीम के नाते एक equal partnership के मुताबिक आप जिंदगी बसाना चाह रहे हैं, गुजारना चाह रहे हैं. So why not rise in love together? Don't be falling in love, people. बाकी आज मदीहा रुस्तम शाह जी आपको बहुत थैंक यू कह रहे थे आपके टिप्स के लिए. मैं उनको कह रही थी कि आप लोगों को फ्री वन ऑन वन डेटिंग काउंसलिंग और एडवाइस मिल रही है यहाँ पे. Yes. So it's very true. So there's a few good points here, Meg. Mohsin Khan का भी I wanted to ask your opinion on this, Madiha. Mohsin Khan पूछ रहे हैं कि what is the role of gaslighting in all of this and the current situation of women in our countries, मतलब South Asia में, क्या उनकी जो situation है वो gaslighting के through explain हो सकती है? साउथ एशिया खवातीन तो मेरा ख्याल है गैसलाइटिंग इतना शिकार हैं कि वो इम्यून हो चुके हैं. आई फील लाइक उनको लगता है कि दिस इज हाउ दे शुड बी ट्रीटेड और दिस इज द नॉर्मल हाउ अ पर्सन गेट्स ट्रीटेड. मैं आपको बताती हूँ वन ऑफ माय फ्रेंड हाउ शी वाज गैसलिट ऑल हर लाइफ. वो डॉक्टर थी लेकिन पाकिस्तान से उसने मेडिसिन किया, लेकिन यहाँ पे आके उसने एग्जाम्स नहीं दिए और उसका हस्बैंड डॉक्टर था. तो वो बेचारी एग्जाम्स देने के लिए कोशिश करती थी बट समहाउ शी वुडंट पास. तो उसको वो बार बार कहता था कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती हो, तुम नलायक हो, तुम पता नहीं कैसे डॉक्टर बन गई. और इस तरह आपको ही वाज मेकिंग क्वेश्चन हर सेल्फ वर्थ. और ये भी गैसलाइट में ये आता है कि आपको ये फील कराया जाए कि जैसे आप समथिंग इज रॉन्ग विद यू, या आप किसी से आपको कोई बात अपने पार्टनर में नहीं पसंद है, आप उसको बताते हैं तो वो आपको फील कराता है कि यू आर द वन हु इज रॉन्ग और अपनी गलती को नहीं मानना. एक और चीज है, एक और टर्मिनोलॉजी इसको बोलते हैं स्टोन वॉलिंग. स्टोन वॉलिंग का मतलब है कि आप लोगों की, आपकी और आपके पार्टनर की लड़ाई हुई है और नेक्स्ट डे यू वांट टू टॉक टू हिम अबाउट व्हाट हैपेंड, कि आप इस इशू को बैठ के रिजॉल्व करना चाहते हैं.
the other person या तो वो अखबार पढ़ता रहेगा या अपने फोन पे देखता रहेगा या आपको बिल्कुल एक तरह से ब्लॉक करेगा. He would not come to the topic and he would just block your emotions. So आपको communication is key for any relationship. अगर आप एक दूसरे को communicate नहीं करेंगे, आपका relationship strong नहीं होगा. For the relationship to grow, both of you should be able to communicate with each other. एक book है जो मैं सबको recommend करूँगी, इसका है 5 languages of love. I'm not sure Nuriyah if you've heard about it, लेकिन उसमें हर शख्स से पूछते हैं कि आपकी हर शख्स की एक लव लैंग्वेज है. कुछ लोगों की लव लैंग्वेज Oh, है हाँ जी, yes, sorry, I've कम्युनिकेशन. heard about it. Yeah. यस, कुछ And लोगों की वो भी कितने limited है ना Madiha, sorry, like वो 5 categories हैं, like gift giving, communicate. उससे sometimes it's a mix of all of them or none of them. Yeah, but like they ask you what's your love language. So yeah, for me, my love language is communication. I want to, I'm very expressive, and I want the person to be expressive. Like if you're feeling angry, please communicate with me. If something is bothering you, please communicate with me. If someone मेरा just है, I think you know keeps the other one quiet, जो है words of affirmation. वो भी सुने आपने? affirmation, right? हाँ, Yeah. Words of positive affirmation, reinforcement your basically. हाँ, positive reinforcement. Some people like to be, given gifts, but I think it's a very superficial thing. I don't think it means anything. For me, gift shouldn't be your love language. Love language should be, आप किसी को hug करें या आप किसी को kiss करें. Some people are more physical. They like the touch. They want someone to be there for them. So, so हर शख्स की एक love language है. तो make sure आप अपने partner से पूछें कि how do you want me to like अपने इस relationship को हम कैसे strong कर सकते हैं. तो like some people like going out together, doing some activity can be your love language. There are so many things that make your relationship grow stronger. Gift should be, gift can be one of them that shows how much you love, how much you care. Doing something special for your partner, like giving a surprise, birthday or something, surprise your partner. So all of these things go together. तो relationship को बहुत सारी चीजें जो strong कर सकती हैं. If you feel like you're falling out of love from your partner, ये भी कहा जाता है कि make sure कि आप उनके negative चीजों पे ज़्यादा focus नहीं करें. Try to ignore the negatives and try to focus on the positive what your partner has. गैस लाइटिंग का उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन गैस लाइटिंग yeah, पाकिस्तान में तो खवातीन को पता ही नहीं गैस लाइटिंग क्या मतलब है इसका. और exactly. उनको इतना गैस लाइट किया जाता है कि it's just becomes like it's a normal, this is how they are probably treated, this is हाँ, normal for बिल्कुल. them. It's an everyday occurrence. उनको पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है. Um, पाक पंजाबी मैं भी agree करती हूँ कि gifts can be very deep. Like फर्ज करें एक खत जो आपने खुद अपने हाथों से लिखा है, या एक drawing जो आपने खुद बनाई हो, या एक या जो भी एक छोटा सा bundle जो उनकी favorite चीजें हैं, अगर वो वो बीमार है उनके घर पे भिजवा दो. Like it can be a mixture of yeah, all of these things are beautiful. Just whatever you are doing to make the other person feel cared for basically. Okay, 1 घंटे का मार्क से ऊपर हो चुका है, तो हम थोड़ा एजिज्म की तरफ आते हैं और फिर हम लिंक शेयर Yeah, कर लेते हैं. ठीक है, तो आप ठीक शुरू है. करना चाहेंगे एजिज्म पे बात? एजिज्म वही है कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन समवंस एज. मुझे लगता है कि खवातीन को इसका ज़रा ज़्यादा सामना करना पड़ता है डे टू डे लाइफ में. जिस तरह मतलब मुझे सोशल मीडिया पे लोग आंटी कहते हैं. लाइक इट इज़ अ वे टू dismiss someone, like dismissing someone based on their age. क्योंकि आप और किसी चीज से किसी तरीके से किसी शख्स के साथ compete नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको dismiss करने के लिए, जिस तरह हमारी बहुत सारी beautiful actresses like Aishwarya Rai, Katrina Kaif, मैं अब इनकी examples इसलिए दे रही हूँ. These are the women who are the leading women who are on the mainstream media, and you see their pictures, but they will be constantly judged based on their age. But same doesn't go for their male counterparts. अब कुछ हम देखते हैं कि अभी जो पिछले दिनों बड़ा अपरोर हुआ था, एक गाना आया था टिप टिप बरसा पानी. ये एक पुरानी कोई मूवी थी जिसमें अक्षय कुमार और वीना टंडन थे. तो अब जब नया पिक्चराइज हुआ है तो अक्षय कुमार remains the same, the leading man, but the leading ladies changed because Raveena Tandon is now in her 40s or maybe early 50s, and this is called ageism. The, God, the yes. standards are not same for both men and women.
अब मैं आपको एजिज्म ये बताती हूँ कि अब इन सारी खवातीन को उनकी पिक्चर्स पे लोग कमेंट्स करते हैं, ओ यू आर बोटॉक्स, ओ you're बुड्ढी, you're आंटी. Even Aishwarya Rai gets criticized for her age. Why does it matter if some aren't we all aging? Aren't we all growing old? Why it's not acceptable for you to see a grown woman on screen? ये हमारे जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है नूरिया, ये उसी से रिलेट कर रहा है कि आपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऐसे बना दिए हैं कि you're not willing to see women after she crosses her 30s. You don't want to see her on screen. This is a denial. इसकी वजह यह है कि हम सब डरते हैं कि हम बूढ़े हो जाएंगे. And you don't want to face your fears. You don't want to see, you only want to see women in their prime, in their teens and their 20s. And once they grow older, you want them to disappear from the screen. You don't want them as leading ladies. And times are changing. जब वो Bombay Begums, वो आई थी Netflix पे series. Have you watched that? I recommend to everybody. उसमें जो leading ladies थी, वो leading lady Pooja Bhatt थी, and she was in her 50s. She was going through menopause, and they were showing it. She's having hot flashes, and I was so happy with it. क्योंकि अब जितनी प्रोटैगनिस्ट ऐसी आएंगी, हम नॉर्मलाइज करेंगे और हम उनको देखेंगे, वाओ व्हाट अ स्ट्रॉन्ग वुमेन. और जिस तरह मैं कह रही थी ब्यूटी जो स्टैंडर्ड्स थे, इसमें मैं कहती थी द मोर यू शो दीज प्रोटैगनिस्ट as these unconventional women, the more we're gonna get normalized and internalize all this. और ये change हो रहा है. अभी एक movie आई है Oh My Darling, I think something like that, जिसकी protagonist है हिना खान, and she is not size 0, not size 4. I think she's size 8 to 10. She's फिर भी yeah, she's tall, and she's like, she doesn't have the very petite build जो एक हीरोइंस की एक. तो मुझे I was very happy. देखें, ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स चेंज करें. आप कह रहे हैं कि you know it's okay to see a protagonist that like that, this is normal life. So this will be, जब ये मूवीज में आएगा तो जनरल पब्लिक में भी जो इस तरह की शेप के, इस तरह के चेहरे के लोग होंगे, तो हम कहेंगे yes, these are also beautiful, or they have stories. Because aren't like 30 women who are in their 30s, 40s or 50s, don't they have stories? Don't they have life? Why you want them to disappear? Same kind of discrimination we see for pregnant women in Pakistan. People, अब मैं कल एक स्पेस में थी और वहां पे एक साहिब थे पाकिस्तानी जो कि फरमा रहे थे कि बेनजीर जो औरतों को जो है लीडरशिप रोल्स में नहीं आना चाहिए. जब बेनजीर प्राइम मिनिस्टर थी तो वो प्रेग्नेंट हो गई. अब मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है उसके प्रेग्नेंट? उसने कहा और ये अनप्रोफेशनल है. And I was like, how is that unprofessional? That's a normal, pregnancy is not a disease, it's a normal physiological process. These men have so much hate for pregnant women. They want 4 wives, they want beautiful women around them, but they don't want to see them pregnant, because women is not in her best shape when she's pregnant. No matter how much people say, oh, you're glowing and this and that, I don't care. Women are not in their best shape, the shape that you want to see women. You hate the her belly. Or ये studies हैं कि men cheat when their wives are pregnant because they don't feel attracted to them. They're not sexually attracted when they're pregnant, and they're probably not in their best mood because of hormones and all that. So all these men want women to disappear from face of this earth when they cross their 30s, when they're pregnant, when they're old. So this is called discrimination, और ये है patriarchy. Women are, so मैंने उसकी मैंने काफी क्लास की. I hope he got the lesson of his life. You know, you should, and there is a video, I have made a video, contempt towards pregnant women in a South Asian society. किस तरह pregnant औरतों को discriminate किया जाता है हमारे पाकिस्तान में. तो इसी तरह जिस तरह माधुरी दीक्षित है, उसको कहते हैं she's an actress from 90s, but they do not describe Amir Khan, Salman Khan, Shah Rukh Khan as actors from their 90s because their careers are still going on. But all these women who were leading ladies when we were growing up, when we were in, you know, उस वक्त इनको अब उसी era से, हालांकि माधुरी still acting, she's still in a dance show, लेकिन अभी भी उसको introduction ऐसे कराया जाता है, an actor from her 90s. So उसको बताया जाता है कि वो उसका time था, now she doesn't exist. तो ये है ageism.
So there's a video that I made on ageism. Please go and watch that. So to get more insight about it. Like, and there are different kinds of ageism. एक institutionalized ageism है, जिसमें आपको institutions में discriminate किया जाता है. जिस तरह जब मैं fellowship कर रही थी तो I was pregnant, और मेरे साथ जो मेरी दूसरी fellow थी, there were only 2 infectious disease fellows in first year, 2 in total 4 fellows, 2 in first year, 2 in second year, and both were in first year. We both got pregnant at the same time, so the program was very, like they were not very happy about it. इतना openly तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ज़ाहिर उन्होंने like next year they made sure they take both fellows as men. This is called discrimination based on your gender, based on your pregnancy, because they feel like कि आप अपना 100% नहीं देते, क्योंकि the fellowships are very busy, you're staying there for a long time, then you're, with pregnancy you feel tired, your feet are swollen, your body there are certain kind of demand that pregnant women need. So इस तरह से ये discrimination होती है. आपको ageism के basis पे आपको discrimination होती है. Once you cross your 40s, a lot of companies won't hire you because they want young, energetic people. तो आपको इस तरह से discrimination होती है. एक internalized ageism है, जिसमें हम सब लोग उसका शिकार हैं, और we try to look younger, which there is nothing wrong with that. लेकिन ये अगर आपके अंदर से अगर आपकी ख्वाहिश है तो ठीक है, लेकिन just so you feel still approved by the society, कि society अभी भी आपको consider करे, जिस तरह हमारी actresses कराती हैं, surgeries कराती हैं, ये इसकी वजह है कि हम सब ने internalize किया ageism को. तो इस ageism की भी काफ़ी types हैं. अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही है तो मैंने एक वीडियो बनाई है, प्लीज उसको देखें जाके. Yeah, exactly. Please आप जाके वो वीडियो देखें, because जैसे मदीहा ने कहा ageism के बहुत ज़्यादा forms होते हैं, and I think Madiha summed it up very well. जो general ageism की बात होती है, मैं सिर्फ ageism को थोड़ा सा dating और शादी और तलाक से जोड़ना चाहूँगी, because एक पाकिस्तानी खातून, I'm sure Madiha मुझसे agree करेंगी कि मेरी कम उम्र में like तलाक हो गई थी, and जो अभी भी जो बोझ मेरे सर के ऊपर है is कि नूरिया 30 साल की हो गई है, अब दोबारा शादी कर लें, अब वक्त आ रहा है, क्योंकि वक्त जा रहा है. I don't know कौन सा वक्त जा रहा है, लेकिन आप automatically आपको literally इन चीज़ों को कहते हैं कि like आप एक्सपायर हो जाएंगी, जैसे आप एक दूध का कार्टन है. एंड आई थिंक रुस्तम शाह ने भी कहा है कि हम क्यों नहीं कहते कि खातून जो जो एज कर रही है, व्हाई नॉट एज लाइक अ फाइन वाइन, इंस्टेड हम लिटरली दूध के डब्बे से कंपेयर करते हैं. मुझे एक्चुअली कहा गया है कि आप 4 साल में कोई आपको चाहेगा नहीं, ना आपके साथ वो शादी करना चाहेगा, ना आप बच्चे पैदा कर पाएंगी. एंड अगर आपको अब कोई और मिले, वो ऑब्वियसली एक डिवोर्सी होगा या उसके खुद के बच्चे होंगे. आई डोंट नो, उनके दिमाग में आपके जो 20s होते हैं वो है आपकी पूरी जिंदगी. अगर एक खातून होते हुए 30s के बाद उनको लगता है कि आप बस उस डाउनहिल स्पाइरल हो जाएंगे. अब आपके अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगे, आपके कोई रिश्ते नहीं आएँगे, और हर साल जो गुज़रेगा उतने कम वो जो लेवल होगी ना रिश्ते की, उनका जो पूल है, आपका जो रिश्ता का पूल है, वो कम और कम होता जाएगा. तो एंड में बेसिकली हमारी सोसाइटी के खातून अगर उनकी तलाक हो जाए और 2 बच्चे हैं, उनको बताया आपको सिर्फ़ कोई और मिल सकता है जिनके भी बच्चे हों और जो खुद भी डिवोर्स्ड है और बहुत स्ट्रगल कर रहा है, या उसके इतनी अच्छी कमाई नहीं है, लेकिन आप कर लो क्योंकि आपका टाइम निकल रहा है. आई डोंट नो वेयर दिस टॉक्सिक एजिज्म कम्स फ्रॉम कि अ वुमन इज वर्थ एवरीथिंग इन हर 20s एंड उसके बाद आप कुछ भी नहीं हो. आपको ना इंकरेज करते हैं कि व्हाट, आपकी तलाक हो गई, आपकी एक बच्चा भी है, खैर है, आपको जो मर्जी जिस भी शख्स से आप शादी करना चाहें और प्यार करें वो हो सकता है. क्यों नहीं कि कोई सिंगल आदमी एक सिंगल माँ डिवोर्सी के साथ रिश्ता निभाते हैं. वो वेस्ट में हम देखते हैं कि ये चीज़ लोग जज नहीं करते. ऑब्वियसली हर किसी की प्रेफरेंस है, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा बैगेज है एंड बच्चे हैं वगैरह, कोई किसी की प्रेफरेंस होगी कि वो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्यार होता है. पाकिस्तान में एक दफ़ा जब आपको वो तलाक का धब्बा लग जाए ना, वो आप
फिर you're like ruined for life. And जो भी आपको मिलेगा आपको सिर्फ लेफ्ट ओवर्स किसी और के मिल सकते हैं अब, आपकी हैसियत सिर्फ ये है. So of course अब मैं 31 की हो गई हूँ, वो बाउंड्री क्रॉस हो गई है. मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो सब गिव अप कर चुके हैं कि ये अब तैयार ही नहीं है, ये अब पता नहीं ये क्या कर रही है अपनी जिंदगी के साथ वगैरह वगैरह. एंड आप इवन दो आपको पता है कि ये लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं, हर जो शादी की कॉन्वर्सेशन होती है ना मैं वहां से चली जाती हूँ. मैं अपनी आवाज उठाऊं लाइक अपनी पूरी दुनिया में जो अभी इस स्टेज पे आई हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि एक पाकिस्तानी खातून को इतनी बेसिक चीज जो आप सिंगल होके बच्चे के बगैर आप रहें अकेली, आप डेट करें, आप नौकरी करें, आप अपनी जिंदगी के कि मालिक हैं. Nobody gets that. या तो आप शादी करने जाएं या आप तलाक लेके वापस आएं और फिर दूसरी शादी की तैयारी करें, वरना आप अकेली रहेंगी सारी जिंदगी बस. सो ये एजिज्म आई थिंक बहुत ज्यादा टॉक्सिक है. जब एक लड़की को कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारी खातून आती हैं जो मेरे उम्र से भी कम है, उनके 5 बच्चे हैं शायद, और अब उनको समझ आया कि कोअर्सिव कंट्रोल और अब्यूज क्या होता है, तो वो हमारे पास आते हैं तलाक लेने और सेपरेट होने. एंड मैं शॉक हो गई एक दफ़ा. आई वाज लाइक आप मुझसे भी कम हैं, आपके कम उम्र की हैं, आपके 5 बच्चे हैं. एंड उसने भी मुझे देखा कि ऑब्वियसली सवाल मेरा ये होगा कि आपकी शादी कब हुई थी. एंड शी सेड पर नहीं, मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी, लाइक मैं 18 साल की थी. एंड आई वाज लाइक ओके, आपने खुद एग्री की थी या लाइक क्यों? एंड शी सेड नहीं, बस आपको पता है ना, फैमिली ने मेरे ऊपर प्रेशर शुरू कर दिया था कि आप बड़ी होती जा रही हो, आपकी एज निकल रही है. 18 साल में जब आप यूनिवर्सिटी भी आप एंड बेचारी उस प्रेशर में आके उसने कर लिया ना. अब वो 30 की है, 5 बच्चे. अब वो अकेली जाके यहाँ के सुपरमार्केट्स में डबल डबल शिफ्ट रात के करेगी ताकि वो खुद अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे पाए. आई मीन ये हम कैसे सेटअप कर रहे हैं अपनी पाकिस्तानी खातून को, ये सबक सिखा के कि Is she ये है. single? She's single. Well, she was Oh married, gosh. but she's getting divorced right now. तो and उसके 2 बच्चे अभी पाकिस्तान में अपने माँ बाप के पास, तो वो उनको भी लाना चाह रही है यहाँ पे. एंड आई मीन she's younger than me and I can't even imagine. मैं अपने आप को कज़न से नहीं संभाल सकती हमेशा से इससे. and I'm like बेचारी. and ना वो ज़बान ना वो इंग्लिश बात करती है, ना वो उसको यहाँ के सिस्टम्स पता है. तो हर छोटी सी चीज़, जैसे उनको स्कूल में दाखिल कराना या उसको जो सपोर्ट मिल सकता है बच्चों के मुताबिक, कुछ भी नहीं पता. बस कम उम्र में, क्योंकि उसकी उम्र निकल रही थी, बेचारी ने शादी कर ली. एंड अब वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी बिसाइड्स उन बच्चों को अच्छी जिंदगी देना. उसमें उसकी जिंदगी गुजर जाएगी उस काम में. उसके ख्वाब कहाँ गए, उसके एस्पिरेशंस कहाँ गए? उसको अगर आपने आज़ादी का चॉइस दिया था, वो किस आदमी को चुनती? इट्स सो Yeah. सैड. ये एक बट दो कमेंट्स हैं बड़े फनी हैं. रुस्तम शाह कह रही हैं जब मैंने कहा था ना कि माय लव लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन, ही सेड यस वी नोटिस्ड. oh, बिकॉज did ऑल्सो did नोटिस. you find it? Oh, ha ha ha. Madiha, I'm very और communicative. Well, yes, we noticed. Or कुछ? Did you want to highlight? आई थिंक हेड्रियन ने कहा था, इसने रुस्तम ने कहा था women age like wine, तो उसने कहा वाइन इज हराम, मुस्लिम would compare रूह अफ़ज़ा. लेकिन मुझे नहीं पता. He अब said रूह like does last a very long time, है ना? Expire नहीं yes, होता है yes, जल्दी. yes. और आई um, थिंक मोहसिन खान ने बोला है कि would ageism is also discrimination, evolutionary roots हैं इसकी. इसके mm, evolutionary roots I'm not sure, मैंने पढ़ा नहीं है कहीं पे, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि women are seen as a baby making machine, especially in our culture. और उनके एक बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग, ये उनके ऊपर एक टिक 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 उनके ऊपर चल रही होती है. एवरीबडी मेक श्योर दे टेल यू दैट. और अब देखें, एक टाइम था कि जब ये बायोलॉजिकल क्लॉक और ये सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन अब तो साइंस इतना आगे जा चुकी है कि यू कैन लिटरली गो एंड फ्रीज योर एग्स, यू कैन फ्रीज योर स्पर्म्स एंड ऑल दैट. तो आपकी क्लॉक टिक हो भी रहा है, तो यू कैन जस्ट लाइक इफ you want to have a baby, you can always go and do that in your 40s or 50s. तो अब आप डिपेंडेंट नहीं हैं अपने ओवरीज के फॉर नो मैटर व्हाट एज यू आर. दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में तो किसी को भी 30 से पहले शादी करनी ही नहीं चाहिए. आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें,
آپ جائیں, ٹریول کریں, اپنی لائف ٹرائی ٹو live your life on your own first, be like rely on yourself and try to meet people, اپنا گرو کریں, اپنے mentally اپنے آپ کو گرو کریں, لوگوں کو ڈیٹ کریں, لوگوں سے ملے جلیں. آپ رومانٹک پارٹنر نہیں بھی ہے تو ویسے ہی لوگوں سے ملے جلیں. ضرور ایک ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک چیز سے نکلیں اور فوراً شادی ہو جائے, فوراً آپ بس سیٹل ہو جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کو کیسا, آپ کی کیا پرسنالٹی ہے, آپ کو کس طرح کا پارٹنر چاہیے. اور اگر آپ کی شادی ہو بھی جاتی ہے تو میک شور 1-2 سال بغیر بچوں کے آپ ایک دوسرے کو دیکھیں, پرکھیں, کیونکہ پاکستان میں تو لیو ان ریلیشن شپ نہیں ہو سکتے ہیں. تو اٹس بیٹر ٹو جسٹ لیو ود دیٹ پرسن فار کپل آف ایئرز, اپنا تھوڑا صبر کریں اور دیکھیں کہ ڈو یو ریئلی وانٹ ٹو ہیو چلڈرن ود دس پرسن, کیونکہ از دس پرسن گوئنگ ٹو بی اے گڈ مدر اور گڈ فادر. ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جس کی شادی ہو جائے وہ اس قابل بھی ہے کہ وہ بچے پیدا کرے اور ان کی ٹیک کیئر کرے, کیونکہ بچے ان کی رسپانسبلٹی لائک بہت زیادہ ایک ڈیمانڈنگ جاب ہے, 24/7 کی ہے. اور اگر آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں ہے تو دس کین ریئلی برنگ اے لاٹ آف کریکس ان یور ریلیشن شپ, کیونکہ بچہ ایک بہت اسٹریسفل چیز ہے. اس کے بعد بچے مطلب پیدا کرنے ہیں تو 1 یا 2 اتنے بچے پیدا کریں جن کی آپ ٹیک کیئر کر سکتے ہیں. لٹرلی ویسٹرن کنٹریز میں تو ہیونگ اے بیبی از اے لگژری, کیونکہ آپ کو اتنا سارا اب یہ نہیں ہے کہ صرف بچہ پیدا کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا. بچے کے لیے بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ان کے آفٹر اسکول ایکٹیویٹیز ہیں, اتنا کچھ ہے. ویسٹ میں تو اب اتنا ایکسپینڈ ہو گیا کہ بچہ ایک پوری فل ٹائم جاب ہے. تو it's not, you can't have 5 children and then just leave them. It's not fair to the children. کیونکہ آپ اگر کوئی بچہ زندگی میں لاتے ہیں تو اس کو پوری اچھی زندگی پرووائڈ کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ کو ان کو بس پیدا کر کے چھوڑتے نہیں جاتے. پاکستان میں تو یہی ہوتا ہے کہ گلی میں بچے چھوڑتے جاتے ہیں, نیا آ جاتا ہے, اور آدمی بھی یہی کرتے ہیں کہ اچھا ابھی فارغ ہوگی ایک اور بچہ اس کو دے دو. تو مطلب بچے خواتین پیدا کرتی جاتی ہیں, ان کو سوچے سمجھے بغیر, کچھ سوچ ہی نہیں ہے پاکستان میں. تو اس کے اوپر کوئی سٹاپ بھی نہیں ہے. یو کین لائک ایوری ایئر یو ول سی ویمن ہیو another بیبی ان ہر لیپ. تو بلکہ جو بڑے بچے ہیں وہ چھوٹے بچوں کو پھر پال رہے ہوتے ہیں, اتنے اور زیادہ بچے ہو سوری, جاتے ہیں. میں نے اپنے خود کی فیملی میں دیکھا ہے کہ اٹس سو ٹاکسک. بیچاری کوئی پاکستان سے خاتون آتی ہے یہاں شادی کرنے کے لیے, تو بچے پہ بچے ہر سال, بچے پہ بچے, اور پھر بیچاری آئی تھنک اس کا 5واں یا 6 بچہ ہوگا, اینڈ وہ خود کہہ رہی تھی سب سے کہ مجھ سے شاید یہ نہیں ہوگا, لائک ہینڈل نہیں کر پا رہا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں 5 بچوں کو پہلے سے سنبھال رہی ہوں. اینڈ ان کی جو ساس تھی اور ان کا جو شوہر تھا, انہوں نے منع کیا کہ آپ یہ بچہ کو ٹرمینیٹ نہیں کر سکتی کیونکہ حرام ہے. اینڈ بیچاری کو she had to have that baby. اب میں اس سے جیسے میلاد وغیرہ پہ دیکھتی ہوں, پتہ نہیں کیسے پورا ٹبر سنبھال رہی ہے بیچاری. ایک خاتون کی ایجنسی کہاں گئے, وہ اس کا خود کی چوائس تھی. that's very very bad. جیسے فورسڈ ابورشنس ہوتے ہیں, فورسڈ پریگننسیز بھی ہوتی ہیں کہ آپ کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ پورے ٹرم تک کیری کریں. اگین ہماری سوسائٹی, مذہب دونوں کے مسئلے ہیں. محسن خان, آئی تھنک آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. آئی وڈ ٹینڈ ٹو اگری ود یو. میں کہوں گی کہ جی, جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ایجزم تھوڑا بہت ہے, اس کے روٹس آتے ہیں ایوولوشنری بایولوجی سے. کیونکہ بالکل ہمارا جو مقصد ہے یہاں اس دنیا میں آنے کے لیے, اٹس پروکریٹ کرنا. تو آبویسلی ایک جو مینوپوز آئے گا, مینس کہ اس کے بعد وہ جو خاتون ہے اپنی ایوولوشنری پرپس وہ فلفل نہیں کر رہی. تو obviously سوسائٹی اس کو کب ویلیوبل سمجھے گی؟ ویلیوبل سمجھے گی تب جب وہ فرٹائل پیریڈ میں ہوگی, مطلب جب اس کے پیریڈز ریگولرلی اور کنسسٹنٹلی آئیں گے. تو اس لیے وہ عمر میں شادی کریں تاکہ آپ میکسیمائز کر سکیں وہ پیریڈ آپ کی فرٹیلٹی کا. تو آئی ڈیفینیٹلی ڈو تھنک اس سے سب تعلق ہے, لیکن آف کورس مذہب نے آ کے بھی اس پہ اثر کیا ہے. بٹ آئی وڈ ڈیفینیٹلی ٹینڈ ٹو اگری وتھ یو کہ اس میں بایولوجیکل روٹس ہیں, لیکن میں اس پہ اور زیادہ ریسرچ کروں گی ضرور. بٹ ویری گڈ اور یہ پوائنٹ. بھی ہے کہ جب پہلے سوسائٹیز جب میٹریارکل ہوتی تھیں تو there were goddesses which were fertility کی goddess. اب انڈین میں بھی I think ایک goddess ہے جس جو fertility کی goddess ہے, اور اس کو باقاعدہ اس کے جو پیریڈز آتے ہیں تو there is a festival around that. میری ایک ویڈیو تھی پیریڈز پہ, اس میں نے اس کا مینشن کیا تھا کہ women were celebrated for their fertility. اور اس چیز کو women کی میٹریارکل سوسائٹی بھی اسی وجہ سے تھی کہ women were valued for their procreation, and this was
they owned this organ called uterus that men didn't have, and men were feeling insecure. اور اس کی وجہ سے بھی پیٹریارکی آئی کہ انہوں نے اتنے سارے ٹیبوز بنائے ویمن کے پیریڈس کے اراؤنڈ, اور اس لیے ویمن کو انہوں نے دبانے کی کوشش کی بیکاز دے ور اسکیئرڈ آف دیئر this ability to create and bring another life in the world. دوسرا, جب آپ نے کہا کہ پاکستان میں اتنی خواتین بچے پیدا کرتی ہیں, تو اسلام کا بھی ہے کہ اسلام میں ہے کہ ہر روح کا اللہ ذمہ دار ہے, تو آپ ابارشن نہیں کرا سکتے ہیں. اور جب خواتین کے میری ایک جاننے والی ہیں جو کہ لیبر اینڈ ڈیلیوری وارڈ میں مطلب جاب کرتی تھی, جی وائن میں خالی روٹیشن کر رہی تھی, تو ایک خاتون آئی جو کہ بہت رو رہی تھی, اور اس کا کوئی 8ویں دفعہ وہ پریگننٹ ہوئی تھی, اینڈ شی واز کرائنگ کہ شی وانٹڈ این ابارشن. اور اس کو جو گائنوکالوجسٹ تھی وہ اللہ کا اس کو باقاعدہ لان تان کری تھی کہ اس کو وہ ایک بچے کو مار رہی ہے, اور وہ عورت بالکل شی واز ان ہر ٹیئرز, شی سیڈ مائی باڈی کین ٹیک اٹ, شی واز انیمک, بہت کمزور تھی, اس کے پاس پہلے گھر کے سارے کام اور 6-7 بچوں کی ذمہ داری تھی, اینڈ شی واز ان ٹیئرز. بٹ دیٹ ویمن, آپ اتنی کرول ہو جاتے ہیں لوگ ریلیجن کی وجہ سے کہ دیٹ ویمن واز سیئنگ نو, اللہ ذمہ داری لے گا, ہر جان جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور جس نے آنی لائک اٹس ناٹ لائک کہ جان آ جائے, اس کو ایک لائف بھی تو آپ نے پرووائڈ کرنی ہے, اس کو آپ نے تعلیم دینی ہے, ایجوکیشن دینی ہے, اس نے آپ نے اپنی اٹینشن دینی ہے. If you already have your hands full, how can you give attention to the new baby? تو یہ بیبی کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ ایک ایموشنلی ان اویلیبل مدر اس کو ملے جو اس کو وہ پیار, وہ اٹینشن, وہ رسپیکٹ نہ دے سکے جو اس کو بچے کو چاہیے. ماں کی اگر اتنی ڈیوائڈیڈ اٹینشن ہے 6-7 بچوں میں, گھر کی ذمہ داریاں, ظاہر ہے وہ چھوٹے بچے کو تو وہ پیار نہیں دے گی. تو یہ اس چیز ان باتوں سے باہر نکلیں, اپنے ذہن کو تھوڑا ایکسپینڈ کریں. بالکل, تھینک یو مدیحہ. اب ہم تھوڑا موو آن کرتے ہیں اس میں سے. ہیڈرین نے کہا ہے کہ I can't wait for you ladies to punch on Rustam Shah now. ہیڈرین, یا ہم وائلنس انڈورس نہیں کرتے, ہم کسی کو پنچ نہیں کریں گے, کوئی مکے نہیں مارنے والے. انٹلیکچولی ہم شاید کوئی مکہ مار سکیں, ناٹ ایون انٹلیکچولی, شاہ جی بہت کلیور ہیں, کے طور پہ ہم شاید 1-2 مکے مارے, but yeah, we do not endorse violence, Hadrian. آپ نے باکسنگ میچ کافی دیر سے نہیں دیکھی. چلے ہمارے ساتھ آگے. Oh, Hadrian, thank you for the super chat. بہت شکریہ آپ کے سپورٹ کا. Hadrian کہہ رہے ہیں no to Momo. A lot of this dirt is in our society because Allah conveyed his message through. Okay, shout out to Mohsin Khan. Gee, people, thank you so شری کا much. بھی کامنٹ پڑھیں. Hadrian, it was your birthday yesterday. Happy birthday and thanks for the super chat. We enjoy Yeah. your comments. Very funny. اچھا, ہم شاہ جی کو لاتے ہیں کیونکہ ورنہ یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. شیریز کامنٹ as well, ٹھیک ہے, کیونکہ یا انلیس مدیحہ آپ نے وہ شردا کا کیس پہ بات کرنا ہے تھوڑا سا, کیونکہ اچھا, I don't know her case. کون سا کیس ہے, مجھے ریمائنڈ کرائیں. اچھا نہیں, in India there's been a couple of cases right now جو ایک بوائے فرینڈ نے اپنی گرل فرینڈ کو Oh, بیسکلی right. Yeah, 35 pieces. He chopped her. ہاں جی Actually, I recently watched Jeffrey Dahmer, and I think اس سے بھی لوگ بہت سارے انسپائر ہوں گے کیونکہ he was doing cannibalism and keeping people's bodies in his fridge. تو اس نے بھی وہی کیا, اور I think he was inspired from Dexter. I don't know what Dexter is, لیکن اس کا بھی یہی لگ رہا تھا. اچھا Shraddha, ہاں it's very unfortunate case, and that man is, it's not probably have some frontal lobe dysfunction بالکل because you lose your empathy. ہاں ایگزیکٹلی, اینڈ وہ ایمپتھی تو ایک انسان کو انسان بناتا ہے, تو اس کے بغیر تو یو آر پیور ایول. رستم شاہ جی, ویلکم آپ کو. جی Welcome. شکریہ, آداب. آئی ایم لٹرلی شیکنگ ایٹ دا مومنٹ. میں نے کہا لیکن چلیں پبلک کے پرزور اصرار پہ میں چلا جاتا ہوں. نہیں کیسے آپ لوگ؟ کیا سروس کیا آپ نے, پبلک سروس کیا آج تو. میں ہمیشہ ویسے پبلک سروس کے اور چیٹ پہ بھی ہیڈرین کو میں بعد میں دیکھوں گا. He was I will see Adrian in the next stream. Yeah, well, I'm not going to say, but no. پہلے میری جو ہے نا تھوڑی سی ٹھگائی ہو جائے تو اس کے بعد پھر کرتے ہیں. فرسٹ آف آل کیسی آپ دونوں, ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بالکل ٹھیک, تھینک یو. آپ میں ایک کیسے بات ہیں؟ یہ کہنا آیا ہوں. میں بالکل ٹھیک ہوں, تھینک یو ویری مچ. میں یہ بات کہنا ہوں کہ لیڈیز, آپ
बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं. ये मैं मक्खन नहीं लगा रहा, मैं वाक़ई सच्ची बात कर रहा हूँ, क्योंकि Thank आप you. दोनों जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं, ख़ास तौर पे जो इश्यूज़ हैं ख़वातीन के, और वो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास शायद हम मर्द हैं, तो हमारे पास उस तरह की वो सोच नहीं होती. लेकिन हैट्स ऑफ डॉक्टर मदीहा एज़ वेल, आप बड़ी ही डिटेल में जो है ना, पॉइंट टू द पॉइंट जिस तरह आप एक्सप्लेन करती हैं, वो बिल्कुल ऐसा होता है कि मुझे लगता है आप एक गलत प्रोफेशन में चले गए. शुड बी आपको होना चाहिए था लॉयर, और नूरिया को होना चाहिए था डॉक्टर. Yeah. नहीं आप Noor, आप नूरिया की तरह जो है ना, वो अगर आपको मैं कोर्ट में बिठा दूं किसी दिन ना, तो वो कहेंगे जज साहब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. और आप जो है ना लिटरली अपने आर्गुमेंट से जज साहब को चुप करवा सकते हैं, इफ ही इज अ मैन. तो I नहीं, actually wanted to be an interior designer. So well, Madiha, मुझे Hadrian ने शुरू में स्ट्रीम में कहा था कि if Dr. Madiha was my cognitive science teacher, I wouldn't have missed a Aw, lecture when I was in university. तो आपको that is university so professor sweet. भी होना चाहिए अब इसके यूनिवर्सिटी मुताबिक. प्रोफेसर होना चाहिए. अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ डेट्स. मुझे तो वैसे डेट्स का कुछ भी नहीं पता. द ओनली डेट्स आई नो वो जिसको खजूर अच्छा. कहते हैं, तो आई एम नॉट Are वेरी you dating? एक्सपर्ट. Are you dating? मैं ये उसी पे आपसे सवाल करने आया था. एक तो मैं इस पे ऑब्जेक्शन करने आया था. आई वांटेड टू प्रोटेस्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्रुप, जो है हमें जो है जीन्स पसंद है और हम शर्ट, हम कैजुअल जाना चाहते हैं. अब आपने हमारे लिए एक मुश्किल खड़ी कर दिया, तो वी हैव टू थिंक नॉट ट्वाइस. क्योंकि मुझे ये अब याद आ रहा है कि मेरी अब तक जितनी भी डेट्स हुई हैं, तो मैं जिस जिस पे जीन्स में गया था, इफ आई रिमेम्बर, most of the time I heard the lady saying, well, you look okay, you look nice. तो अब मुझे ये शक ये पड़ रहा है कि वो बेचारी जो है ना, वो मुझे खुश करने के लिए कह रही होंगी, आ गया कमबख्त हमारा जीन्स पहन के. नहीं और ये जीन्स नहीं, क्या खवातीन, जो करना जो आप जो हमेशा आप अच्छा आप फैंसी जीन्स नहीं जा सकते ना. आप जीन्स पहन के गए थे, खवातीन किस तरह Jeans are तैयार हुई fine. थी? Were they Yeah. were they dressed up? या यू कैन से. अब मैं लेडीज की ड्रेसिंग का आई हैव एब्सोल्युटली जीरो आइडिया. दे लुक, मैंने उनको हमेशा कहा है वो अच्छी लग रही थी, तो मैंने उसकी तारीफ की, भाई यू लुक नाइस. अच्छा, लेकिन it मैं ये depends सोच कि रहा था, अगर अब किस आप अगर I just एक सेकंड, I just want to clear something up because I think ये conversation थोड़ी अजीब उस पे शुरू हुई है. जीन्स में कोई खराबी नहीं है. Like everyone goes out in jeans. आप डेट आराम से मार सकते हैं जीन्स में. I mean, I would think और क्या पहनेगा एक आदमी, even if you're going to like, unless आप कोई black tie event पे जा रहे हैं, जीन्स बिल्कुल ठीक है by the way. लेकिन आप अपनी बात रखें रुस्तम मदीहा हाँ, आपको. अब मैं I ये think सोच रहा हूँ डॉक्टर मदिया, अब डॉक्टर मदिया एक्सपर्ट है, और जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो आई कैन नॉट इग्नोर हर, जो उन्होंने जो जो opinion. बातें की है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते. आई मीन यू हैव टू टेक देम बिकॉज दे आर, वो जो आप सुन रहे होते तो लग रहा होता कि हाँ ये सही कह रही हैं. तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जिन्होंने मेरी तारीफ की, उन्होंने कहा क्योंकि डॉक्टर मदीहा ने मुझे एक दफ़ा और भी एक दफ़ा एक किस्सा सुनाया था कि वो एक क्लास में बैठी हुई थी, या मैं अपने दोस्तों के साथ, तो एक लड़का अंदर आया, दे सॉ हिम फर्स्ट टाइम, और उनको लगा कि यार ये बड़ा हैंडसम है, तो उन सब एक दूसरे का आई थिंक मैं इसके साथ डेट पे जाना चाहूंगी, या मैं इससे दोस्ती करना चाहूंगी. बट जैसे उसने बोलना शुरू किया, तो एवरीबॉडी से अच्छा तू ले ले, तू ले ले, तू रख, तू अपने पास, मैं नहीं चाहती, तू ले ले. तो आई जस्ट वांट टू से, मैं जस्ट प्रोटेस्ट करने आया था. मैंने कहा मेरे जो एक ग्रुप है लोगों का, तो नहीं ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर मदीहा से एग्री करेंगी. मैं एक और आपसे सवाल करना चाहता हूँ. वो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि क्या इंसान को मोहब्बत में तौहीद का कायल होना चाहिए, या वो पॉलीथियस्ट बेहतर रहेगा, मतलब डेटिंग में या मोहब्बत में. वो आपने शेर सुना होगा ना फराज का, कि हम तो मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा है. तो ये ज्यादा आसान है, या आदमी को पॉलीथियस्ट होना चाहिए मोहब्बत के अंदर? अच्छा ठीक है, पहले आपका जीन्स वाला. जीन्स का मैंने इसलिए कहा था, अगर आप कोई फॉर्मल डेट पे जा रहे हैं, आप डिनर पे जा रहे हैं, और आपकी फर्स्ट या सेकंड मीटिंग है, इट्स द फर्स्ट टाइम यू गाइस आर गोइंग आउट ऑन अ डेट, और आपने एक बड़ी अच्छी एक हाई एंड रेस्टोरेंट या किसी अच्छी जगह पे, नाइस प्लेस पे आप लोग जा रहे हैं, तो देन ड्रेस अप. यू कैन ड्रेस अप इन अ जीन्स टू विद अ नाइस शर्ट. लाइक यू शुड लुक ड्रेस्ड अप. ये नहीं कि आपकी शर्ट बाहर है और आप बस नहाए बगैर चले गए हैं, एंड द अदर पर्सन इज रियली ड्रेस्ड अप, and then she would feel like little awkward कि मैंने इतनी effort किया और ये बंदा ऐसे उठ के आ गया है, तो maybe he doesn't care or maybe he forgot. So ये बात है. लेकिन अगर आप jeans में regularly, अगर आप एक दो दफा मिल चुके हैं and you know now you're more close and comfortable, so I don't think there is anything wrong with that. वो मैंने बस एक तो वैसे ही बताया था कि this can be one of the red flags कि अगर अगला बंदा इतनी effort नहीं put कर रहा. But
Some people don't really care about their outlook, which is fine as long as you know the who's the person is. Some people really like they're rough and tough, and some women actually prefer guys who are rough and tough, and they don't pay that much attention to their looks and all that. So that is fine. इतना आप मेरी इस चीज को बिल्कुल लिटरली वो ना ले, ये कोई वो सहीफा नहीं है, ये कोई आयत नहीं है ऐसे जैसे मैंने कमेंट किया था. और दूसरा आपने मुझसे क्या पूछा, सॉरी मुझे भूल गया. दूसरा आपने मुझसे हाँ पूछा है ओह कि तौहीद. हाँ, हाँ तो by from evolutionary biology standpoint we are humans are not monogamous. जैसे मैंने पहले भी बताया है कि they were procreating with different partners and then they were और मैरिज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए आया कि स्टेबिलिटी चाहिए थी और एक आपको एक ऑर्गेनाइज्ड फैमिली चाहिए थी जिसमें आप बच्चों को रेज करें. तो आई वुड से there are people who are polyamorous. हमने polytheist बोला है, polyamorous आप शायद बोलना चाह रहे थे. And then there are people who are monogamous. So it really depends. I would say कि if you are polyamorous, don't commit with one person. कि ये नहीं है कि आप एक बंदे को धोखा दे रहे हैं और आप साथ में हमने 4-5 और लोगों से भी आप टेक्स्ट पे बात करें. ख़वातीन के लिए भी सेम. If they are talking to 5-6 different guys, then don't put one person. उसको एक गलत फहमी का शिकार मत करें कि उसके साथ आप एक तरह से ये ऑनेस्टी नहीं है ना. आपको ऑनेस्ट होना चाहिए. अगर आप एक बंदे के साथ कमिटेड हैं तो देन यू जस्ट स्टे कमिटेड विद वन पर्सन. अगर आप इस तरह की आपकी नेचर है कि आप एक के साथ कमिट नहीं कर सकते हैं, यू जस्ट फील यू डोंट फील like involved enough for one person, you feel like ये भी अच्छी है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है. I mean, I also feel attracted to that. That means you are polyamorous. So then don't tell them, disclose it to them कि मैं किसी के साथ settle down नहीं हो सकता. So people can choose. There are अब जिस तरह यहाँ पे अमेरिका में या यहाँ वेस्ट में open relationships हैं, people are actually disclosing it to open marriages जिसको बोलते हैं. तो both partners are okay with that, but you can't just be committed to one person but also say कि oh I am actually not monogamous, I'm polyamorous. तो मैं और भी बाकी लोगों से बात करूँगी. तो it's very important कि आप उस शख्स को जिसके साथ आप एक रिलेशनशिप में उसको बता देंगे this is who I am, if you accept me like that, or are you okay with it. तो ये आप किसी को चीट ना करें. मतलब if you are like that then that's who you are. What can you do? मैं ये इसलिए पूछ रहा था कि ये जो इंस्टीट्यूट है मैरिज, इसको हमेशा से जो है एज एक बहुत ही सेक्रेट किस्म का और डिवाइन सैंक्शंस और ब्ला 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 इस बड़ा जोर दिया गया था मज़हब के अंदर. और तकरीबन तमाम मज़ाहिब में जो मेन बड़े रिलीजन है उसके अंदर इसको बड़ा दिया जाता है कि जी आपने शादी करनी है और शादी की बड़ी वैल्यू है. और ये मैं जिस भी आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये एज ए डॉक्टर या एज ए अगर आप उसको बायोलॉजी के तहत देखें तो आपके ख्याल से क्या ये उस सेंस में पूछ रहा था कि क्या सोसाइटी इस तरह होनी चाहिए कि नहीं वो शादी करके फिर एक ही के साथ स्टक रहे, या यू थिंक कि ह्यूमन इसका मैं नेचर जवाब देती हूँ. ह्यूमंस के लिए ज्यादा बेहतर होगा कि हम फोर्स ना करें बट ओपन सोसाइटी या ओपन रिलेशनशिप ज्यादा बेहतर होगा. अच्छा, मैं हम जिस तरह पिछली हम जो नूरिया नहीं थी उसमें हमने ये बात की थी कि सोसाइटी को ओपन कर देना चाहिए, लोगों को चॉइस होनी चाहिए कि वो मतलब किस तरह से रहना चाहते हैं. इवन फॉर LGBT कम्युनिटी आप एक टीचर ना हो डंडा लेके खड़ा हो कि आपने सिर्फ एक शादी में रहना है और आपने गेज सेक्स नहीं इजाजत, LGBT को इजाजत नहीं है, सिर्फ कोई डंडा लेके ना खड़ा हो. लेट people decide what they want. जिस तरह वेस्ट में होता है कि यहाँ पे सोसाइटी ओपन है, people are dating और ये वो. लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम है कि अगर आप कमिटेड हैं एक शख्स के साथ, then be honest with that person. Either don't get married. If you feel like you're not going to be committed to that person, you feel like you get carried away with this person, this beautiful person, that beautiful, just don't get married. But if you are married, just be honest in your relationship. अब कुछ लोग कहते हैं कि इज इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज डाइंग. मैं ये कहूंगी कि सोसाइटी जो है वो ऑर्डर चाहती है और ऑर्डर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेजिंग चिल्ड्रन. अगर आप जब सबसे ज्यादा डिवोर्स के जो विक्टिम होते हैं मुझे लगता है वो बच्चे होते हैं.
جب پیرنٹس ڈیورس کر رہے ہوتے ہیں اس کی سب سے زیادہ افیکٹ بچوں پہ پڑتا ہے. تو اگر آپ شادی کر کے بچے لا رہے ہیں دین اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ میک شیور یو آر برنگنگ چلڈرن ان ٹو دا میرج, یو ریئلی وانٹ چلڈرن ود دیٹ پرسن, کیونکہ جب آپ لا رہے ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان بچوں کو ایک اچھا ماحول دیں, ان کو ایک اسٹیبلٹی دیں, کیونکہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس انوائرمنٹ میں بڑے ہوں گے, کیونکہ بہت سارے بچے ٹراماز کا شکار ہو جاتے ہیں اور بڑی کمپلیکیٹڈ پرسنالٹیز ان کی ہو جاتی ہیں. تو انسٹیٹیوشن آف میرج از امپورٹنٹ ٹو ریز اے فیملی. اور اب میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ سوسائٹی اوپن کر دیں گے, ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جائے گا اور سڑکوں پہ سیکس ہو رہی ہوگی. ویسٹ میں ایسا نہیں ہوتا. ویسٹ میں کچھ لوگ ہیں جو سیریل ڈیٹرز ہیں, کچھ لوگ ہیں ہوک اپس کرتے ہیں, ون نائٹ اسٹینڈ کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو ٹریڈیشنل ہیں, وہ شادی پسند کرتے ہیں. وہ جس طرح میں نرسنگ ہومس کے پیشنٹ دیکھتی ہوں, they have like 60 years of marriage, they have 50 years and they are very happy marriages. When they are on their literally death beds, they are sitting there 24/7. Men are sitting by along اپنی وائف کی بیڈ سائڈ پہ, اس کو کیتھیٹر لگا ہوا ہے, اس کو کلاسٹمی بیگ لگا ہوا ہے, لٹرلی اسٹولز نظر آ رہے ہیں, ہی از کلیننگ ہر اسٹولز, ہی از کلیننگ ہر یورین, اور اتنے وہ اٹیچڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اٹس سو ہارٹننگ ٹو سی لائک دیٹ. میں کہتی ہوتی ہوں دس از ریئل لو. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی کا انسٹیٹیوشن ڈیڈ ہوگا, بالکل نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایوری بڈی از ڈفرینٹ. سم پیپل نیڈ اسٹیبلٹی, سم پیپل نیڈ لانگ ٹرم پارٹنرشپ, سم پیپل نیڈ آل دس cuddly family around them. کچھ لوگ ہیں جن کو کوئی چین نہیں آتا, وہ دیر لائک ایک جو آزاد منچ ہیں, اور وہ چاہتے ہیں ایک بندے سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے. ان لوگوں کو کمٹمنٹ ایشوز ہوتے ہیں. They cannot commit with one person. They feel like distracted with this beauty, that beauty. وہ بھی لوگ ہیں, اب ان کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہماری سوسائٹی ہے ہپوکریٹیکل, وہ امپوز کرتی ہے ایک ہی طرح کا لائف سٹائل ہر انسان پہ. وہ کہتے ہیں بس اب اس عمر میں آپ کی شادی ہو جائے, اس عمر میں آپ کے بچے ہو جائیں, اس عمر میں آپ کے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. ہر شخص ایسا نہیں ہے. نہ ہر شخص اس قابل ہے کہ وہ شادی کرے, نہ ہر شخص اس قابل ہے کہ وہ ماں باپ بنے. تو جب آپ سوسائٹی اوپن کر دیں گے تو آپ چوائس لوگوں کو دے دیں گے. اب لوگوں پہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ سنگل رہنا چاہتے ہیں اور سیریل ڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں, دیٹس اپ ٹو دیم. وہ ایک شادی کرنا چاہتے ہیں, انسٹیٹیوشن میں رہنا چاہتے ہیں, دیٹ از اپ ٹو دیم. یو آر ناٹ فورسنگ اینی تھنگ آن پیپل, لیو اٹ ٹو پیپل. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں نا, پلیز بی آنیسٹ. اگر آپ ایک کمیٹڈ ریلیشن شپ میں, بی آنیسٹ ود یور پارٹنر, ڈونٹ جسٹ فول اراؤنڈ, اٹس ناٹ فیئر. سو یہ یہاں پہ ہے کہ آپ کی موریلٹی کک ان کرتی ہے. جسٹ بیکاز یو این ایتھیسٹ ڈزنٹ مین یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ پیپل. بیسک گول تو آپ کا ہے کہ آپ ہیومن ہے نا, آپ کو لوگوں کی فکر ہونی چاہیے کہ ہاؤ دا ادر پرسن وڈ فیل. تو یہ ہے میرا اسٹینس شادی پہ, ڈیٹنگ پہ اور یہ ریلیشن شپس پہ. I hope I answered your question. Thoroughly. All right. Thank you you. very much. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, بہت بہت شکریہ آپ کا. اب میرا خیال ہے آپ شاید بند کر رہے ہیں. تو نہیں, آپ رہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ. نہیں, ہمارے ساتھ question ایک کیجیے. بہت اہم مہمان آئی ہیں, ایش دوبارہ آئی ہیں, تو ہم ایش کو بھی لیں گے 30 سیکنڈ میں. ایش آپ آئی تھی, تو یہ ہے آپ کا ہیڈز اپ. اگر آپ تیار سیکنڈ, نہ آپ نے کہا کہ آپ 30 سال کی ہیں, تو میں ایسی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا. یو ڈونٹ لک لائک 30 ایئرز اولڈ, یو لک کوائٹ ینگ. تو آپ کے پاس اچھے جینز ہیں, تو آپ کو جو بایولوجی ملی ہے وہ اچھی بایولوجی ملی ہے. آئی ہوپ وٹ ایور یو ڈوئنگ ایز اے, وہ کہتے ہیں نا جنرل, ایک ایڈوائس کہ آپ جو کر رہی ہیں وہی کرتی رہیں. So keep doing what you're doing. Yeah, Shaji, Nuriyah. thank you. And now Actually, beauty is reflection of take your your soul. So your yeah. soul is beautiful. It shows on your face. اب ایتھیسٹ ہمارے پیچھے آئیں گے کہ there's no such thing as a soul. یہ کیا کہہ دیا. But I know exactly what you're saying. But thank you, Shaji. That is a big compliment to my parents and my family. So بہت شکریہ. But that's exactly what we're fighting against. کہ I shouldn't be so happy نا کہ آپ نے کہا کہ میں ینگ لگتی ہوں, کیونکہ کہ میں اپنی ایج لگتی ہوں. بٹ آئی انڈرسٹینڈ ویئر یور کمپلیمنٹ واز کمنگ فرام, سو تھینک یو. اور obviously زمانہ نہیں بدلے گا اوور نائٹ, بٹ تو ایش آپ کچھ جی اوکے, ایش تیار ہے, میں لے سکتی ہوں پلیز ایش کو اسٹریم میں. Yes, sure. یہ کہہ رہے ہیں, مو کہہ رہے ہیں, I wish these streams would take English participants. Yes, he is welcome to come. We will take him. We can just do translate کر لیں گے. جی Mo, اگر آپ لوگ صرف خواتین ڈسکشن کرنے, آئی ایم ہیپی ٹو لیو, از نو پرابلم. میں آپ
वो अगर वो I mean, you can stay and give your input and everything. Obviously, like जब Ash कुछ बात करनी होगी या Madiha, we're going to speak. लेकिन आप रह सकते हैं यहाँ, हम इस तरह जी divide नहीं करते. बिल्कुल. तो आप रह लें. Mo, Mo, you're more than welcome to come. We don't mean to like isolate people that don't speak Urdu, but it's just a really important. We have to by Right. speaking Urdu. But yeah, but you're more than welcome to come, and we're happy to translate your और जो points. हमारी जो स्ट्रीम्स हैं उनकी एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि हम बहुत रैशनल हैं और हम बड़ी लाइक we're not going to disrespect anybody here. तो ये प्लीज इसका सब लोग जो भी कॉलर्स आए इस चीज का ख्याल रखें कि do not get carried away. एक बड़ी मुहज़्ज़ब सी गुफ्तगू भी very respectful. सिर्फ आखिर में एक बात इससे पहले शुरू कर मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को अफसोस हुआ पंचिंग बैग नहीं बन सका तो ट्राई हार्ड नेक्स्ट टाइम जरा जोर लगाने की कोशिश करें. I'll जब give you ये another chance. मैसेज सेटअप करते हैं ना, जैसे जब आप वो कौम से खिताब पे थे and आप मेरे स्पेस पे आने वाले थे, everyone thought कि इतनी धुलाई होगी ये होगा, लेकिन हम एक्चुअली कितने प्यार से वो बात को रिजॉल्व करके कहते हैं oh shit we're on the same page. Yeah, well, इसमें मेरे ख्याल में ज्यादा हाथ मेरा है. I'm अच्छा also जी. pretty मैं भी काफी Really? समझदार वाक्य हुआ हूँ. आपकी ठीक है, तारीफ तरह कर लो आप following your अपनी. footsteps. Okay. नहीं, you really are. That's true. I have credit where credit is due, and आप हैं वाकई में. Ash, आपको मैं ऐड कर रही हूँ स्ट्रीम में 3, 2, 1 सेकंड में. Ash, welcome Yeah. आपको. Ash, हमारी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, पता नहीं उनका माइक भी ऑन है. मो से बात कर लेते हैं. I think is Mo there? नहीं, मो नहीं है अभी स्टूडियो में. Ash की शायद कोई अच्छा. आवाज आ गई है. ड्रॉप हो गई है. और she drop. अभी आ Okay. जाएंगी दोबारा. जी, अभी आ जाएंगे. Hadrian ने कहा है is also beautiful. I'm just balancing Thank you, Rustam's Adrian. compliment. So yes, बिल्कुल. Exactly that. फौजी serial कह रहे हैं hello everybody. मैं background में सुन रहा हूँ. Sorry, मेरी तरफ बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है. आप लोग carry on करें and मैं यही रहूँगा. So thank you so much फौजी serial आपके support का. Ash वापस आ गई हैं हमारे साथ. तो Ash आपको मैं actually अभी wait कर. ओके ठीक है कैमरा बंद है. 3, 2, 1 Ash आपको ऐड कर रही हूँ स्ट्रीम में. Ash. Hello Ash, welcome back. Hey, thank you for taking me. मैं बहुत happy हूँ इधर आई हूँ. I just had a couple of things to say. Sure. बहुत ज़्यादा नहीं कहना. but यही है कि like हमारे culture में यही सिखाया जाता है बच्चों को since like हम बच्चे होते हैं उस वक़्त से हमें यही सिखाया जाता है कि तुम्हारा purpose यहाँ पे दुनिया में आने का यही है कि like शादी होगी, बच्चे पैदा करने हैं और वही मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है तुम्हारे लिए. तो लड़कियों के अंदर लाइक शुरू में जैसे रिलीजन डाली जाती है ना उसी तरह लाइक ये भी डाला जाता है कि शादी तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है. तुम शादी वाले घर में जाओगी अपने खान के घर में फिर उसके बाद वापस ना आना. लाइक आई हैव हर्ड दिस सो मेनी टाइम्स के अपने डोली लेके जाना है और फिर जो है कब्र में उसके बाद जाना है और नहीं कहीं पे भी जाना. राइट. so it's such a big it's like दिमाग में डाल के उन्होंने रखा हुआ है कि you can't have any other thoughts whatsoever. Exactly that. बिल्कुल सही कहा. फिर लाइक कोई प्रॉब्लम भी होती है तो हमें ये भी सिखाया जाता है कि नहीं अब जो है शादी हो गई है अब तुम्हारा है कि तुमने जो है इसको कॉम्प्रोमाइज करना. लाइक मर्द को कभी भी नहीं कहा जाता कि कॉम्प्रोमाइज करो. हाउ कम? बिकॉज समझा जाता है कि नहीं औरत लाइक खातून की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉम्प्रोमाइज करने की. कोई भी जाके जो है फाइट में जो है हस्बैंड को नहीं कहेगा ओ तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो ना. नो 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 नो. इट्स द वुमेन हु हैव टू कॉम्प्रोमाइज. फिर लाइक उसके बाद जो है बच्चे हो जाते हैं. बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन की लाइक वो चॉइस नहीं होती है बच्चों में. लाइक खान उनको पुश करते हैं उनको लाइक दे काइंड ऑफ फोर्स देम इनटू हैविंग किड्स. फिर बच्चों का जो है बाद में शुरू हो जाता है ओ तुम्हारे तो इतने प्यारे बच्चे हैं तुम क्यों डिवोर्स लोगे. लाइक या आई नो प्यारे बच्चे हैं
इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के पिसती रहूँ। When I was trying to get a divorce, like हर कोई मुझे यही कह रहा था, तुम्हारे तो बच्चे इतने प्यारे हैं, तुम्हारे तो बच्चे इतने प्यारे हैं। Like मेरे बच्चों का प्यारा होना, like इसमें क्या है? अगर वो अगली होते तो फाइन था डिवोर्स लेना in your pages. Exactly. क्या बकवास है ये? Yeah, like it makes no sense whatsoever. But like वो भी फिर उस वक्त जो है बच्चों का आ जाता है कि बच्चों को बाप चाहिए है, but ये भी नहीं कहते कि बच्चों को अच्छा बाप चाहिए है। कोई रैंडम मारने कूटने वाला बाप जो है पकड़ा दोगे तो वो भी तो उनके लिए अच्छा नहीं है ना। उनको तो फादर फिगर चाहिए जो एक्चुअली उनकी केयर करे, उनकी हर चीज में उनको जो है अच्छा रोल मॉडल हो। बट नो, ऑल दे वांट इज कि एक बस फादर फिगर हो, कोई लाइक खराब भी हो तो जस्ट फादर फिगर ही है ना। उनको मार रहा है, कूट रहा है, उनको गालियां दे रहा है, लेकिन फादर फिगर है, विच मेक्स नो सेंस एट ऑल। फिर उसके बाद जो है ये भी होता है कि हम औरतों ख्वातीन को लाइक उन्होंने शुरू से ही इतना लाइक स्मुश करके रखा हुआ है, इतना पीस के रखा हुआ है कि ना ही हमारे पास जॉब्स हैं और ना ही हमें पता है कि लाइक हमारे घर के चार दीवारी के बाहर हो क्या रहा है। सो लाइक जब डिवोर्स की बात आती है तो हमें पता नहीं हम अब जाएं तो जाएं कहाँ। हमारे पेरेंट्स ने तो हमें ऑलरेडी कहा है कि हमारे घर ना आना, अब तुम उधर चली गई हो, अब वापस ना आना। तो व्हाट आर यू सपोज्ड टू बी डूइंग, लाइक पता नहीं चल रहा होता हमें कि अब जो है जाएं किधर। हम अमेरिका में भी बैठ के पता नहीं है कि लाइक अगला हम स्टेप क्या लें, हम यहाँ से कैसे निकलें। आई ऑल्सो हैव अ फ्रेंड जो इसी तरह के बैड रिलेशनशिप से गुजरी है। शी हैज 2 चिल्ड्रन नाउ। द अमेजिंग थिंग इज कि उसकी मदर उसकी हेल्प कर रही है, बट आई फील लाइक हर जगह पे देखो तो यही नजर आएगा कि वुमेन पिस रही हैं। कहाँ पे भी देख लो, अमेरिका में भी a lot of देसी women, they don't have anywhere to go, they can't do anything। वो लड़की जो थी 18 साल की थी जब उसकी शादी हो गई, उसने पाकिस्तान से यहाँ पे आई शादी करके, she was all alone। और फिर उसका खान भी उसको पीटता था, and she got pregnant and went to Pakistan, like second baby के साथ pregnant थी जब पाकिस्तान गई। And when she came back, her mom came along with her। और उसके हस्बैंड ने डोर नहीं ओपन किया कि वो जो है अंदर घर में आ सके अपनी मदर और छोटी बेटी के साथ, and she was pregnant। और उसने डोर नहीं उसके लिए ओपन किया, and ever since then she's been out on her own। Oh my So God. it's like हर दूसरी औरत की खातून की स्टोरी यही है कि हम लोग जो है पिस रहे हैं। और फिर पाकिस्तान में जो है वो एजुकेशन का बिल्कुल भी नहीं कोई उनको फिक्र कि अपनी गर्ल्स को एजुकेशन दे दें बिफोर वी गेट देम मैरिड, ताकि अगर उनके उनके खामन उनके हस्बैंड उनकी टेक केयर नहीं करें, उनको प्रॉपर ट्रीट ह्यूमनली ट्रीट नहीं करें, तो उनका कोई रास्ता हो निकलने का, राइट? बिल्कुल, So exactly. yeah, it's just awful and scary, and sometimes I just sit there and I wonder कि like मैं भी 3 बच्चे हैं, and I am sick and tired of like living in this relationship जो बिल्कुल भी healthy नहीं है, but then मुझे पता नहीं चलता कि where should I go, because हमारे पेरेंट्स ने लाइक केयर नहीं की कि इनको जो है खुद भी अपनी टेक केयर कर सकें बच्चे, लाइक गर्ल्स जब बड़ी हों। तो आप पूरी तरह फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं उन पे? Yeah, yeah. I Yeah, am yeah. totally financially dependent because like 17 years old जिस बच्चे की शादी हो जाती है उसको like अपने आप का नहीं पता होता, तो like वो Exactly. आगे कैसे regular human बन सकता है। बिल्कुल, आपने उसको मौका ही नहीं दिया कि वो ज़िंदगी एक्सपीरियंस करे, कि वो अपॉर्च्युनिटीज़ अपने आप वो ले कुछ एजुकेशन का और ज़्यादा प्रोग्रेस।
एग्जैक्टली जो आप कह रही है ना, आई थिंक इवन हमारी सोसाइटी में जब वो कहते हैं कि इस्लाम के मुताबिक एक खातून इतनी प्रोटेक्टेड है क्योंकि आपको कभी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, आपका हस्बैंड पे एक्चुअली वो उनका हक है एंड उनकी जिम्मेदारी है कि वो पैसे कमाएं। तो ये जो हमारे दिमाग में डाला जाता है ना कि आप घर पे आराम से बस क्वीन की तरह रहेंगे, आप बच्चे आप अपनी पालेंगे, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको ये उम्मीद ही नहीं करना चाहिए। एंड इसलिए हमारे जो That is like अपॉर्चुनिटीज, the biggest BS. या आई नो एग्जैक्टली। एंड ये सीधा लाइक ऑब्वियसली इसमें मजहब के बहुत बड़े रीजंस हैं। वो कहते लाइक इस्लाम में लिखा है कि एक औरत को घर पे बैठना चाहिए, इट्स बेटर इफ यू डोंट गो आउट। इवन मस्जिद में जाने के लिए आपको वो ज़्यादा पुश नहीं करते कि आप जुमा घर पे पढ़ें वगैरह वगैरह। तो आई मीन जैसे आपने कहा है, जो भी खातून इन रिश्तों में रहती हैं उनको लिटरली पता नहीं है कि आप एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट कैसे करते हैं, आप बैंक अकाउंट कैसे खोलते हैं। तो आप कहाँ जाएंगे? आपने बिल्कुल सही कहा, आप बच्चे के साथ या तो अब आप अपने माँ बाप पे, अगर वो इतने अच्छे हैं कि आपको वापस आने दें, आप उन पे दोबारा बोझ बन जाती हैं अपने बच्चों के साथ। लेकिन सोसाइटी ने हमें इस तरह सेटअप किया है कि हम बंधे हुए रहें, लाइक हम बंधे हुए रहें to the men, so they want you to be dependent in every single way, ताकि आपका निकलना वहां से, आपका तलाक मांगना, आपको अपने हकूक के लिए लड़ना आपके लिए नामुमकिन हो। Yeah, and a lot of times like पाकिस्तान में अगर एक खातून निकल जाती है, डिवोर्स ले लेती है because her life with her husband has been living hell, तो उसको जो है अपने भाइयों के पास या बाप के पास रहना पड़ता है, लेकिन फिर वो उसको सारे ताने देते हैं, लाइक उसको बहुत ज़्यादा सुननी पड़ती हैं, और उसकी लाइफ भी तो उधर भी तो लिविंग हेल होती है, तो she has nowhere to go. बिल्कुल ऐश, आपकी मतलब स्टोरी बहुत मतलब सैड है। मुझे पता है कि इतनी ये कॉमन है, मैं इतनी ज़्यादा ख़वातीन को जानती हूँ। मेरे अपने जानने वालों में एक इसी तरह खातून थी जिनके मतलब बच्चे थे और इसी तरह अब्यूसिव मैरिज में थी। उसको मैंने लिटरली इतनी ज़्यादा उसकी साइकोथेरेपी की, उसको अपने राइट्स ही नहीं पता थे। आपकी तरह बिल्कुल यही सिचुएशन, इसीलिए बार-बार हम ये कहते हैं कि तब तक शादी ना करें जब तक कि आप 30 इयर्स तक ना पहुँच जाएँ, कि जब तक आप अपने पाँव पे ना खड़े हों। उसके बाद तब तक बच्चे पैदा ना करें जब तक कि आपको 100% श्योर हो कि ये आदमी ठीक है बच्चे पैदा करने के लिए। जितना आप रेज़िस्ट कर सकते हैं करें। अब सिचुएशन ये है कि जो आप जैसी मासूम ख़वातीन जिनकी शादियाँ बचपन में ही फैमिलीज़ ने सब सप्रेस करके कर दी, अब आप इतनी स्टक हैं। अब देखें, मेरे ख्याल में तो शादी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। आपकी करियर और आपके बच्चे सेकंड एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है कि जब आप कोई जॉब साइन करते हैं ना, आप कितनी जांच पड़ताल करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, उसमें क्या शर्तें हैं, पे कितनी देंगे। शादी के लिए आप यूं मुंह उठा के हाँ कर देते हैं और चल पड़ते हैं किसी के साथ। मेरे तो ख्याल में शादी भी एक बिजनेस एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें दोनों लड़की लड़का बैठे, अपनी जिंदगी की सारी बातें डिस्कस करें, बच्चे कितने होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, फिर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं जिस तरह दो बिजनेसमैन आपस में हाथ मिलाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें। शादी का कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से साइन किया था? लड़की के ऊपर दुपट्टे डाले जाते हैं, कबूल है कबूल है कबूल है। व्हाट द हेल इज दैट? लाइक व्हाट इज दिस? आप क्यों शर्मा रहे हैं? अब लड़की को क्यों एक सबमिसिव रोल में, फिर लड़का जो है घोड़े पे बैठ के, आप पे पिछले जमाने में तो लड़का घोड़े पे बैठ, जैसे कोई कंट्री जो है वो फतह करने जा रहा है कश्मीर, तो ऑलरेडी आपने फाउंडेशन ही शादी की ऐसे रखी है कि आपने बता दिया लड़की का रोल क्या होगा और लड़के का रोल क्या होगा, एक मास्टर और स्लेव का। जहां तक रही बात इस्लाम की, कि इस्लाम औरत को हुकूक देता है, और क्योंकि औरत को जायदाद में हिस्सा इसलिए कम है क्योंकि उसको मर्द की तरफ से मिलता है, ग्लोरीफाई किया इन चीजों को, औरतों को गलत फहमी में डाला हुआ है कि इस्लाम जो है ना औरत को प्रोटेक्ट कर रहा है। नहीं, इस्लाम औरत को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, इस्लाम औरत को डिप्राइव कर रहा है इंडिपेंडेंस से। उसको एक जिम्मेदारी बना दिया गया, उसको ये बताया गया कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती एक मर्द के बगैर, मर्द ही उसकी टेक केयर करेगा, वरना उसकी कोई जिम्मेदारी, वरना वो अकेले सर्वाइव ही नहीं कर सकती है। अगर औरत और मर्द को, खवातीन को और मर्दों को एक जैसे ट्रीट किया जाए, एक जितने प्रॉपर्टी में हिस्से मिले, दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो घर में पैसे लाने की, मैं तो ये कहती हूँ कि लड़कियों की भी उतनी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप घर चलाना आप दोनों की जिम्मेदारी है, इक्वल शेयर करें।
جب تک آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گی اور آپ فائنینشلی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایکولی نہیں کریں گی، آپ ایکول فوٹنگ پہ کبھی بھی نہیں آ سکتی. جو شخص لے رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ سبمسو رول میں ہوتا ہے، بے شک وہ مرد ہو یا بے شک وہ عورت ہو، خاتون ہو. آئی ایم سو سوری فار یوزنگ دا ورڈ. تو دونوں آپ فائنینشیل، جو بھی شخص فائنینشلی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی یہ سمجھتا ہے کہ میرا رائٹ ہے ڈیسائیڈ کرنے کا، میرا رائٹ ہے. آپ یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے، آپ اس کو یو کین ناٹ ٹیک اٹ اوے. تو اس لیے فائنینشیل انڈیپینڈنس لڑکیوں کی اتنی ضروری ہے. جو لڑکیاں جابس کرتی ہیں وہ پھر ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ ڈے ٹو ڈے نوانسز پہ اتنا غور کریں، سسرال والے کیا کر رہے ہیں، ہسبینڈ کیا. ان کی اپنی لائف میں کریئر گولز ہوتے ہیں، اپنی لائف بزی ہو جاتی ہے. وہ کانفیڈنس آ جاتا ہے، آپ کو لوگوں سے بات چیت کرنا آ جاتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے ٹیک کیئر کرنا ہے. پھر آپ کا ہسبینڈ آپ سے کچھ بدتمیزی کرتا بھی ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بیک آف، آئی کین سروائیو آن مائی اون. تو وہ خود ہی ڈر جائے گا، وہ خود آپ کے ساتھ رسپیکٹ سے بات کرے گا. موسٹلی خواتین کی رسپیکٹ اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ وہ ایک ڈیپینڈنٹ کی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں. جب آپ ایک ڈیپینڈنٹ پوزیشن میں ہوتے ہیں، آپ محکوم ہوتے ہیں، آپ نہیں آ سکتے اتھارٹی میں. تو یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. Yeah, I لیکن agree 100%. I I'm know. sorry, go on. I'm sorry if I had solution to the problem. اب یہی ہے کہ آپ کوئی اسکل سیکھیں، اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کریں اور اس کے بعد سے آپ اپنے آپ کو اس سے نکالنے کی کوشش کریں. But It's a long road. It's not easy, but you can do it. I can assure you can do it. I have done it. Nuriyah has done it. And I know اور میں بھی I was a single parent too. تو میں نے یہ کیا ہے اکیلے، لیکن اور میرے پاس ایجوکیشن تھی، آئی ہیڈ دس سم تھنگ. لیکن آپ بھی یہ کر سکتی ہیں. اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ ریئلائز کر لیا، سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ نے ریئلائز کر لیا آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بہت ساری خواتین ہیں وہ اس سچویشن میں بھی نہیں آتی، وہ اتنی ڈپریس ہو جاتی ہیں. تو آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ. کو ایگزٹ اسٹریٹجی بنائیں، 5 ایئر پلان بنائیں، 3 ایئر پلان بنائیں، ایک لانگ ٹرم پلان بنائیں کہ آپ کہیں نہیں میں نے اس میں نہیں رہنا. میرا گول ہے کہ میں نے آج سے 5 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد اس ریلیشن شپ سے موو آؤٹ ہو جانا. اس کے بعد آپ اس پہ yeah, اس کو پلان بنا کے آپ اس سے نکلنے کی کوشش کریں. that is true. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر جو ہے نا آپ کے پاس for example right now my husband is saying it's okay for me to get an education. لیکن اگر وہ جو ہے کل اپنا مائنڈ چینج کر لے کہ نہیں تم نہیں کالج جا سکتی ہو، تو then I won't آئی have تھنک پھر any آپ way رپورٹ کر سکتی ہیں اس کو. دس از ایموشنل ابیوز. جیسے نوریہ نے پچھلی اسٹریم میں کہا تھا کہ ایموشنل ابیوز ہے اور آپ اس کو کسی کو رپورٹ کریں کہ آئی ڈو ناٹ فیل سیف اینڈ آئی ڈونٹ ہیو لبرٹی ٹو میک چوائسز اباؤٹ مائی لائف. yeah. نہیں وہ یہ سائیکل بن جاتا ہے کہ پھر جو ہے آپ کے ارد گرد والے آپ کو کہتے ہیں کہ یو آر ان دا رانگ. پھر جو ہے نا پیپل پلیزنگ. نہ سنیں، ساری آپ کو پتہ ہے نا اگنور کرنی پڑیں گی. اگر آپ ایکچولی کچھ چینج لانا چاہ رہی ہیں نا، آپ کو ان کی باتوں میں نہیں پڑنا ہے. جتنا وہ کہیں یہ بھی ابیوسو ہے کہ آپ کو بار بار کوئرس کر رہے ہیں کہ آپ رہیں اس سچویشن میں اپنے بچوں کے لیے کیونکہ آپ کے بچے پیارے ہیں. یا کیا آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا بکواس لائنیں آپ کو فیڈ کر رہے ہیں، ہے نا؟ Yeah, of course. So screw it, don't listen to them. Yeah. Just the thing is کہ like ہر جگہ سے پریشر آ رہا ہے. لائک امی کو کال کرو، امی کہہ رہی ہیں ہم بھی اس طرح لیو کیا ہے، یو ہیو ٹو کیپ گوئنگ، دس از ہاؤ اٹ ورکس. مجھے بھی یہ کہا گیا تھا یہ سب کچھ میں نے بھی سنا ہے. اور آپ امیجن کریں میری فیملی 100% پڑھی لکھی ہے، سب لوگ ڈاکٹرز. لائک مجھے بھی یہ سننا پڑا ہے. تو یہ ہماری سوچ ہے، اس کا ایجوکیشن سے بھی کوئی تعلق نہیں. ایک سوچ ہے سوسائٹی کی اور آپ کو پتہ ہے وہ سوچ غلط ہے اور آپ نے فائٹ کرنا ہے. آپ ریجیکٹ کر دیں اس سوچ کو. یہ گیس لائٹنگ پرانی ہے سوچ جو ہے. محسن خان کہہ رہے ہیں نا، جو مدیحہ بات کر رہی تھی، یہ ہے گیس لائٹنگ ایش جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ بالکل اگر آپ کو No, I بائیکاٹ بھی totally کرنا get پڑے، it. اپنی فیملی کا بائیکاٹ بھی کرنا پڑے تو کٹ them off, pull the plug. You don't have Yeah. just surround yourself with people. آپ اس اسٹریم پہ آئی ہیں، یہی آپ کی بہادری ہے. آپ بات کر رہی ہیں، یہ آپ کی بہادری ہے. آپ دیکھیں آپ کتنی بہادر ہیں. آپ ریئلائز کیا بہت ساری خواتین اس اسٹیج پر بھی نہیں آتی ہیں. لڑکیوں میں نہیں ہے، میں Actually, نے دیکھا لڑکیوں میں نہیں ہے کریج.
Actually, I चैलेंज feel करने की like कोशिश जब मैंने इस्लाम छोड़ा उसके बाद मेरे अंदर बहादुरी आई। उसके पहले तो फिर यही होता है ना कि मैं जन्नत में चली जाऊंगी तो जन्नत में मेरा मुझे सिला मिल जाएगा। और फिर ऑफ कोर्स पेरेंट्स भी तो यही बैठ के कह रहे होते हैं कि अभी जो है तुमने सहना है, बेटर लाइफ होगी तुम्हारी अगर जन्नत में जाओगे तो। और फिर लाइक दिस इज सच अ बिग इशू कि लाइक हर कोई बंदा आपको यही कह रहा है कि लाइक आप जन्नत में जाके बेटर होगा। और आप खुद भी अपने अंदर इंटरनलाइज कर रहे हैं वो फीलिंग के राइट नाउ इट्स ओके, सह लेते हैं, इट्स फाइन, इट डजंट मैटर, इट्स जस्ट सच अ टाइनी लाइफ। बट लाइक आफ्टर आई लेफ्ट इस्लाम आई एम लाइक ओके यू नो व्हाट, यही मेरी जिंदगी है एंड दिस इज ऑल आई गॉट। सो लाइक अब जो है अगर मैं यहाँ पे नहीं फिक्स कर सकूंगी व्हाट एल्स एम आई गोना डू। आई हैव टू गर्ल्स बिल्कुल और फिर ऑफ कोर्स उनको भी बताना है कि if this is happening to you, you need to, you know, like get out of this. और फिर उनको बताना है कि our relationship is broken. Like मैं अपने kids को बता रही होती हूँ, but then I still feel bad कि like मैं इस तरह का उनको example दे रही हूँ। It's just बिल्कुल such, मैंने पहले बात की थी जो खवातीन अपने लिए स्टैंड नहीं लेती हैं उनके बच्चे भी उनको पसंद नहीं करते हैं। किड्स वांट देयर मदर्स टू बी स्ट्रांग बिकॉज बच्चे अपने माँ बाप को अपना रोल मॉडल के तौर पर देखना चाहते हैं। वो देखते हैं कि यू आर द बेस्ट पेरेंट इन द वर्ल्ड। जब वो देखते हैं कि माँ ने सब कम किया है इस तरह के रिलेशनशिप में अपने आप को डाला है तो दे फील डिसअपॉइंटेड। तो आप अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन रही हैं अगर आप स्टैंड ले रही हैं अपने लिए। जो दूसरी जो बात आपने की कि जो ये जो सोसाइटी है ये आपको आपको यही फोर्स करेगी आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहें। तो ये आपकी अब जो है ना सारी विल जो आपकी विल पावर है अभी उसकी गेम है, गेम ऑफ yeah. नर्व्स। एंड आई थिंक यू आर ऑलरेडी ब्रेवर देन अ लॉट ऑफ वुमेन। तो यू गिव योरसेल्फ क्रेडिट और Oh, अपने आप thank को you. बकअप करें। यस यस। और मैं हाँ इस्लाम की आपने बात की, मेरा भी चेंज तभी आया क्योंकि मैं भी इसी माइंडसेट में थी कि ये शायद मेरा इम्तिहान है, अल्लाह मेरा इम्तिहान ले रहा है। एक जो ये नेगेटिव नैरेटिव देते हैं कि अल्लाह अपने पसंद के लोगों को आजमाता है और अपने Yeah. प्यारे लोगों को आजमाता है, तो ये मेरे ज़हन में भी ये बातें थी। और उसके बाद जब मैं निकली मैंने कहा नहीं जो कुछ करना है मैंने ही करना है, देयर इज नो अल्लाह वल्लाह कमिंग टू माई हेल्प। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अब्यूसिव रिलेशनशिप में मर जाते हैं, they die, they don't get any, आपकी कोई प्रेयर्स नहीं सुन रहा जो आपने करना है। तो आपका आपका जो डिपेंडेंस है अपने ऊपर बढ़ जाती है। यू कम आउट ऑफ सेल्फ Yeah. पिटी जिसमें आप सजदों में गिर के रो रहे हैं और हज करें उम्रे करें, नन ऑफ दैट इज गोना हेल्प यू। आपको जो हेल्प Exactly. करेगा कि आपने प्रैक्टिकली अपने आप को बचाने के लिए क्या किया। आप एक उम्रा या हज भी करके आ जाए वापस तो आप इसी सिचुएशन में आएंगी ना। ये तो नहीं होगा Yeah. कि हज के बाद डायरेक्ट आपको एक जॉब मिल गई है वापस आके। जॉब तो आपको आपकी मेहनत में मिलेगी, आपने कुछ पढ़ाई की, आपने कोई स्किल सीखी, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया। तो ये प्रैक्टिकल थिंग्स मैटर करती हैं। तो ये रिलीजन तो बस एक वो है, धोखा है, बिगेस्ट स्कैम ऑफ मैनकाइंड। और होगा हर चीज, इट्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। या आश कुछ और कहना चाहेंगे? रुस्तम आप कुछ कहना चाहेंगे आश को? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि फुल सपोर्ट टू यू। आप ये जो ख़वातीन ये दो हमारी जो नूरिया और डॉक्टर मदीहा इन्होंने जो बात की है मैं इनसे एग्री करूँगा कि आपको स्टैंड लेना चाहिए क्योंकि आप ये डिज़र्व नहीं करती कि आपके साथ इस तरह का सलूक हो। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपकी इस वक्त जो सिचुएशन है वो फाइनेंशियली थोड़ी सी है कि आपको ये सोचना पड़ता है कि इफ़ आई लीव दिस एब्यूसिव रिलेशनशिप तो आई ऑल्सो हैव किड्स तो मुझे क्या। लेकिन जैसे इन्होंने कहा है कि इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप इस पे सोचेंगे ना इसको एक प्रॉब्लम की तरह और इसको एनालाइज करेंगे कि मुझे इसके क्या सोल्यूशन चाहिए या मिलने चाहिए, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको इस तरह के कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम अपनी परेशानियों में गुम होते हैं ना तो हम अपने आसपास बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको इग्नोर कर देते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हमें नज़र नहीं आती क्योंकि हमारा फोकस हमारी सर्वाइवल पे होता है कि यार मैं अभी इस वक्त क्या करूं। लेकिन जब आप उसको एनालाइज करना शुरू करें बिल्कुल कोल्ड है, आप सोचें हाँ जैसे डॉक्टर मदीहा ने कहा और नूरिया ने कहा कि ये रियलाइजेशन इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है कि आपको ये पता चल गया है। अब आप उस माइंड सेट में है जहाँ आप अपने आसपास देख सकती है कि जहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है और आप बाकी इस तरह के कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप डिजर्व नहीं करती। ये आपकी डेस्टिनी या ये आपका फेट नहीं है, ठीक है, ये आप पे इम्पोज किया गया Yeah, विच ये यू कैन like written एब्सोल्युटली। plan नहीं है।
نہیں ہے یہ سب سے امپورٹنٹ. کیونکہ بہت ساری خواتین ہمارے انڈیا پاکستان میں سوچتی ہیں کہ یہ ہماری شاید فیٹ ہے یا, لیکن آپ کو یہ ریئلائزیشن ہو چکی ہے کہ یہ آپ کا فیٹ نہیں ہے, یہ ایک فلوئڈ سچویشن ہے جس کو آپ چینج کر سکتی ہیں. اور اس کے اندر تھوڑا سا آپ کو شاید صبر کرنا پڑے گا. ون یو اسٹارٹ ڈوئنگ دس, کیا جب آپ کریکٹیو میجرس لینا شروع کریں گے تو آپ کو کئی دفعہ دیکھنا پڑے گا, اچھا یہ آپشن بہتر ہے, یہ آپشن بہتر ہے, if I take this or not. لیکن وہ اب آپ اس پوزیشن میں آ چکی ہیں جہاں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں. پہلے آپ نہیں تھیں تو آپ کو شاید وہ نظر بھی نہیں آتے تھے کیونکہ آپ کی توجہ کسی اور طرف تھی. تو یہ بہت امپورٹنٹ, جیسے ڈاکٹر مدیہ نے کہا اور نوریہ نے کہا, کہ آپ اس کو ایک فوکل پوائنٹ بنائے کہ نا I have to change this situation. اور مجھے پتا ہے یہ کئی دفعہ آپ سوچتی ہیں کہ یار آج مجھے بہت اچھی موٹیویشن ملی, یہاں سے میں نے اچھی باتیں سنی ہیں, تینوں نے اچھی باتیں کی, I'm pretty motivated. اب آپ جائیں گی and then you will find yourself in the same situation. تو کئی دفعہ آپ کو لگے گا یار یہ I'm back in the same situation. آپ کو اس سے فائٹ کرنا پڑے گا. I know you will go back in the same room and you're okay, I had these thoughts yesterday, it's the same room. تو یہ ایک اینکر, بعض اوقات انسان اپنی سچویشن کو, اپنی ایموشنس کو بعض فزیکل آبجیکٹ سے, جیسے آپ کا گھر ہے, کمرہ ہے یا آپ کا پلو ہے, یا اس سے اٹیچ کر لیتے ہیں. سو وین ایور یو سی دیز تھنگس اگین, سو دیز فیلنگس کم بیک. لیکن جب آپ اس کو ایکٹیولی اس کے خلاف سوچیں گے کہ نہیں آئی ہیو ٹو چینج دیٹ, تو آپ وہ جو اینکرنگ ہے, جو کنڈیشننگ آپ کی ہوئی, اس کو بھی آپ چینج کر رہے ہیں. اینڈ آئی کین ٹیل یو ود مائی اون ایکسپیرینس, اور میرے خیال میں ان دو خواتین کا بھی ایکسپیرینس ہے, کہ آپ اس کو اوور کم کر سکتی ہیں. اس میں شاید تھوڑا سا ٹائم لگے گا, اینڈ یو مے ہیو ٹو ورک اے لٹل ہارڈ, میں بھی صرف سوچنے کی حد تک, لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ بالکل اس اوور کم کر سکتی ہیں. یو ڈو ناٹ ڈیزرو دس سچویشن, آپ اس سے بہت اچھا ڈیزرو کرتی ہیں, اور آئی ایم ایبسولوٹلی شیور کہ آپ کو یہ ملے گا. تو پلیز ہماری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. One more thing I wanted to say, like یہ بھی ہے کہ because my husband is so religious, he keeps saying کہ جو alimony ہے وہ اسلام کے خلاف ہے, اور میں alimony کبھی بھی نہیں دوں گا. اور he keeps saying کہ یہ جو ہے 50-50 کا جو اس کا بھی فرق نہیں پڑتا. آپ ایک ویسٹرن ملک میں رہ رہی ہیں, قانون کے مطابق ان کو دینا پڑے گا. آپ کے بچے ہیں, ایک ڈیوٹی بنتی ہے. تو this is because ان کی باتیں دھمکیاں He ہیں. can't get away. He can't get away with this. Last Islamic year, thing. when I filed for divorce, what he did was he literally just got up and went to Pakistan. سارا کچھ like اس کے نام پہ تھا. So لیکن basically, ایش میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ آپ دوبارہ ایسے کر نہیں سکتا. اگر آپ نے کورٹ میں فائل کیا ہوا ہے تو اس کا جب جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پہ آئے گا اس کا پاسپورٹ لے لیں گے. they'll put him in jail, so he won't be able to come back, and so he will yeah, have to stay in he's Pakistan. like, I'm okay living in Pakistan as long as مجھے اس کو نہ کچھ بھی دینا پڑے. اور That's وہ بھی اپنے like بچے بھی نہیں دیکھ the سکے گا lowest. کبھی. Exactly, he doesn't give a crap about them. He's like, اگر یہ اسلام پہ نہیں چلیں گے اور اگر جو ہے you know اس طرح ہے تو مجھے کچھ کرنا بھی نہیں, مجھے لینا دینا نہیں ہے بچوں سے. So mental illness ہے. He's not Exactly. I mean, fit. yeah, Yeah, definitely. But it's like mental that's illness. the you know lowest of the low pay, you know. آش لیکن you know you need to, آپ کو اس قسم کی آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. It's just gonna bring you down mentally, psychologically. آپ کو یہ destroy کر دے گا. Actually, I was in a very bad place. Like میری شادی کے about 3 years later, I was totally like بالکل depressed and I was totally crashing, اور بالکل ہی نا میں I was totally in a bad place. لیکن اب جو ہے ever since I left Islam and I'm like you know trying to get out of this, تھوڑا بہت مجھے encouragement ہو رہی ہے. Like I've been listening to Haris for like a long time. I've been an ex-Muslim for about 7-8 years. تو پھر like مجھے یہ بھی ہے کہ like دوسرا مجھے مل گیا ہے چیز to like میرے mind کو دوسری چیز مل گئی ہے, right? So it's better. But like ہر روز وہ رولر کوسٹر ہوتی ہے کہ اب جو ہے مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے like just to talk to him. like مجھے جو ہے کہیں پہ جانا ہے تو اس کے لیے مجھے کہنا ہے کہ hey I wanna go here. پھر مجھے انگزائٹی ہوتی ہے کہ like what's his response gonna be. پھر جو ہے like if I say کہ مجھے ادھر پلان کر رہی ہوں جانے کا, he says کہ اس طرح نہیں کہو, you have to ask me کہ میں ادھر جا سکتی ہوں یا نہیں.
So all of these things are like Ash, my this daily. guy is a monster. This is such a hard form of coercive control. आपको एक prisoner की तरह रखा है इसने. Okay, you are a grown ass woman. You are an adult. You do Yeah. not need to be asking for permission for anything, let alone For the having first to like. 6 years of my marriage, I did not have a phone. I couldn't drive for like 8 years. I was basically in a literal jail. So like abhi He's it's living in much a stone better. age. He's living in a stone age. He doesn't deserve any women. और But आप देखें Ash, Ash एक don't तो compare it to what you were living in before. ठीक है, ये अभी देखना. Don't say कि पहले से बेहतर हो गया. आप ये comparisons में ना जिंदगी गुजार लेंगी. You cannot start doing that. That's a very dangerous way for your brain to start thinking. जब मैं abusive रिश्ते में थी, I would say कि actually 2-3 दिन से उसने कुछ ज्यादा किया नहीं, मैं रह लेती हूँ. मेरे cousins ने बार-बार कहा है कि आप भूल रही हैं कि कितना bad है. You just keep forgetting because you're trying to reconcile a way to stay. लेकिन आप please even just asking for basic things ये होना ही नहीं चाहिए. ये एक जो healthy रिश्ता होता है ना, ये इससे बिल्कुल opposite है. यहाँ I कोई think I mean, देखें I Ash literally अगर आपको एक चीज मैं आपको कहूंगी क्योंकि मुझे अभी जाना है तो मैं खाली 5 मिनट्स में चली जाऊंगी मुझे किसी जगह पे जाना था लेकिन ऐश मैं आपको ये कहूँ कि जो रिलेशनशिप होता है ना जिसमें आपको डर लग रहा होता है किसी से बात करने से दैट इज अ साइन ऑफ अनहेल्दी रिलेशनशिप तो आपको अपने पार्टनर से बात करते हुए डर नहीं लगना चाहिए इफ यू आर वॉकिंग ऑन एक्शेल्स दैट इज अ रेड फ्लैग दैट दिस रिलेशनशिप इज नॉट ओके Yeah. Like abhi main jo hu like I think I've been on the call with you guys for about 20 minutes. So phir like main bahar nikli hu ghar se and he called me in the middle like where are you? So it's just that's what my life is. That's just how it is. I'm sorry, I can't hear you. Nuriyah? Oh, sorry. Ash, मैं कह रही हूँ मुझे नहीं पता कि आप कौन से शहर में रहते हैं ना आप बोले यहाँ पे लेकिन शेरी स्मिथ ने लिखा है कि साउथ एशियन खातून के लिए ना ऑर्गेनाइजेशंस हैं काफ़ी लाइक दैट सखी फॉर साउथ एशियन वुमेन इन न्यूयॉर्क आप अपने मुताबिक आपके शहर का जो होगा ना आप उनको कांटेक्ट करें वो आप जो या वगैरह वगैरह वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको क्या करना है कि आप आराम से डॉक्यूमेंट्स लें यहाँ पे रखें अभी कुछ आई मीन जबर लाइक नॉट ओवरनाइट कि आपको कोई बड़ा कदम उठाना है नहीं पर आप सिर्फ प्लीज उनसे राब्ता करें ताकि उनको पता है कि आप एग्जिस्ट करती हैं एंड आप किस चीज से गुजर रही हैं ठीक है बट जस्ट मेक वन फोन कॉल दैट्स ऑल आई आस्क well, can you do that Yeah, please do definitely. ठीक है हम नेक्स्ट वीक करेंगे and then join us यहाँ next पे time किसी and ने just सखी है कोई ऑर्गेनाइजेशन उसका Yeah, we उन्होंने just talked about दिया that. है हाँ, yes, New York कॉन्टेक्ट का अच्छा है. ठीक है लेकिन Ash, next week Yeah, तक I hope you would have made definitely. that one phone call. Okay, perfect. आप कुछ और कहना Sure. चाहेंगे Ash? No, that was about it. Just like अपना मैंने experience share करना था and I was just wanting to talk with you guys. और I ऐश do आप बहुत ब्रेव appreciate. है आपको पता नहीं है कि आपने यहाँ पे आके अपनी स्टोरी शेयर की है कितनी बहादुरी वाली बात है और आपकी वजह से कितनी जो खवातीन है जो आप ही की सिचुएशन में है आई होप कि वो सुने और वो भी कनेक्ट होंगी और पता है ये एक सपोर्ट ग्रुप आपको बनाना चाहिए किसी और कोई लड़की और आपकी नजर में है तो उसके साथ मिलके और मैं आपको बताऊं कि अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाएं कहीं भी जाके अपना प्लान लिखें इट विल गिव यू पीस ऑफ माइंड और आपको आपकी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करेगा जब भी नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो उनको एक पेज पे लिखें और अगले दिन जाके पढ़ें कि आपने क्या सोचा था और फिर आप अपने आप को रिविजिट करें कि ये मैं कैसे गलत तरीके से सोच रही हूँ मैंने इस सिचुएशन से बाहर निकलना है और स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप को से निकालें और आप मुझे लगता है मेंटली आप एक बहुत अच्छी सिचुएशन में है जिसमें आप अपनी सिचुएशन पे बात कर रही हैं ये बहुत बड़ी बहादुरी वाली बात है आप रियलाइज नहीं कर रही हैं कि इस सिचुएशन में भी खवातीन को आने में बहुत साल लग जाते हैं तो आप बहुत बहादुर हैं स्टे पॉजिटिव ओके Thank you so much. Have a great day, you guys. Bye. Bye. Speak to you next week. Take care. Good luck. Thank you. Bye. ख्याल रखें. Bye. शाजी I'm very grateful कि आप इतना respectfully आप चुप बैठते हैं. I feel bad अब आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं मैं तो बड़ा hang out मैंने लिंक दिया but जब मदीहा जाएंगी अगर कोई जुड़ेगा नहीं मैं ये wrap up कर दूंगी I think in the next 5-10 minutes लेकिन we can just chat for now जी शाजी आप बोले मैं भी कहता हूँ कि बाकी मैं मर्दों को कहना चाहता हूँ कि
یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ جی آپ خواتین کو اپنے سے کمتر سمجھ کے ان پہ آپ اس طرح ظلم کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں. نہیں، یہ انتہائی بزدلی والا کام ہے، ایک بدتمیزی والی چیز ہے، ایک گھٹیا انسان آپ ہوں گے اگر آپ خواتین کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں اگر زور سے بات کر لوں گا، میں اونچی آواز بات کر لوں گا تو میرا قد بڑھ جائے گا یا میں کوئی بہت بڑی فلم ہو جاؤں گا. نہیں، یہ آپ کو ایک انتہائی گھٹیا انسان بنائے گا، جس کو اتنی بھی عقل یا توفیق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ، جس کے ساتھ اس نے یہ وعدہ کیا کہ وہ ساری زندگی رہنا چاہتا ہے، اس کو اس طرح ٹریٹ کرائے جس طرح وہ شاید اپنے کسی ملازم کو ٹریٹ کرائے. تو یہ مجھے پتا ہے پاکستان میں اس طرح کے بہت سارے مرد ہیں، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے، کئی دفعہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم نوریہ جب ہم نے وہ مسوجنی والی اسٹریم کی تھی، میں یہ جان بوجھ کے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا، میں نے جب لوگوں سے بات کی تھی تو ان کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے کام کر بھی رہے. تو مجھے مجبوراً وہ جان بوجھ کے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بولنا پڑا کہ بھائی آپ کو پتہ بھی چلے. اور میں آپ کو بتانا اسی چاہتا طرح ہوں کہ آپ کو مجھے سمجھانا پڑا، یاد ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ ہاں مسوجنی کا مطلب کیا ہوتا ہے. مائی ایگزیکٹلی، گڈنس. اور کیونکہ مجھے اس کے بعد کچھ لوگوں کا فیڈ بیک ملا ہے کچھ چینل پہ، اور میرے ای میل پہ مجھے 2-3 لوگوں نے کہا کہ مجھے تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ میرا دوست تو نہیں ہے لیکن میرے دوست کا ایک دوست ہے، اس کو پتا ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں، تو وہ میرے شوز جب بھی میں کرتا ہوں، میں کچھ عرصے سے نہیں کر رہا تو وہ سنتا ہے. ہی روٹ می، اس نے میرے بلکہ دوست کو لکھا اور اس دوست نے مجھے فارورڈ کیا. وہ کہتا ہے کہ یار وہ رستم جو بات کر رہا تھا، میں نے سوچا اس کی ایک چھوٹی سی کمپنی ہے کراچی میں اور اس نے لوگوں کو ہائر کیا ہوا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ وہ خواتین کو اس لیے ہائر کرتا تھا جان بوجھ کے کہ ان کو تنخواہ کم دینی پڑے گی، کہ ہی کیا ان کو سیلری جو ہے نا. کم دینی لیکن پڑے گی. یہاں پاکستان میں ڈسکریمنیشن لاز نہیں ہے اس کے ہے لیے لیکن کہ آف کورس اس کو کوئی فالو نہیں کرتا نا. اور پاکستان میں چونکہ ان امپلائمنٹ زیادہ، تو اکثر خواتین بیچاری جن کو مجبوری ہوتی ہے وہ اس لیے بھی کر لیتی ہیں. لیکن اس کی جو مائنڈ سیٹ میں آپ کو سے بتا رہا ہوں کہ جب اس نے سنا نا، جب ہم نے بات کی کہ جب آپ اس کو جب میں بتا رہا تھا پوائنٹ ٹو پوائنٹ کی جی اس طرح، تو جب اس نے سنا تو اس نے کہا یار اچھا میں اپنی طرف سے خواتین کی مدد کر رہا تھا، لیکن بیک ان دا مائنڈ اس کے پیچھے اس کا یہ تھا کہ نہیں مجھے ان کو پیسے بھی تو کم دینے پڑیں گے نا. تو یہ ون ون سچویشن ہے، میں ان کے لیے بہت اچھا کر رہا ہوں لیکن میں ان کو تنخواہ کم دے رہا ہوں جو مردوں سے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ اس طرح کی جو اسٹریمز ہم کرتے ہیں یا آپ کرتی ہیں، کیونکہ یو کیپ کنٹینیو ڈوئنگ دس، کہ آپ ان کو ریوائز کرتے رہے تب ان کو پتہ چلنا شروع ہوا. ابھی جیسے آپ جو شروع میں جو آپ چلاتے ہیں، آپ انٹرو چلاتے ہیں، یہ بھی ایک اس طرح کا ایک شخص تھا جس کو اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا، پتہ نہیں لرن کہ ہاں یار نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو میں صرف مردوں کو مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بہادری نہیں ہے، آپ کوئی اچھے نہیں ہو جائیں گے کہ آپ خواتین سے بہتر ہیں. مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ میں جب ڈاکٹر مدیہ کو سنتا ہوں تو مجھے کئی دفعہ نئی باتیں سننے کو اور سیکھنے کو ملتی ہے. I really love ڈاکٹر مدیہ the way she explains that. Thank you so لیکن میں much. آج سے 20 سال پہلے اگر ہوتا میں کہتا نہیں میں تو بہت بڑی چیز ہے. نہیں میرے اندر کمزوریاں ہیں، تو خواتین جو ہے نا وہ مجھ سے بہتر ہے نہ میں ان سے بہتر ہوں. ہم دونوں جو ہے نا کمپلیمنٹری، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اور جب تک ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹری نہیں سمجھیں گے، ہم دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، عورتیں اور مرد، خواتین اور جو مرد حضرات ہیں. تو اس میں یہ ریلیشن شپ جب تک آپ اس طرح سوچ نہیں رکھیں گے آپ ایک اچھا معاشرہ نہیں بنا سکتے. ہم پاکستانی اور انڈین بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں جہاں پر ہمیں یہ اس طرح کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جہاں یہ ایک مردوں کے اندر ایک سپیریورٹی کمپلیکس موجود ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم پتہ نہیں کیوں کوئی سپیریئر. ٹھیک ہے، وہ ایک جنگ ہماری جاری ہے اور وہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اس پہ بہتری ہو رہی ہے، شاید بہت سلو ہو رہی ہے، لیکن جیسے آج وہ ایش آئی تھی ایٹ لیسٹ کہ اب ان لوگوں نے یہ ریکگنائز کرنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ میری کوئی قسمت نہیں ہے کہ جو میرے پیدا ہونے کے وقت لکھتی گئی تھی، نہیں اس کو میں چینج کر سکتی ہوں. تو یہ جو ریئلائزیشن ہو رہی ہے، جو لوگوں کو احساس ہو رہا ہے، ادراک ہو رہا ہے، میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو جو ہے جاری رکھیں. تو اس لیے میں یہاں آتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. آئی ایم اے بٹ آلسو ایڈیٹ، میں جان بوجھ کے کئی دفعہ سوچے چھوڑتا رہتا ہوں. آئی ول کنٹینیو ڈوئنگ دس ان دا فیوچر ایز ویل. تو آپ میری دھلائی جاری رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایٹ لیسٹ یہ کہ مردوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ جو مرضی مطلب کر آپ لیں، کی یو دھلائی آر سے ناٹ پتہ چل رہا سپیریئر، یو آر ہے. ناٹ سپیریئر. جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، آپ خواتین سے سپیریئر نہیں بن سکتے. آپ ان کے ایکول تو ہو سکتے ہیں لیکن اس کے سپیریئر نہیں بن سکتے. تو بس میں نے آپ سے میرے خیال میں یہ بات
थैंक यू डॉक्टर मदिया एज Thank वेल. you. अगर आपने जाना है, आई नो यू हैव, आपने लास्ट टाइम भी अपने एक अपॉइंटमेंट मिस कर दी थी. जी. मर्दों की तालीम के लिए आपने लास्ट टाइम भी एक अपनी जो है अपॉइंटमेंट, आई डोंट वांट दैट कि आप आज फिर अगर आपकी मर्दों कोई की तालीम के लिए और ख़वातीन को ये बताने के लिए कि वो इतनी पावरलेस नहीं है, उनको जिस तरह से बचपन से बताया जाता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो अभी भी बहुत कुछ कर सकती हैं. तो हम उनको भी एजुकेट करें, दोनों को इकट्ठे, दोनों की एजुकेशन के लिए. और हम भी लर्न कर रहे हैं इन स्ट्रीम्स के ज़रिए. हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों से. तो थैंक यू एवरीबॉडी. और ये इन्फिडेल कह रहे हैं, दिस इज़ एम्पावरमेंट वी नीड. थैंक यू ऑल फॉर योर फाइट. और समवन वाज सेइंग I cannot come because I'm a man. That's not the case. Rustam Shah is also a man. हाँ, मेरा ख्याल है लास्ट टाइम आई चेक आप स्टिल And you मैन. were हाँ, still a man. और मैं बड़ा So ओल्ड फैशन किस्म Just का आदमी हूँ. check हाँ, again, Rustam. कि मुझे इस पे झाड़ पड़ती है कि ठीक मैं है. जीन पहन के डेट पे चला जाता हूँ, तो मुझे मैं आई एम स्टिल लाइक अ ओल्ड फैशन गाय, सो यू कैन स्टिल कम एंड आई कैन अश्योर यू दीज नाइस लेडीज विल नॉट बाइट यू. हाँ, कुछ yeah, कुछ धुलाई उनको करते हैं वो अलग बात Exactly. है, Look. बट ठीक है, तो मदीहा आप हैं थोड़ी थोड़ी गौर. देर नहीं, हमारे साथ? मैं जाती हूँ. आप लोग Okay. प्लीज कंटिन्यू करें. आई हैव टू गो. और Okay. थैंक यू एवरीबॉडी. और फिर अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एवरीवन. बाय. साइंस Thank you, हाफिज. Madiha. Science Hafiz. This was amazing. Bye. Amazing. Thank you, Nooriyah. Keep it up. Okay. Right back at you. हम एक साथ. And IW as well next week. तो हमारे साथ, if you're happy to hang around for like 5-10 minutes, शाहजी, हमारे साथ मो आए हैं, उनसे बात करें? I would love to, because the more I think last time I spoke with him was like ages ago, and he's also such a nice person. So Mo, hi, how are you doing today? Mo, I'm going to add you in 3, 2, 1 if you're ready. Hi, Mo. Hello, Nuriyah. Hello, Shaji, Rustam, Shaji. I love you both, welcome. both y'all, and thanks for being here for us, for me especially. I got few things to say about what you were all discussing, and something more, if I may. You may. Okay. Well, first of all, um, congratulations to talk about women's issues. It's very unlikely that we see very many people from Eastern countries, from wherever we are, that they talk about something as important as what y'all just were talking about. And you keep talking about it, and I'm glad that somebody's out there, or some group of people, men and women both, who are out there to talk about those things. So Thank my you so much. And Mo, you've supported since day dot. So I really appreciate your support and, coming across even to streams that might be foreign language. You're always there showing your support. Like, I can see how wholeheartedly you care for this topic. So yeah, we wouldn't be here where we are without supporters like you. So thank you. Well, thank you for your recognition, and I've been supporting this movement, or this how should I say, the ex-Muslim or former Muslim movement since day one. When even before none of the ex-Muslims or former Muslims were around, I was supporting this movement from the get-go since 2001. So yeah, and equal thanks to Mr. Shah, Rustam Shah, as Yeah. well. He's been a instrumental figure in this whole movement. So yes, Most thanks for definitely. that. Oh Mo, you are too kind. Thank you very much. I'm just No, no. doing Well, whatever I can. Thank you. yes, sir. What I would like to draw y'all's attention, and I think Madiha just left, but there's a very important factor. There's a very important aspect that we all just tend to forget all the time, and that is the younger generation. Okay, look, I had my life, I had my things and whatnot, but my younger generation, when I look at them, okay,
this what happens. The younger generation is too drawn towards and too, how should I say, it's orbiting around the Muslims. And I'm not here to talk about any non Muslim supporter, let alone. But these guys just tend to gravitate the younger generation towards them. And I can only talk about Texas because I've been living in Texas for a long time. But this this anti-movement or this Islamist people, they tend to gravitate the younger generation towards them. And each time I see that, it boils me down to my core. Like, how come the younger generation that we spend so much time, money, and effort is just going towards them? So I start thinking among other like-minded friends. Now, the problem is that younger generation tends to attract the storytellers. The storytellers are the ones who tell the stories about religions and all of the things. Whereas my kind of dad, I'm dad of three. I'm a single parent for, God knows when. I've been a single parent. But I tell them kids to use their own brain, not to use somebody else who's coming and telling them. But these people constantly bombard against our younger generation. And that is what I'm here to quarrel about today. You know, and I wish Madiha was there too to get her opinion. Whereas I would love and excited to hear opinion of Rustam Shah and you too, Nuria, and I think Osman Ayub is in the background. I would love to hear your opinion as well about it. So that is my complaint. That is my quorum, and I'm gonna hear from you guys about it. Yeah, sure. Shadi, do you want to go first or? No, ladies first, please. Okay, sure. I think obviously the issue is, and I don't want to get too into it today because we are talking, the stream is about ageism and dating and divorce. So I want to stay a bit clear of Islam, but like I do get your concern, and I think what you're seeing in Texas, what we're seeing in the UK, like the youth are being radicalized, like they are preferring to spend their time at these big mosques listening to these sermons and hanging out with only like birds of a feather flock together. They'll make friends. Like I've got cousins here who their friends are so Muslim, they're really young, they're in high school, and their friends have like the effect of that has rubbed off onto them, and they're bringing it into their homes now. So they were like forcing my my young female cousin to fast because the two brothers were fasting because their friends are so Muslim. And she was like, well, I literally was saying, no, I don't want to, it's my choice. But they're now coercing her to be like the same. And actually it's funny, Mo, one of those cousins of mine found my Twitter, and he said to his sister that he never wants to speak to me again because I left Islam. And I'm like, you're like a 13-year-old little boy, you should be playing like video games and going to the cinema, and yet here you are making a life choice to never speak to me again because all you saw was my ex-Muslim in my Twitter bio. Like, it's crazy. But I honestly don't understand the appeal of Islam because it churns out the most misogynistic. I mean, look at Andrew Tate, why he joined it. He is like the perfect role model for what Islam embodies. So we don't want our youngsters turning out like that. And I think if you do, I mean, a lot of these kids, I'm sure, have like some social anxiety issues and confidence issues, and maybe they're having a tough time at home. But any of these issues are enough to just like
lead you to Islam if that's kind of in your surrounding area or in your mind, or you lean on God to like help you through these tough times. And the false sense of safety and security that Islam gives you, and the sense of identity and purpose, I think they just latch onto it because it's such a totalitarian regime that it does give people who are looking for instructions and looking to be told what to do and looking for discipline, like pray 5 times, don't eat for a whole month, like every year, go on a pilgrimage, aim to do that. Islam gives a lot of people structure that they otherwise can't determine for themselves. So yeah, I mean, we've got a massive problem here as well. And I think the more women that leave Islam, because we raise the next generation essentially. So any woman that like latches onto Islam less will like therefore pass that on to her kids, and when they're at school and stuff or wherever, they will question more if they're taught that critical thinking from at home. They just won't blindly feel like, oh, we're part of a group. A lot of it is tribalism as well. But yeah, that's my little 2 cents. Rustam Shah, I'll let you answer, and then we'll move on to Rore. And Rore, I will take you, but please can you make sure that the conversation stays on the topic as well today? Shaji, and then Mo, you can feel free to comment as well. I'll be back in 1 second, Shaji, yeah? Can you run this? Okay. Yes, of course, thank you. Mo, like you said, I think it's a bit complicated issue, and there are no easy answers to them, especially in today's world where we have so many options to communicate with others. When I see a young generation, and I have few of them also in my family, but when I speak with them, I try to just explain them in context. For example, what the Nuriyah was saying, that I try to show them, try to give them the information, the real information about the problem Islam and these extreme ideologies presents. I think to raise awareness, to make sure that young people are exposed to different cultures and religion, and then tell them, look, you are living in a Western country like USA, where you have freedom, you can go and choose and learn something. But then on the other hand, we need to expose them also to the truth by educational resources like books and articles and lectures, for example, or tell them in our streams that, look, this ideology presents a problem. We can encourage them, of critical thinking. Now, this is also a different and difficult subject, in young generation, how you tell them, look, you have to think critically about these things. But again, I think the best way is to speak with them. We can. The issue in the USA, I think, which I find difficult to counter, and I think you will agree with me, that it's very difficult in a society which is on one side very open to new ideas. And I think sometimes these young generations think, oh, I find this very interesting. I go there and say, oh, they're talking like brotherhood, hey, and this gangster type sometimes is mentality that young generation find attractive. If I can tell you with my own nephews, and then when I tell them these stories, they tend to look at me and say, what I'm saying, these are just so boring issues. You're telling me something which is like a school, you're giving me a lecture, it's not interesting. But this is necessary, because we need to provide them some kind of alternative where they can at least understand that these things, this Islam or Islamic ideology or other religion, they are dangerous for a human society. When you are young, when you are young, it's very difficult. I know it's a difficult task. So I understand, Rustam G, but here's a problem. The topic today, well, it's not a problem, but
I would just try to uh, to bind the two themes together, where y'all were talking about a topic, and the topic was how the how this divorce or dating or ageism or other things were linked together. And I'm thinking, I'm just sitting down here and I'm thinking, how could these people talk about this without recognizing that we got a bigger fish to fry here? We got a bigger problem here, and the problem is our younger generation. That's what I was trying to connect the two themes together. And I don't know if Nuria would have understood What, what I was trying to actually say, that we are combining two different things which are still connected to each other, which is dating and whatever the game is, divorce and all that, to another issue, which is future of our younger generation. I mean, I understand we all have our issues with our lives, but what's happening here in the West, and I've been living in the West for over 4 decades, and when I see them people who were here, who were actually here dating with all those and flirting with all those white women, they forgot about them. They got their green cards, they got whatever they wanted, the interest they wanted from them, and then they actually went to the countries back home, wherever they came from, and they actually married to the to the Daisy Brown or whatever women whom their mom and sister suggested without a word, and they're coming here and living a second life. I mean, And when no, I'm you're saying so right. That actually happens because they're so cheeky. They go back home to do that second marriage because bigamy is illegal where they live. So they've got that like white woman as an insurance policy to get their immigration sorted, but then they'll go back there and have a second wife, sometimes even a third wife. exactly, Yeah. exactly, Nuria, I cannot even explain this to my own self. Like, I knew these guys for ages, and they were having all the benefits, all the immigration benefits, other benefits. And after, how should I say, after squeezing them all, they go back to the old country and get a woman from there who nobody even objects. And I don't know with what Yeah. conscience these people could even sleep in. So, Honestly, I don't think they have a conscience. They're so like driven for their own survival and destroying women's lives in the process, destroying kids' lives that they bring into this. It's disgusting. well, Nuria, I would say I got at least half a dozen frenzies. I mean, to women friends, I always refer them Mm. as frenzies. This is my Oh, own that's so term. cute. That's so cute. I love the so, frenzies. so Just tag me I with got the at least, frenzies. yeah, you can use it. You have all my permission. I don't have no Thank copyright for you. that. I will message my frenzies right after this and say that that's what I'm calling you from now on. So I got at least half a dozen or more frenzies who are like, Mo, what happened? What happened to the guy? He used to love us. He used to adore us. He used to worship them. And today he doesn't even want to look at them again. I'm like, dude, don't even ask me. This is typical. It's within the DNA, it's encrypted within the DNA of such people. So, so Yeah, yeah, exactly. people, so men also use women, the both the Western and the Eastern women, which I don't think y'all had any intention to include this kind of discussion in today's topic, but I'm just adding this
to the flavor that Yeah, no, thank you. I think that that point did need to be brought up. So I really do appreciate you shedding light on that. And maybe I will, because I experience this in my day job every day. So maybe I will do a whole stream about it in the future. And you're more than welcome to jump on, yeah, and give your thoughts again. Yeah, I think that will be because we were so much focusing on the issue and subject. So We'll do something proper and yes, deep yeah, into this. proper, Yeah, because definitely. this needs some clarification and also explanation. And For I think sure. Dr. Madiha would be able to do much better sure. than me, at least, because Yeah. We'll do this again. So many Easterners. I know Jordanians. I know Palestinians. I know Iranians. I know all kind of people who come here, take advantage of these fine young ladies. Even not just young ladies. I would say some mature ladies from certain Caucasian Yeah, or and obviously, like Mo, they prey on the most vulnerable women, right? It's really, I mean, we have jokes here about like certain parts of London where we know that there are South Asian men preying on women that they think would be an easy target to help get them naturalized as a British citizen. Like they walk up to them on the bus, they befriend them, not in a nice frenzies way, in a I'm gonna lure this woman in to secure an immigration status while living with the entitlement that my Islamic faith gives me to have multiple women. But I'm just gonna end this here now because this is streaming on Madiha's channel and Usman's channel, and I'm not sure if they're comfortable with the conversation going in this direction. So Mo, thank you so much, and I will let you know direct personally before I do a stream on this if I do. Yeah. Please, and Sure. don't forget my vocabulary that I've been using for about 15 years. Frenzy. Hi, frenzy. All right. Thank you so much. Thank you. Hey, Thank you so take care, much, man. y'all, for Take taking care. me in. Appreciate it. Cheers, Mo. Take care of yourself. Bye. Okay, Rory, I am going to take you, but I'm really mindful of time. I don't really get much of a weekend to relax, so I'm not going to drag this on. So Rory, if you can come and like make your point really quickly, you're more than welcome. And then I will be wrapping this up for sure. So 3, 2, 1, Rory. Hello. You are live. Hi. How are you doing? Good. So this guy was the guy that just left was talking about love jihad, wasn't he? In a way, I don't even like. There's so much controversy around that term, so that's another can of worms. But yes, it's. I mean, like women should actually leave that religion, and people like Ali Dawah want women to convert to Islam because he knows that Muslim women cannot marry outside their faith, and the men will actually follow pursuit from that if all the women convert to Islam. But if the women leave Islam, and this is what I want to happen, the religion will collapse. For sure, yeah. The women are keeping Islam alive because they are the ones making the babies for the Muslim men. They have no way out of a toxic marriage. There's no right to divorce if we're going strictly Islamically. And you are taught that a man is in charge of you because he pays for you financially and sustains your family. So and don't forget he can beat you. And he can beat you. It's the perfect prisoner-guard relationship. Okay. See. Yeah, Hadrian saying it would collapse like a Jenga game. Not Jenga, it's Jenga, Hadrian. Yeah, sorry, Rory. Continue. No, it's okay. I don't want to drag this any longer. Is there anything else you want to share? Anyway, my mom asked me once, should I wear the hijab? I said to her, it's up to you because you're a grown woman. Yes, thank you. A woman has agency. She should anyway, right? Why do you need to seek the permission of a man for like basic life decisions or choices? Yeah. It's ridiculous. Rustam Shah, did you want to add anything on that? No, I think you and Rory. I'm sorry if I'm pronouncing your name not correctly. I can't see your name on this window I have open, but yeah, you're right. You cannot. I mean, this thing is so stupid even to ask permission.
to do something. I find this thing absolutely ridiculous. Only So a child needs to ask permission. Thank you. yeah, That's it, though, exactly. Rory. You hit the nail on the head. In Islam, a woman is always a child. Always. That's it. Perpetual child. Yeah. There we go. Wow. Exactly. 100%. But yeah. Anything else, Rory? Do you like to comment? You can take a few yeah, minutes. and women are treated as, well, actually disabled as in Islam, because Muhammad did say that women are crooked. Yeah. Yeah. And no Yeah. matter what you The majority of the population in Jahannam will also be women because they are deficient in intelligence and also Well, they are whose very fault is ungrateful. yeah, well, whose fault is that then? It's obviously Allah's. Yeah, exactly. This Yeah, this whole thing is so exactly. stupid. And don't forget the women have monthly bleeding, and that's also why they're going to hell or something like that. Yeah, exactly. The very thing that enables us to have children for Islam and to keep it going is the reason we're unclean, impure, and lacking in our faith. What kind of a dumb, twisted God is that? Yeah. Have you read the book on Tabari? Tabari? Tabari, yeah. Yeah, I mean, you can't read that whole thing. It's Well, massive, that's but yeah. like massive, yeah. But which we read some part and chunks of it, yeah. Yes. We also find some references, but I no, not the complete book, no. No, and I Hey, don't want to waste my time reading that crap, Rustam. Shut up. To you. Nuriyah, would you ever go to America and go in the boom boom room? You know what? That's David Wood's thing, right? His animations. I have saved so many in my watch later, but I haven't got around to watch. Yeah, but yeah. All right, cool. Thank you, But Rory. yeah, I think yeah. we I just will. want to say, yeah, thank you very much for coming, and please do join us next time. And sorry that we have to wait long, and then we took so much. The reason why I thought I couldn't be here, because Nuriyah said yesterday that she's cutting all men off or something like that. Yeah, well, yeah, I thought that too. So I said, okay, let's be brave a little, go and try to challenge Nuriyah. Let's see how You did how say that, you- Nuriyah, didn't you? Yes, but here we are in a peaceful setting, so that just goes to show. Anyway, thank you guys. I'm going to end this now. I really have to go chill out. So thank you, everyone. Rustam Shaji, you blow me away every time I think कि हमारी लड़ाई होने वाली है. It's the complete opposite. Lekin I want to say कि the reason that you are so willing to say कि yes, even अगर मेरे अंदर कोई misogyny है या मैं कुछ गलत कह लेता हूँ, आप मजाक में मेरी जो डांट है आप बर्दाश्त करते हैं, even if that's just to set an example कि दूसरे आदमी देखें कि यार ये खुद admit कर रहा है या ये अपनी बात को वापस ले रहा है. So आप जैसे आदमी, you guys are really our truest allies कि आप खुद भी introspect करके सीखें, and even जो आप लोग छोटी मोटी ये changes ला रहे हैं, आप लोग कोशिश करते हैं. मैंने देखा है, मैंने नोट किया है कि आप औरत के बजाय आप खातून कह रहे हैं. अब जहाँ पे भी आपको औरत का वर्ड यूज करना पड़ता है, और अगर कोई और मर्द भी गलती से औरत कहता है, आप लोग so I really, really do appreciate that, and it's not going unnoticed. आप लोग literally हमारे साथ ही चल रहे हैं इस movement में. So hats off to you. Maybe we should talk about how much of a hypocrite Muhammad was, because Yeah, but Rory, we're gonna save that. I'm sorry. Yeah, I'm gonna let you go, and we'll do this again. Yeah. Thank you. Remind though. us next time. Yeah, thank you. Yeah. No, you are most welcome, Nuriyah, and thank you very much for taking me. आपका शुक्रिया, आपने आने का मौका दिया. Like I said, I'm an idiot, so I like to be an idiot from time to time. वो भी थोड़ा सा good है, थोड़ा सा joke होना चाहिए. लेकिन I think majority of the people will say yes. हम जो काम कर रहे हैं या आप जो काम कर रहे हैं, उसकी जो हमें कुछ बेहतरी होती हुई नजर आ रही है, and that's very important. तो बिल्कुल नहीं, and शाहजी, I'm telling you, like आप जैसे आदमी ना जो ईगो नहीं लेके जाते सामने, कि you really want to connect, and आप हमारी बात समझना चाह रहे हैं, and जो आप even अगर आप कोई इख्तिलाफ लाते हैं, it's only good क्योंकि आप क्यों ला रहे हैं वो सामने, ताकि बात आगे बढ़े या हम उस टॉपिक को छेड़ें, जो usually पाकिस्तानी कल्चर में वैसे
frankly جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں ایک like مرد and خاتون بات ہی نہیں کرتے you know ان topics پہ ہم like let alone sex پہ بات کریں یا pregnancy پہ بات کریں یا I mean ہمارے ملک میں کہتے ہیں کہ یہ شرم والی باتیں ہیں یہ آپ بند دروازوں کے پیچھے کریں صرف اور صرف اپنے پارٹنر کے ساتھ you know but we have to change society اور اسی طرح ہوگا slowly but surely it will change. بالکل Hadrian رستم اچھا the antithesis مجھے لگا Hadrian نے کہا کہ رستم is the Umar bin al-Khattab of the atheist movement لیکن he said آپ ان کے بالکل opposite ہیں you're the antithesis تو پھر ٹھیک ہے نہیں اس سے پہلے مجھے کو کہہ رہا تھا کہ گانا بھی سنایا تھا میں نے I'm terrible I can only sing when I'm in shower but other than that no sorry because اس کے بعد پھر لوگ بھاگنا شروع ہو جائیں گے ویسے oh my ears اور میرے خیال میں نوریہ بھی جو ہے وہ آخر میں رات کو ابھی رات کا وقت ہوگا I think وہاں پر تو میں نہیں چاہتا کہ وہ رات کو خواب میں ان کو ڈراؤنے خواب آئے تو thank you بٹ like I said کہ ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے اور آپ پلیز ان کے جو شوز کو دیکھیں ان کو شیئر کریں لائک کر دیں یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ پھر یوٹیوب کی جو الگورتھم ہے وہ اس کو اوپر لے کر آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور اسی لیے ہم یہ آتے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے تو تھینک یو ویری مچ نوریہ ڈاکٹر مدیہ اور IW آپ کا I think we will see you next time hopefully. Take good care of yourself. بالکل اینڈ IW آپ کو ہم نے بہت مس کیا آپ کے انپٹ آپ جو اتنی فرینکلی کہہ لیتی ہیں نا بات کے پاکستانی سوسائٹی اور قوم میں کیا مسئلے ہیں وہ آج ہم نے بہت مس کیا تو میں ایکسائٹیڈ ہوں کہ نیکسٹ ویک آپ کی بھی وہ پرسنالٹی شامل ہوگی اس میں ڈائنامک کچھ اور ہوگا اینڈ مدیحہ ایز آلویز یو blew me away آج میں وہ واپس دوبارہ سنوں گی جو آپ نے ہمیں that was great یار وہ زبردست ہے and the way she also presented that میں بھی اس کو جا کے بلکہ میں کہہ رہا ہوں اس کو کاٹ کے آپ ایک الگ سے سیگمنٹ بنا کے اپلوڈ کر دیں that was wonderful. جی بالکل and Shajia you're more than welcome to put these clips on your channel as well like آپ کی مرضی ہے if you like anything like that we're all one big family تو ہمارا میسج ایک ہی ہے. But yeah, thank you Shaji for being here till the end. Thank you for everybody جو انہوں نے support کیا. Hadrian آپ کا super chat, Mo for calling in, Rory for calling in, and as always Ash آپ کو جو ہم نے ہوم ورک دیا I really hope کہ آپ اس پہ غور کریں گی and آپ ہماری ایڈوائس لیں گی because you are such a brave woman. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کتنی بہادر ہیں. So thank you and یہ space ہمیشہ آپ کے لیے آپ کو preference ملے گی. This is the safe space that Pakistani women need and deserve. But yeah, till next week everybody. Shab bakhair. Bye bye. Saeed آپ کو نہیں لینے والی آج sorry. Bye bye though. Have a good rest of the weekend everyone. Shab bakhair. Bye bye. Bye.